Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I manuia le nei aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
tu wai. Ia esu e mai ian te au, ma ia esi le fia lo loto. Tofo mai ian te au, ma ia esi le fia o mana tu natu. Ma ia esi le fia, po ian te au se ala e tinga ai. Ma ia taitaina mai au, i le ala o le whaavavau. Le tamama manai, ua mātu o lausu le tai au fau. Se ia mata le asa fau, i le pese ina o lava vi inga, malanga ina lo manu malo, a wao le nei foi, ua mātu mawar ni asa fau mai ante oi. Mātu wifo i uluma le nei tai au, mātu whape atu e pa ia lava oe le atua siri ese. Oe le atua mamalu, o oe le atua mamana. O le atua e pule ao i mea umalava, le ai lava mase e tusama oe. Oe lava, o le atua e soifua ma le vavau e o lava le whavavau. O le atua e malia i manao i melelei umalava. O le atua oe la eile vi ingo le mamalu, o le atua oe pulupulu le matangu fie. Whaftaita mai lau mea lofa lo la fau mātu mawar nei tai hao. Whaftai lua lofa o leo fau watuta. I manu ia, whainga maro longa sa tofu whahai o tangata. Ma leifo mai tapa au maa inga, wala whai whangunga le lei o au auna. Leifo o mātu whiala mai mātou male fia. Lau pule lea, whaftai wai whapopo nias o faudo lātu si fua mo le mātu ni yola mātu o liere nias whareile. Ua lua se fufa ia yaso Januari o le mātu whalaunga le nei tu sanga tamā. Whamone mole, tau te mai le mātu malanga o le nei yaso. Mātu te tonu lava. E wali tia me uma mātou te whaia. Pea e whatasi mai mo i mātou. Ia, manu ia whaiva le awhia ngai mana tino. Ele nei fo ia sa fau manu ia le. Tu mai le mutpanga mana tampo inga. Nei o mātou mātua tu asen sino le tino. I manu maonta malawa mawala lātou sui fua laudi le tino si sili le nganga e hala lo whatasi mai. Whamunia la tino pele Samoa. Whapena fo le nea tino o New Zealand. Mātou nofa māma wai. Whapena tino umalava o le nei lalolangi. Ia, o mea umalava la mwhara mātou whaira nea sa fau e mailo mātou tua. Mātou whaia lava ina ia fo ili vi inga i ate. Oi, whamunia mai tamā. Ile tautua British Samoa ni aso atoa. O mātou wole mātou pala au i nei mea umalava. E ala suafa manu malo Yesu Kiriso. Lo mātou ri mara mātou whaola. Amene.
le o mea oma i o wana ia whai o le vi ingo le tuha langina la whipes ale korisi whawhai a onga i Samoa. Tau tō mo arwere Samoa sifalima i watolo a mo toi minu te leono sauri mai mo le tānto porklame manu le tai au. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Good morning. In this update, politicians from all sides make their way to Ratanapani, Wanganui this morning, marking the traditional start to the political year. They'll be welcomed with a porphyry at midday, a departure from recent years when the government and opposition were welcomed separately. The annual celebrations are a key chance for Prime Minister Chris Luxon to hear from iwi, especially given he won't be at Waitangi Day celebrations in the far north next month. As at Waitangi, the Treaty Principles Bill is expected to loom large. Thousands of West Aucklanders experienced water disruption overnight after a main burst in Henderson Valley. Watercare says the service should be on by 10 a.m. at the latest. The suburbs of Henderson Valley, Glen Eden, Corrylands, Sunnyvale and Oratia are still experiencing issues. About 3,000 people are without water. That's down from the peak of around 15,000 yesterday. Watercare Chief Operations Officer Mark Bourne says people should hold back as they get the water on again. If they could minimise their water use, that makes the water available at lower pressure go to a much wider area. There are also water problems around Queenstown. The Queenstown Lakes District Council could impose water restrictions as early as next week if locals and visitors don't begin to conserve. The council's issued a plea with prolonged hot, dry weather and high usage putting the area at risk. Netflix's Spanish-language musical Emilia Perez has topped the list of movies nominated for Academy Awards, followed by The Brutalist and Wicked. Emilia Perez, the story of a Mexican drug lord who transitions to a woman and starts a new life, earned 13 nominations. The Brutalist, about a Holocaust survivor chasing the American dream, and the Wizard of Oz prequel Wicked picked up 10 nods each. The Oscars will be handed out in Los Angeles on the 2nd of March. I'm Kay Gregory, and that's news. In sport, Aryna Sabalenka will meet American Madison Keys in the final of the Australian Open women's draw. Keys eliminated second seed Iga Swiatek in dramatic circumstances, winning the final set tiebreak 10-8 after she'd previously faced match point. Sabalenka swept aside Paula Badosa 6-4, 6-2. A tough start for the New Zealanders at the latest European Golf Tour event in the UAE. Ryan Fox is the pick of the Kiwis after an opening round even par 72 that leaves him in a share of 46th. Kazuma Kobori and Daniel Hillier are both outside the top 100. And Argentina first five Nicolas Sanchez has announced his retirement from all rugby. The 36-year-old played 104 times for the Pumas, his final test coming in the 2023 World Cup bronze medal match defeat to England in Paris. That's sport. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua mawhai ona awina atu le pōkala me ale mālua le tai au, ona o le langolango malosi ale e Veni Carruthers Limited, i le Shop B5, i lona tuatusi, Numeratasi, John Coulter Drive, Auckland Airport, Mangele.
Ele soa fo malo lo tātou ni whaholo Iesu Keriso e mō no whāta lofa mō whāwhenua mō whātu lima fo I le abate le lava ma le whāloalo sa moro watu no pele e le pa ia mano no whāwhonga ngare nei tai au fau malo lava se fua manuia whamalo fo le tino ia le whalau manatu nei tai au whātu lau whāsengo au manatu whalase o pa ia sautu whawha Samoa o e lava le au mamala ia whapailolo fo I la whainga wenga le tua au na tofi o le tātu matai le langi ia whawhare le malu I so se mahenga o au kilani ma so se tawhara nei ke lope ma ni sila atoa ia wala wale tautuaina o le tua malona whinangalo so se ka sia ia o lo whatuna pauli hai manuiele alo atu mo sauninga ma le whai ungara nei fo I wa yaso whatalofa le whafonga mai e whale tua matausi sa o au matai malo so luma whanau o ma whainu whata smaili tāra pakalame nei fo I tai au fau tā lofa lava e eile tali tanonga ia o tātou tele sa paia mal fia ai manu masa ai mali e whamundianga o le tātou tual nei tai hao le aso fau le aso whaia le tua tātou te ori ma tātou fia iai pada patia le anga le lei o le tātou tupu sili le langi ia le fo mboni mai loutou si fo man mātou malosi o tātou fsili whaia manu le mala le nei tai hao fo ia pelevi inga e lo tātou tua tautai mai le tātou matai fo lau nei aso e ma tātou fo lau le lao na lofa o tātou ia le nei fo ias fareile o luas fo whaia ia so Januari o le tātou fo lau le lua fe lua se fulu ma le lima o se mai lo whafonga le polka me malo le tai hao le Radio Samoa fo lima e va tolu amo na tātou vai lua intini o le Facebook ma le YouTube o Radio Samoa e se rata si patea ma fea o pesta aljo lo sio ma to ona nei te vai meni tautua ina o se pa ile tu la hiva e le tai hao nei ma lo si fo ma lo so le tai hao Whatalo fo lo sunga la o tawai malo le lange ma mai lo sunga ma ia o tau dia mai fo ile fai unga o le nei vai yaso whatalo fat fo Samoa la tino pele malo le soi fo manuia and a happy Friday to you all. So ole mea ni pe o lo las fo le vi e le ori. Ia ia le fi o mari le vai yaso ri. Sa ole le tawai. Ale le sa se lo tau mo tanto nei tai au. O le aso ma le feelinga, o le aso foi ma le matai ngā tila. E tele aso wharaile, e tanga ese foi. Ai o le nei lava aso wharaile, o le aso, ua whaia e Iova, ia tātou oli ma fia iai. Samoa, tātou tali sapaia manuia o le atua, ua tāpena mō tātou I le nei foi aso. Happy Friday once again. Ua
Pesele Heart of Worship e whamaoni loa lofa e no mas futasi wate ele tula e ono po klame maro le tai harapui le samos fuli mai matoru a mo whamaoni o le lofa le tua a kako le whamaongia ke lo kaimia whamaonia le tua e tātou a Yes. nei tai a fau kako mo lona lofa e a vi le tua pese mali e vi le tua nei tai a ma kako so fau a le nei minuto musika so I fei filoi se fa vi fila tunu nei tai a fa mala se au fo le tunu le lo su tu manga ruenga o fa unga nei va yaso malo ale usu malo le usu o tau lunga fo tano va yaso to e kwata le fitu tai nei ya ole tau lunga nei va yaso tano klame a reto le ola o tano malo o tai fa le nganga fo na ya ma le so ya pasta la fa le copa mai le na fa ma bona mo tano so ta inga sa mo ma le fionga ngalo mana tu morba o tanga va ti pe tanga va ya pe na masania I fa unga va yaso te tasi so ma tano tal fo le ngalo pro tani ni sina o tano klame mo nei tai au ta tu li po mata ba dunga wala le foi tai au fo Fatala fata of tavale umane nei tae au pau nei vaenga lo mai tawatu taimi nei ole na olo o yei nei vaenga polo Kalaiti Mayoral Drive in Auckland Central on the southbound lane so lo mai tawatu le na olo o yei nei polo Kaltaimi le nei northbound traffic olo o feo lolo se vanganale o atu intersections with Queen Street and Wellesley Street West olo so longa le lei nisi o vaenga lava foi o atato wala tisele ile nei foi taimi o le tae au fapena foi mai tawatu Hobson Street in Auckland Central lava foi I ole na foi wa mata na pisi tatou I le southbound lanes le na maleanga I atu foi lunga o tatou State Highway 1 pau nao nei vaenga avta vale ole na wa mata ona pisi taimi le nei ole tae au tau ina ia manuia tele lava le usu ai atu au tau susunga I lunga o ala tele ia mai se foi nisi wa mana vangaluenga ma lole ono sai and happy Friday once again. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Pai ngā mata le talo le tauru nei tai au tama ki makaura o kilani no whanga whasa launga radio sa mo se fulvalo o I le malu o le ea le nei taimi o le tai au winga o le tau le so le whasolo na langi le lei awa I nisho taimi pa unai wanga nisho vaenga au kilani le awa uli ma le fiafia na nei Angi Maria ma le savili mai se sifo lua se fulu ma le lima o le maununga e o ele vela mo tātou le so se fulfitu lana mawalalo tai au pe au lia o le awhasaro foi na awa oa langi le lei pa unai wanga nisho taimi te tusa le lei ale vela o nema tahi au lua se fulima lana mawalunga o le vainga I ontu atu le awhasaro na awa oa pa o timu le aso sa Pasolo ina awa oa langi le lei nisho taimi le aso ngafua Auckland Anniversary Public Holiday Pasolo langi de leila so lua stofio na pe asolo mana ya tu fa momongo o mai la vai tau ya o tu na mai ile ne foi taimi ole tai au Ua loa le tautua le Pacific Finance I no ngā tupe mo so se wha moe maliu fai puiponga aso whanau sa whai whai ngā balononga ba so se wha lawe apa lai nei loa le Pacific Finance.co.nz pe bala au le oval sa lau fitu wha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe ile bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hafe tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali e ai inga whabitoa pala au loa le Pacific Finance Limited ile o Varselau fitu whawha lua fitu o Varselau fitu whawha lua fitu se fulu ma le lima o jale tu lai ono musika so I fai floi le radio Samoa te talaina e le kolisi mai maunga bi o lau li le tunua ngai juta mga luenga whai unga neva yaso ma lo lava le usu ya Maria Faiva o le nei tai au pesele mo
Malo whawhiwhianga Radio Samoa's whalima iwa tolu amo. E na wase fulu malaiva wa te ai nei ia le tula e ono e a fo i whawhila in whatalo whatara pakalame pa anga ua whatasi maile nei fo i tai hao fo. Malo la marasi fua manuia. Whawhitai whatasi maile tau tua Radio Samoa nei fo i tai hao. Ia marwhai ora vasa o tātu iai. Sa tali ai tulanga o le State of the Nation speech ale Fionga le Palimio New Zealand, Christopher Luxon, Elias o Nafi, o I o Saunoanga whapitua I e te tasio na whaile tau sanga. Sila fia I e tangata New Zealand, po whioanga I le malo malana whaamomua, au te lola o lewa umbo na fofola fo le fala ma wha ilo le Palimio Elias o Nafi. I nisi o lato fuanga o le anga I mo le sis fulo masina no mana. O le tele I o nei vaenga I e mai tau atu foi I le tau laulau ina mai foi o le manatu o le pale mi ana nafi I o nisi ne o vaenga e pei ona I a saunua I lana tau talanga la lea ana nafi creation of a new foreign investment agency o le isi o vaenga ia focus on economic growth, critical infrastructure investment, improving New Zealand's global competitiveness, broader economic vision. Ia o vaenga lana o lena mai o hio lava I le tala noa fo I lea po le whaalawiloa. But o le tūlanga fo I le tilo atu fo I iai. O vaenga uma nei o le tau mawhai fo I lea o lo atangia mai ai. Le tau mawhai lava fo I o le pāle mia ina ia si itia le tūlanga tau tamau a inga e le ngata fo I le na. O le economic reform, po le tau mawhai ina ia tau mawhai fo I lea whaamalo sia lava New Zealand lava ia ina ia ati ina e ina. Ia lato polo keti, ia polo kalame. Ina I whapena lava ona tau mawhai generates le tamau a inga tutonu pe whaatupu lava le tamau a inga. E ui lava o mai tau watu. E pe e nau fo I le pale mia I foreign investment. Ona o tangata fo I e mawhai ona whai mai alato investment mai atunu I whafu. O le taimi fo I le nei. O le tua sili fo ona le leila o mai tau watu ta vai ma le whafong fo I le tai au. O le tūlea tau science and research manatua. O le tātou te talanoa le sioki o tātou fō mai. Ia mai se, o le tau le ai o nisi o tātou fō ia ma tātou tangata e ngā lulue ia I tūlanga whaapea. O le lai mai tau atu. O lo te le lava fō I se vaenga o lea na awhia mai I lana whaalawi loa lea. O lea wa awe ai fō I lana whaamua mua I le vaenga lea tau science, research and innovations. I tu tonu lava fō I o New Zealand lātou. Ia le ngata fō I le nā technology and advanced research, nisi na vaenga, ia globalization and with global partners. Vaenga fo ila ia mawhai una so tai tātou I nei. Le high tech po ila tau o ngā lue teknolosi tunu la tunu le nei ma nisi o tunu I whafo. Au le tūlanga I le leiai, o le tau mawhai la le nā, ina ia whausia pe whaatele ina I le tamau ainga. O le isi tū ma nai alava leo te taltonu, o le tau mwhai tonu o mtanga luenga wa onga I le nei fo I vaitaimi. O le focus on STEM, which is science, technology, engineering, and mathematics. Nisi na vaenga o lo mai tau watu I le taimi le nei ilana ia fo I vaenga lea ua whaalawi loa. O le leile na mō tātou tangata anu I New Zealand nei? Tala noa ngā I le tūlanga o science and technology e fitu ia ground research o lo I le taimine nei ai o le announcement le na whai mana nafi o le atu whantasia umal fitu lea I le tolu. O le naunau ta inga ina ia whaale le ia le tūlanga tala noa ngā le science o te loa a fia le tūlanga o le vaia le leia me sa mene o whanatura, tūlanga o Yesu Nami, o tangi marolosi mai whapena. Ia le ngata leo siusi o manga fo'i he a fia o mai vaenga ia. So the 7 Crown Research Institutes o lo iei. O le atu whatasia o le aleto e fitu. Ia e tolu o ni sina vaenga o leo whanau tele mai e le malo. Tala noa ngai wasa tala noa nafi fule sa whatele tali New Zealand. Ia po ani vaenga o le a whaamua I le saunoanga State of the Nation speech a le paramia. Ia pe alam tala noa tāra po kalama nafi. O te loe tasi ala focus o lo iai. O le economic growth. Ia po le whaatupula ia le mal whaale lei atini. O te mao ainga o New Zealand. So o le ala na fi ala I le tulanga o iai. So o la tau na fufuanga ma mao.
I le so tanga New Zealand matunu I fafo o te lo tasina vaenga fai ona titilonga ia ina EF Soswani I le fatupula ia marfa le o te mau ainga New Zealand but some potential limitations for ila ia mafai wa moni lava la o le fape mai significant foreign investment. But ole atau fia fo ile sao tele o ngai ka ko pisingisi la eki wa pe fo linga mai ai ole ama fully lava ona fa lango I foreign investments ia ai ole afa pe nai lava ona taule ma wala va no e pisingisi la iti ma tato local businesses e ma fa ona tia e fo ila tau ia ta ilo ia la tato tuli mata ia e ma ngai ai ma ole pa lengi fo ile le vaenga na atsa vai so tere na vaenga sa fa ilo le so na fisa le sa fa te tali mo ia pe ona fa mana tuatu tara pakala mele sa nafi ia na fa ilo le fionga pal mia onei o lo poto mai ia fai pulo le palemene ia te pena mo le sauninga fa pito fo le ratana o nai amatai ia le palemene ni sile to sanga tasia o fa un va sora nei ia lo no winga la mafuta mai ia la to per masane to sanga tasia ia le manguio ko fai forngi ko sanga ba fai me manga ia morka ko aku o New Zealand ese mai vaenga I tono malo New Zealand e lo le ia santa la no ile por kala me se tema to sanga ta nei I think o ele oni lo le so mali fo le per masane ai vaenga lena maua e le meth I tono lo le ia a pe ia te baba ia tu ele o maua uma e ia vaenga ele I to fa fo ia uma ia talo on fail folanga ia fa sitilanga leo mal nato sanga baba ia lo le fo ia na au mai me ai fo ia na po pusa me ai le ma sani na fa so mai el Auckland City Mission mo nai ai nga fo o lo mo mi le nga ia ka ko lo le nga le fe filo I pe o la fo fe filo ia ne ai tonu male vai nga la vale o le meth pe a male tolu kalama o le sa fa pena ona alu ko kongolo so tolu se fulu lo le sa vai tolu se fulu lo le o mai tami nei ele I mafai lava ona maua so o le lava la o lo ave pele fa ma lo si fo ile an tanga luenga o leo ina ia lapta ia pe ma fa la lo pele atunu tu langa fa pe nei ia ai te tau fo ona mata lai tato I lo le nei ia po le me ai wo umanga fa nga po ele le pe o tia ia ta vai ia fo ila le lo se fulu ono lo chale tulai ono po la me malo al taro de samas fuli mai tola mo la ta tu vai po la se foi numero tanga te New ia wo aku isi aku ngu ia me se Australia ia ia lang me makale buki ngapi ko pa fianga mai na foi pesa fai ba malo se foi good morning Mama su e tu bela utari mai, ole alo fai le mana me.
Talo falava o lapi marina, mau belo li tio. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Talo falava tio roa, wa te talaina neile wa unanga e veni, mo fa tangwai au kilani New Sila. Numero tasi John Coulter Drive, ile Auckland Airport Shopping Centre. Ta whatafatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaalongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama I launga ngana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. So lua se fulu malaiwa, mino te lo jora tā leo le tula, e fitu lo e whawhonga le proklame malu le tae hao, on Radio Samoa, wina tu whalolonga le e veni. Whatau iso la e manei e ke au le le whai unga le neva yaso a. So kwata le fitu le tae nei, o le taulunga le neva yaso, le tāra proklame, a reto leo la mai a pasta la whaile kopa, mai le nao le hatana so tai Samoa le whionga mana whalo tele fo inisio vaenga o melo tupu Samoa ia mai fo I matelo tala la whalo tele I lana tautua whai o le nepa yaso taro tala mai Samoa pia tana malu e le taio nei on na filena release mai ai whamamonga a le Stats New Zealand e loa ai po le ase whai numero tula I mai le nei taimi mo I la tau o New Zealand ai malanga atu e le ngai kua ko le vaso Tasmania po Australia e ko ke le mo iari so tele so le tava le whamaunga malmasina o Novema ia la tau o e tu ua lava la tu nuu e se lau lua sul fitu afe valu se lau tolu se fulu ma le tolu a le net migration gain ia Novema lava fo ia e tolu se fulu afe ono se lau so ile whamaunga o se numera pito pa ule o se numera mawalalo fo ile I se tonu le lua tau sanga talu ona anga I mai fo ia le mtanga luenga e whaia la tau whamaunga nei so o le tulanga fo ile ia I la tau nao ese atu ma le atu nuu kusai ese ata vai ese leo ese fo ngale o tafa fau a leo ese le po le malanga ese atu leo lo tala nuai o ila tau fo ia ua malanga atu ma farewell goodbye New Zealand e le toi fo I mai ona tulanga tau sa ilinga o ngaluenga ia maisi lava fo ia tulanga fa pena so o le tele lava la o ila tau o le fo ia lo fa mawina mai fo o le tele la tau o le malanga I Australia tavai pe ia sa o ila usau nuanga pe uma kaunga fai sinka sa ilinga pe sa o lang mea makamo ia le va o le vai ya wala ngai le ya se mafu anga le on fia malanga isi tanga te isi tonu yes ona le la tu te trunga e te lope silia tu tonga na pitonu ia pe kaungo fiaku ia le soifuanga re na tonu ia nga o ilo la ia aku fo ia ba fo ia ko mai fo su le pese talo fai ya li lo to li mai fo ya I mean all feeling al tanga ia tu wai New Zealand ai of mamangana New Zealand Stats lena whai no mai e le asara na whila no winga whoringa mai e te le atu tangata na malanga atu I New Zealand ia a pe afuanga I tangata na mwhai o mai tono New Zealand so o le lai to tele lau malanga a o la kou e o mai I o tangata mai intia o le au sainga ia ma tangata Filipino a o le maa lo lava ia o le tau mawhai I lato e a ki a ele tourism industry with the thoughts e mawhai ai o ngā kau polesi mai pe mawhai o ngā whaapalengi mai ia le ngau le ngā wai I leo e se atu tangata but to me it's not right e ka kau le malo o ngā focus whaini vaenga e mawhai e ona no nofo tangata I to tonu lava o New Zealand. For example, housing. Wa kele ngā o isi, o le economic, o le cost of living, o mea umai e ka kaula na tilo ele malo. Ina ia mawhai a ona tau fio fia pe tangata la tau ia, whai ngā luenga, o laile lei kongi New Zealand, ia mawhai maua whale. Nai loa tau mawhai a mai kulisi, wai a mai kulisi koe o fo ila ia lea, o tātou tangata. Ia pe o tūlanga nai tilo fo
lele iai i ngā luenga ia mangaio inga fo ia le malo e tau mawhai ai fo ina ia whaapalengi lo e se atu ia malisupe maua i le anga i mai tangata tala noa nga i kulisi o tasile vai nga whamoemoe ia New Zealand wa whapena o mātunu uma fo lele whamoemoe i tūrisi fo lele ia mō se vai ngole economy a le atunu ma le atunu Baba ia tu ele i fo ia le vai ngā tūrisi New Zealand e le maurunga tawana iai te le lopo a mafuanga ia le fo le sākala ngō fulpokala me la matanga o neiva ia so la kirikilo si ilunga ia la fonga fo ia kulisi kokongi o mai ko ia visa ma pena ia te lo tasila wanga tau titilo e New Zealand ia wa tasila la tu pe fo ile le ngata New Zealand o te no fo laulang fa moi anga i ba ngado kulisi e o fo ia tatou Samoa la tu le lei na mawa tu i talo le ngana Politania nei tai au ka fa le ko mo le vai ma ko piko o i sifo le vo titilo atu wastewater plant i Queenstown Lakes ya le fa mai le deputy mayor ai donga ava veska me fa le ia kiri tele ni tulanga o ngā pāti ai mana tō whai le nei fo i taimi e le ngata i le whao ngā ina e tangata o le sua vai ia o le taimi o le tau vevela ma le munga la o nisi nei o vaenga o le ua a fia ai fo ia le tele nei o vaenga whaasao ina i le sua vai so o le foi la o lo mai tau atu e whaise fe ese ai o a tato district councils beila o lo o le fia fo i le Queenstown council la tau ia i le Otago Regional Council onga o le mi o le kaimi o leva na avato ala tau talusanga ina i efsosoani le whaale man tuem o mia te lele mo o mia e tatou o le suavai ia e mai se foi le tūlanga tau ele tise o le mea la malia e li tawai kusala wa avelo e lesi council famsingonga mai vai wa leva nga avakua mako karsanga le ia la kako o famsingonga but o le tūlanga le lei ona o le o tau mawhai lava foi mo le sailinga o se le lei mo tangata lau tele al tūlanga na o lo iai ia wa kele whaale kongo suavai ne vai tau sawa o ana nafi leo te wawai atu sa whai ai ia le fontanga ataita e oa onga e ta pena ia le Polyfestival nei tu sanga wa te lo tu sanga nei la na toile limas for sanga on Polyfest tono au kila nei wa ma pe a mane lo se la wi ata maiti head boys and head girls ia matetai ia nga se sa fa la to wa fontanga fa to la sona fit pe dai mole Polyfest tu sanga ba na ia o se tūlanga foi lele ia o se matati a foi a lia le lima se fulu tau sanga o whaelonga ina pea o se tūlanga le lei tele le nā ia ma se tūlanga foi e iloa ai le aloa ia ma le whaaftai ai foi o New Zealand ona o le amana ia o tūmanga a tangata umata i tu atasi which is great not only la i le anga ia tō taitai nei pea ma le lua se lau peon ta o sunga le awao au le tūlanga foi lele o le tau mawhai ai foi e ko whakasia wa le lau whailoa i taitai atawai e o angere kai mea le Polyfest wa masangi uma nei atawai ia matapenanga ia awa o se tasi foi mana suala e ai foi sika mai ki o le NCEA o le isi le vaenga o le mo ai foi ia latou credits which is great o lea e wha wow e mai se ia latou ia onga ia e wha onga internal assessments o le vaenga foi la lea tau arts le lo whaatino ina i le Polyfest o na le mo isi credits o na isi tamaitia onga inisio a onga so it is a great news for a start ia ma tatou tatalo a wa fo le tapenanga ina ia le lei a wa le lei le sa o le fund o le lei fo nga tapenanga tavai a sa le lei so le te va ya tu sa fa lo ele director le sunga se Yuli Terry leo mo fo le o le ulwa e festival la festival fi suma leo sa fai Hillary College ia o le sa ia le kolisia mangele kolisia Hillary Ariel College Morrison Springs e pe oni sina o sa ia le ulua e Polyfest ia le olimas punta sanga le wakele o nga mo ia oh sorry se kwa manga ia fo iri ia le lei ma nei fo ia la tau theme ile nei fo i tau sanga wairua lo no winga ia le ola fa le nganga ma fana ole oli ia male mana pride ia o lo mitanga le na ia te o la ia malawa nganu ma ngai kele okay le lei ia o ni sina banga wale fa fo male tino nei time le tai auto los potasi e le fitu a mai ani so fa fianga o le tai au o le se ta tu li potu mo na wala ona batu lo to lunga o ta po kala me reto lo le ia so ya pasta la fare ko ba good morning
masina ipubai malu se inuane ai tama ole nu simba makingi samo ia fiae ile teine betua inia o pusata fai male au angelu ilunga ai popole no nocho ona o sautu pua inana ne ilo tuma ai ali ali na o tuma simba mai que sa yo ayuli mai kama sa Sawia no omo ona olo uanga la ia liu ele ole nei masa se io ua tu cha te tala tala ia pa aue ole tai tai au se io lele atu ai ma o au ele anga suma watu ai mai ole manu au Betua ini mala, betua imanu, sau fugala upele, sau masina ipubai malu, se inu ane ai, sama olenu. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, kasilima iwa kolu amo. O loo māma le tātou traffic i le taimi le nei o le nā fo'i ua mai tau atu o toi kilia mai fo'i nei vaenga nā sa pisi mai i le amatanga o le tai au le o iei se whaalawelawe tau ta avale mō tātou i le nei fo'i taimi si i vang nā fo'i le mai tau atu on State Highway Luas furu a le anga iane le nai le malaiva a lele mai i nai maangele ia pau lava le nā o le vaenga o lo ua amata o na va atu i nai George Boy Memorial Drive o le nā fo'i ua amata o na tau whio lolo le taimi le nei nisio vaenga uma lava o tato wala tele o le nao lo so longa le lei file mu i le nei fo i taimi o le tai au manu e tele lava avata avale lau whai ngā malanga i le nei fo i taimi ai mafuta mai ai malua le tai o Radio Samoa so e se full fitu minuta na tale o le tulai fitu Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. O te fia foi fa fela i tatu tunu le tai fo ile lo fo le tua mai tatu por kalame o le areto le ola mo o ile aso le nei o le lua tupu e lua sefulu a le fai upe sefulu iva e fa pea o na fai atu leo e se kia ia Isaia ua le lei le afionga a Iova ua e fai mai ai
ua fai atu foi o ia e le ia ea le manuia ma le faamaoni i lo ngolanga o le upu mo le aso le nei faautuina faapea tatalo pea mo le manuia o lau fanau e iai nisi taimi e iai tangata e le o manatu mamafa i le melea o le lumana'i manuia o latou fanau tupulanga o lona ainga e manatu i lava i latou paua le mea o le seki le kaimiligai ai mai se ainga fo ia o le manuia le taimi le nei ua manatu ala latou le se mea o iai le manguia le vaitau le nei ma ua vea le manuia o le vaitau le nei ma mea ua le magafangafa ai ma tatalo i le atua ia faaauau le manuia i lunga o a latou fanau so e iai le mea faapena na tupu i le tangata lea o le tupu lea o loo tāua le tusipaia e ingoa ia Esekia ina ua latu le auauna le atua o Isaia ua latu ua o tengia ona fai mai ua mai tangata mai Papelonia auauna le tupu Papelonia ona tango leo Esekia faatanga i latou e oe matamata i tutonu fale o le tupu o Israel ia lea lang saulo Isaia fakuisol fenga o ila ua li ngo mai Papelonia ai fai mai ia tala Esekia o mai ia ka fao masiasi mai au sa o mai ia fakola la ko mengo fai ia kango fa makamaka i fale ma le oloa ma le malu ia fai mai lo Isaia ke lo me ua fai wa se sele me ua fai te lo la me ua fetela i mai le atua e iai le taimi e le ko e mamao e avea e Papelonia le oa uma le anga faapuku e o matua o le mamalu ma le oa ave uma e Papelonia o le a faaleanga e le Papelonia lo maota ma le malumalu o le a ave fo e Papelonia ma nisi o lau whanau e fai ma eunuka i o i Papelonia ia lola e uma kul kala nga Isaia ai fai mai tala ale au na le tupu Israel fai mai ona fai mai leo Esekia ua lelei le mea ua fetalai mai ai le tua fai mai lo malantala e le o iai e le manuia ma le faamaoni lo olanga e nisi upu Esekia fai mai e le se me o iai awa paua le mea me sili o le e faamanuia mai le tua i lo taimi le foi e iai le fi le mu i lo taimi ma se ngangana e fōringa mai o se tala a se tupu po se te maa e selfish e mafaufaunga o longa lava manguia ma longa lelei ma lona vai taimi ai le mafaufau le lumanai wa al whakika ingala inga ua mavae Esekia ona whanau mai lea o leisi o na suru 5 tausanga le ngolai na toe maua mai elo na tali ina ngā ingo ia manase a ewa aila i le soifua o longa kali inga o se tupu siri lea o na amio leanga i lumo le tua e rei whapenga whai mai le tua le a whainga le a inga o Esekia o whapere Esekia awoi le tua whamawalalo aku whamanguia la whangau alofa mai leise mea whapenga a ngā vea mamea na manatu i fo ia ngā o longa lava le nei muri ange e te wa ai le history Israel na whatau nuu le tua leo mai Papelonia ua vangaia Jerusalem ave whatangata taua te leo tangata Israel whatasi ma whanau Esekia whatau nuu le tala le tua so le upula mo o le aso le nei awe ke wa ai lo lava manguia pe a whaio e manguia le teimil nei wa ai mamao mai te talo mo le manuia o lau whanau tau tala i lau whanau ia e awa i le tua ma o le awa i le tua i lau whanau ina ia whamanuia pe le tua i le long run ma le lumanai o lo ainga le tua ha o i mātou ia i lo na whamanuia ma te talo mo le lumanai o mātou whanau ina ia whaau pe au whamanuianga le tua i ia o Isu amen. Moli whafte tele le sunga whawhengainga pasta la whaile kopa ia mole tapina o le tātou proklame a reto leola nei fo i tai amara nei vaso a toa whamlia le tua le sui fua au auna tobine lo ngā lue fo i tois futasi i le fitu a mai a tāra whasalau wha business nei o la tāru tala noi sa mole whionga mana tu maravao tunga vai tipi o tanga vai Tāna whanawao tia roa ua te talaina nei le o nanga e veni mō whaatangwai au ki lani ni sila Numeratasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre ta whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown lau whale o fulau i loa le e veni Auckland Airport Shopping Centre A whaialo sa ili sea o ngā a mata molo walu aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani i saute
E toa tele whaia o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo, tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Ta lofana wa Samoa, e toi whaamanu atu le tausanga fau le nei tausanga, ma le tātou wa onga tuspa ia le Auckland Pacific Piper College. Fia e whailo atu, wa toi amatali o fo i le tātou wa onga mo le nei tausanga, wa olua lima, ma e te tala le awanoa mo so se tasi, o e ngalue le ka le sia i se tofinga, pele ai fo i se tofi ai fia o tawina, ma fia whata pena lo soifua, i le fionga ia le tua. E fia le tātou wa onga, e whailo atu o le atu amatalia le tātou wa onga, mo le nei tausanga, i le aso wha o Februari wa olua lima, i le fitu i le afiafi, i le tātou tuatusi mo le nofonga masani, le tolu Sedan Avenue i Papatoetoe. Mo nisi whamtalanga, whamole whafsota i le olua tasi, olua lima, tolu lima valu, o le olua fitu, valu selau, lua fitu, lima fitu, whamanuia le atu. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa, whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni i tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. So iwa, mino te i le fitu ta shau whatis mai le whionga le alo lii. Ngal mana tu marabao tanga vai tipi tanga vai tatu whasalonga tu sa mai Samoa whai ungara ni vai asau tātu ia. Le nganga fia le nei fo i tae au, whaatalo whātua i laua fionga ngalu malamana, mahalo lava le folau le nei vai aso, tātou au lia, fo i le nei asfaraile, mahalo soifua. Ia, soifua manuia ia teo teo sala mahalo le usu, ia, kapoi le pamalor soifua i le sua ia tawai, mahalo foi le tau atai, mahalo foi le au unanga le vai aso atoa, ia le maua la e malolo hore sa mo fua ma o ma sala o kwai bela so fua malo va tai maua te le poleng ole tulango ia le farulungo se fua malolo ina ta jo Samoa ona o nisi o forfolango le wa fail president for America o telo ele na Samoa fa pena fola langi antoa ngorman. Ia e tawai, e makaukia fo mea makaise no kua inga runa kua ko inga truck. Ia o rola upato au doa leo wa yeise atu nuu karua karikola mai o bofora le au ese malfanga tonga le nek. E mesena le baba i atu i hamamonga mai le whara tonga le tapi e tau. O Amerika le nisi atu nuu whaavai, sui whaavai. Founding member. Talo mai tau sana e whip se lau whawa. O whaara tonga nei. Ia leua o sauka ko inga i kongo pa mai e le ai. Ili ave o kupe fa isi mea. Ia wui. Aia fua iai, ia e o aturu mau uloa nei ma mana losi te mau ainga e te lera latu sao i tono whaara tonga nei wae. Tātou lo umare o nanga le whaara tonga sui fua manolo ina nukang. Ia la tu le i fatu pia su ingo le fa mai ma le fa mai ia ma patu so ni le atu ro wa fie ni fa mai po le mana mia ni pui no le so i fo maro ai moni lo que na le na ta tu le wa tu fa le tonu no le tu langa le forfolanga presidente le fo mano tele le a fa so muri tu le be malango le fa na tonga le ia ai o mtau po nei te pai. Ia e wai a fia ia mo meu upu whai o malo. I le pao malo tene ia saina le tia tenu. Mali. Wa a whai e soro muri ia Amerika ai. Wa aka ia o ko inga lai o i sen. Hara mo CTP. Ia aru e malo lo le la mo ko ala waku le o i. Tabre tau. Ia i tātou wai hui leo ua le atu lai mai hui. Sesi te mini pite na inga nisi tai tai o lumana i o le maro Amerika. A wai whai ale li lea ngāru whakau sanga le koe o lana nofo. Inga lea wai le koe aru reki pālot. Ia alo no winga. Whai ia alu lea ngā malolo. Ia mai si tai tai. Ia whai tā hui toi tau. A whatino la tau hui au au nang. Ia wā lea hui whai le li ia matau lia hui.
Ola na urua ino fo inga i le whātau sanga mua o le parliament. Le fo inga le saini ai le penenga fo inga ia malo i whanani. Ta saini ai pale whanani. Mele o le climate change po swing o tau. Saturday. Wa e te fo le mau a Trump ia i ta tupe pese atu i swing o tau le ia. Ia ana le to pale atu nei le presidente le nei o le vang whai o le demokrasi. Ia le to e fo ia Amerika i tonu o mele loto to ye malo tele tom fingo se awala tau fi ai as wingo tele tau ye le hola ko la ko inga ya me le hola la ko kuma kuma le malvanga na ya le hola wo i fala tonga le tapu cho ya le ho foi ye la na ya fo ya tarsia wa le wo ye fina ngalo ho le fatu siria o si formalo no tatu no isa anga ma sino umare tonu o fala tonga nei ma le mo me so so ina es tu fata si fai si nga yo inga vole ave yo ya Trump mana pulenga malo ina ye to si mai lo ifo ya fu i luma fu i tu fu au tafam ta bi melo na fu le ba ye o ye pidio nge la ke le ku pe o la ia ma Amerika foi malo si ai si da mai le tu no nei la i vai te mau ai nga o ia pera pa ma er covid ia fa pe ka ku pe ka ki o e fa insu tu e mo se vai fo se vai la a tong piti to inga fama o tu no tele nei ta tu se fa lango ia ia wala tu ai sa fa ia su tu no foi ma va ver nga yo i fuera au sai ni si pa poto ia le na va vena mo le vai la au le na au mai vui fa so le ta tu le pui mai e fa ma ia ta sia e pe se me hore nga no pe sa mala ko ina fa pa hore pe se un bel lo ai pa mai so kia Ia, se o tātou tali watu lai se tātou fo'i atunu o Samoa. E leo mai tau atu o lo o whaamanatu fo'i ele fono whaavai tu malo ta e tasi e le tāpena ina o lātou li poti. Ia aole iau lia fo'i le whaai unga o le masina nei o la se tūlanga tā ua mo le whaamanatu lea i tu malo ta e tasi. Ia, whaktai tau sala mo le pisini. Io, tā ua le vaenga lea. Awa, lea ua a mata ni vai aso po ima lima sine malito sanga po le fala ulo mai le tanga wenga le o tinam tama ta yo lo pule le ko ke tio miliona tala le ave yo i komitia fo fa vai le no le mata uli fo yo le miliona lo na lua le na tu e fa muta uma ya te sema ya le voto e tala mai le pinangaro ka penente tu mai le masina torneo januar fa mai a toili fo te ni si fo yo o fono fa vai le mo ni vai ngatupe ta ua la wa le o te mau msano pe te paune vai aso ia le uma ni vai aso ia malalo vai aso uma ia ia no ya o se le ni le o le so ni ho ia tina ia ai tu malo palo te taxi e pe ona ia ide fo i fo fanga ma por kala mera tina e mai sta tu malo ta ua la e mai se o le fo mai o le la to fa watu le miliona lo to ia mare miliona lona fa awae o tūranga na e tauna si le e wae e te tauna mau e le tūmalo e tasi le 5 miliona i le tausanga atoa nei o painga le e le ia pe 5 sutasi a miliona le aru le tausanga whantupe wae 5 sutasi tūmalo ia o lona winga na le toru tūmalo le pe mai le ufa matula tūmanga tupe o miliona lona toru al miliona na io le tau fa mai atu li poteni si fo io committee fo fa mai ai te lota vai mo tau sara tau o le tau longo am tanga lona le ina ia au ina fai be tu committee fo fa mai wa o va o ia o le mouta fo no il bloqueti le ia o fina ngalo na o ta le tu ula ni po ina o tata u pu fai au fina ngale tu mai i le fati no ma fo kana e tauna ngā lua hoi ma e mai se foi fora whawai ina ia whaatino lato mutapa ioi ina ia whapenau mo se leni e whaatino e lato fufuanga la e whaatino e mai se la o pidi a ongo whanau risi vanga tā ua le milione le amtanga o tantanga ma le ua whamautu lava o le umo whai ona mo so soani i tūmalo mo whanau nei tātou universite whaisi maua lunga tere o pidi tutongi
ia le mau atu so soani o no minga la tuna ba mai ni pot le ia mau tu se le ni so soani le matua le ia fa na wi leste Malo whaftai kamna mana o le alau tau whaafonga malo si le fia o le ale si muwe whai el te tail malo po le whiong tamata e palemia pe atu mau pea le lea isa whaatu tua ino fufuanga ana manonoi. Ta ua i alvaenga lea ua e fsini mai e tabai awa o le na tātou mata i tū malago le a matanga le sarua le aso le nuku tau isu tufona. Ia po le ale tūranga le atupu mai awa le ua ave ese le palemia mai si ministaia to rima mai le masui a wai o le pati pa fai ia lona winga wa o ese le ia mar ar kabineta atuale wa ia itu sa suli mai ia malua sule i le si tu al pati pa fai le tu le koi ia sa te le afo ia a matematenga ia ma pa ari fo i manatu le au popoto ma le au fia popoto ia leala ole hale mera pupu ia lenta to lo umane me vo na sauno ia ko tara ile la na vatu bole na o sauno ma pa mi sta ia le sei sei ma lenta to lo il forsa ma le o mai menino la i ta to ke le toyola ta to ke sini fa ari ta to manatu mata fa ari ta to poto le o mai menino i vatu fo nga ia malo ai le io inga il parmen ia ai me sia la le lo te fale ai il pati fa poi le lo tu ne foi ai le pasi ai me sia tu tu ngor pa vai ne me no mi el do beto e su ye to e fa so mureni se va ngor tu la por voi io le pulengo le arban al fam sino come so ale pasi ia o le town for hona o le malo ia mal pulengo fa tonu le il fa mia ma kaplet ia le la se si ia se si tulanga e fatino lo le te el malo o fa tuino lo le malo fa tapel palmen te foi ia e fa il tato pano te no bueno ia ko foi kamalo makuia ro ko kom foi mai pe ko mai ro pa i esa ia au te lo le tasina vai ngai e le o mana e le o finangalo il te le o foi le o foi pulo le palemene o le te foi fai palota boni te vai ele ia se si o mana o e tu pul melna le foi sa manino ai finangalo foi o le si foi pulo nganga i fo maunga toru le o te ia nei le pati fa pu foi o lo tu nei fai nga malo ele mana o e foi se palota vo le snap election o se palota fana tina ki wal melna resa lo manuia ia fa alu pena ranga malo na ia tini le to sanga le lo to ne ima masino le painga ia ta pena lo mo le palota le do o ia ai si le fia foi a foi o le va fo ia mali ia o fo ga umana te pe to mo fa vai me umaya sa la tu ta pule mangalo lu fa ta se ma te pena ia o malu fo i le taima pa pena ona so solo le de algo faltasi ai na o nei la ina ua luka nga te fale ma o soa ia todo ese lo ale si va en mai faltasi ia fe au si mai roi o ale wal faltasi o fe au si mai ia mela na tu ava tu lela sko fora postura fono pe nga palota le o tu parmene te uchu ai te ua fa tu le lafo e pasi ai le pasi ia ua to idalo le malo ia lu to idalo le ina au tu ina le malo ai tatu palota te ai o te lo la vai le fa lo ngatu le vai aso le fon tanga te lo ino ni tio li potita ua la te lo de yo le wakua le fa pena una pasia okay ya la sia la ia fa pena la vale alungo le o fu uma ia fa tu ia tu hermano wa na pure fa tu le wa fa ti non na wa ai a fa pe e wo me ne o fono e wa maru wa ka fa no wa o fe wa i mai me foi pele esa wa ia wa le feo ina huna me foi pele ru ko que ro por ahora si me topo mai ai ai ma ia la feo me foi pele ala no hopo ai a feo ina me foi pele ala o cap
Ia, tau te le loa. Tau te whanangolango lawa i le. Mana o le nganga pa ia musu ina, ia. Pina ngalo fo tai o malo tatu tu sini ma ia ia e fai upa fai o le tulu. Ina ia, fai ma, peo ila ko me fai pele mo kikilo ma ia ka kule ka ke ngopo kuma. Ma tapua. Sa o ile fo fitalai. Ile se pale mene se vai foi o pale mene sa mo ato. Ole ma no ia la na o menino fina ngalo fo fitalai. Ka ko pisa ka ko me ia fai tu o tatu pati. Aka ko mai i farfo. Ia lango ia ni pu ia upu ole tuno. Ine amenka ko misa fa pa ki foi. Ia ai tansia ia o ile ngona fina ngalo o sui malu ole. Kono foi tu la fono me se asu i po io le tu lo apenalta o vena tu le ngole tuno. Ma lo va tai mole fa manino ino ne vanga ia ne foi tai au o to le tau sa mo le tai au. Te vai me tu sale le se fa tu nga po se la ingo fa man si mo tatu tuno. Ma nei. Au al tala tau o vingo le tau le yaso ia o sabidi fio lo ma lo si ma su o le mata polo lo ufiti ai pesa mo ia mai au mai au ma timo ia fiel tatu tunu ini stemi e ufiti foi se vai ngole la ngi au mana timo tu ba solo e ono mafa ai pu fa pena i wida o ke longo le mede e ono mafa o wingo ki mu ala ngale o kaka mai li fu o misi ki mu ali te vai awa e mfena fa pe e ono mafa ia na fa pe ono mafa vai mo la ngala ai a pe fa con una bella violenza fa mo mo e ki mu io le mo ki pilo do computer po a col fa up ai tu la ga ono mafa ki mu ai po fa pena i will fa ti ni so vai ngol sa to no ma lo va tai ala vatu le panoa fa ilo foi vai ngol ta penanga tau lunga lau tu mo le tunu e taru tala ma sa mo pa tala valu fa mole ta vai mal tau sala ma le tunu ole o mo le pisa o foi sa fa ngai do fa i do la so na per minister tu per fa percent ole fa mo ni nga pol dividend no ole o fa i do le fa tonu le po le regulator le fa tau so tu la fono i statu mo tunu ni so masini fa tecnologia pe o laptops ma te pon pe avai o solo mal foi pui pang ta o lo se swali ma ti le fio foi o lo foi pui le di pang ta le ni so tu la fono per sostene ia te le pe fare ma ngoi o ba foi su na le ma fu ango le mu o se moto sa mo tele le fio ango ko le ura o le wa ta pena fam sino ngai to am te ria nga lu ngai tamo fienta to fam sino ngai na va ia so wa le so le foi esa vinga lo fa to e ta si ai foi ia tiu te wave manga lu nga fai al fam sino ngai lito sa ma lo fa te tele lo fionga lo li ngal mana mo le tu tua mai le na va ngal ta tu ngal wenga le ngatal nei ta ona nei foi vai aso ato mo rio foi va nei aso mo rio foi le anga tu mo fai ngal vai aso ya fa pena foi te vai mal tu sana ya manu yo foi no malo longa le so ku manu yo so mai ba u le so ku la fa tu so fa si fa la fionga ngal mana tu mo mau tanga vai tipio tanga vai mata tu tana no ngal fai ngal vai aso fa mani no ni so vai ngai sa mo na fo matu taro headlines fa lo tele lan tu pe atali tu la evalu i le tau nei se mala fa fo ngal taru tana fo i le ngala Britania. In this update, all roads for most politicians lead to Ratinapa near Wanganui this morning, marking the traditional start to the political year. Here's senior political reporter Sophie Trigger. The annual celebrations are a key chance for Prime Minister Chris Luxon to hear from Māori and iwi, especially given he won't be at the Waitangi Treaty Grounds for Waitangi Day next month. And as at Waitangi, the Treaty Principles Bill is expected to loom large, although in the absence of its architect, ACT leader David Seymour instead delivering his State of the Nation address in Auckland. And in that address, David Seymour may be about to blow open the debate on privatisation. Our newsroom understands the ACT leader will ask whether New Zealand should move towards privatisation in the health and education sectors.
And in a similar line, Donald Trump's pitch to world business leaders to manufacture products in America. The president claims economic confidence is soaring in the US. Trump says the US will provide among the lowest taxes of any nation, and any businesses not manufacturing there will face tariffs. Very simply, you will have to pay a tariff, differing amounts, but a tariff which will direct hundreds of billions of dollars and even trillions of dollars into our treasury. Some West Aucklanders are waking up without water after a main broke in Henderson Valley. At the outage's peak yesterday, about 15,000 people had water issues. The remaining affected suburbs are Henderson Valley, Glen Eden, Codylands, Sunnyvale and Oratia. Water will be restored by 10 a.m. at the latest. Chief Operations Officer Mark Bourne says Watercare is doing its best to get everything working again. Clearly, we're very sorry and we apologise for the interruption of service. This is not what we like to be talking about. Emergency water tankers are available at Henderson Valley Road. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, Madison Keys has recovered from facing match point to stun second seed Iga Swiatek and win through to the Australian Open women's final. The win of her life, Madison Keys, is into the Australian Open final. Madison Keys will meet Arena Sabalenka in tomorrow's final after the two-time defending champ eased past Paula Badosa in straight sets. And the New Zealand trio are already facing a tricky road at the latest European Golf Tour event in the UAE. Ryan Fox is the best of the Kiwi pack after an opening round even par 72. He's in a share of 46th. Kazuma Kobori and Daniel Hillier are both outside the top 100. The lead is at 9 under with Englishman Marcus Armitage. That's sport. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Simon Street in Auckland Central, Faisipisi le taimile nei, a mai se fo le intersection with Karangahape Road and Wellesley Street. Southbound lanes o mai tau watu ilanga yatu Grafton Bridge ile taimile nei. Patiki Road o lo whapena fo on the eastbound traffic. Ia o lo Faisipisi o tata wa mai se langa yatu Great North Road and State Highway 16 on ramp. Westbound lanes near Rosebank Road o lo mai tau watu o Faisipisi ile nei fo i taimile taiao. Nelson Street as well on Auckland Central o lo Faifusipisi on the southbound lane ileanga iatu le na ile tato State Highway 1. Northbound traffic o lo maita watu anga iatu Victoria Street and Francois Street o lo Faifusipisi ile taimi le nei. Mo tato fai malanga atu Manukau to Albany via State Highways Fuluono, State Highway Luas Fulumal, State Highways Fulumal Valu, pea male fast full tasi minute ia ole a faatau nuina il tato fai nga malanga ile nei fo i taimi o le taiao nisina o vainga mo tātou ile nei fo taimil taiao lunga o le tātou wala tele tusai o le lipo timai le waka kotahi mo tātou manuia tele lau whainga malanga ta vale manu o le taiao Radio Samoa. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai I lo maota. Ia tu upele ni lau le tio le 15 a mo. Radio Samoa, numera tasi I New Zealand. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua fitu. Manola Pacific Maria le tunu nei vainga le taiao, o le vainga la tamai nei I le tala o le tau, tātu amata mai Samoa I le nei taiao fau. Wa vai atu lua se fulu ma le lua lo I le vevela le e Samoa nei vainga le taiao, o lai langi le mai le tau le sa whaamonia ma whaamonia mai le whionga ngal mana. Lai toa le lei ma manuia le tau I Samoa nei taiao. Wingo le tau le sola fa sona langi le lei se bangana ini so vaenga le tunu o la pa ua timu ala matele la bana langi le lei tau le so tolu se furu degree Celsius ma faino ile mo nunga le bevela le Samoa nei yaso lua se furu maleono I lona ma lalo tau nunga taru tala mai Samoa nei yaso pe atale tu la e badu I le taiao nei. Se mai le tano le tau I New Zealand nei whatano wha le tunu uiso sa vaenga o le motu saute ma nei le suru le lalangi le leile tau Alexandra lusu whana maurunga le vela whaasolo ina awa o le tau I langi le leile awa uli ma le whiawhiana nei Blenheim lusu furu maurunga le mawhana whana whaasolo ina langi le leile tau I niso vaenga e la VAI I a Timaru e pa utimu I niso taimi
Queenstown luas fuluan mo lungan mafana la matele na awa le tau ile na mai ngon Nelson la awa for le tau mo to Dunedin asoro na awa le tau de so yang imani mo sabini mai sauti sa es fuluan mo lungan ma lu ala ayo fungala aude ayo Carissa kala stete good morning ba lo si fu mo wia na fa solo ina pa utimu mo to ile so se fu mo levan mo lungan ma lu ole Fama wina mo neas Frailen. Se mai le talo le tau le moti mātu kai tai le pi tala pa lunga New Zealand no su fana mo lunga le vela le ea. Wala fa solo na langi le le tau le nei fo yas Frailen la mo Wellington fa tala fatu panga o malava. Ala maru le tai au fa fo mai so se mai ngore lo mo malo la mo se fu mo wia fa solo na awa o le tau le nei aso e fo te me langi le yai. Lo se fu mo lunga ma fa fana fa mo wina. O Wellington e le nei fo yaso fa solo na langi le tau I tau ranga. Fa solo na langi le fo le tau po roto rua la langi le fo le tau mo to awa I ni so temi fa solo na awa le tau le tira bang on Palmerston North awa fo le tau pa una wanga ni so bang on New Plymouth langi le Napier fa solo na awa fo le tau le tira bang on Masterton le so ile pa va to Hastings la langi le tau Gisborne fa solo fo na langi le tau mo to kirkiri no Hamilton e malo se fo mo via fa si vela le mo to lu su fitu na mo lunga la matele na awa le tau pa una wanga langi le fo I ni so temi se mai le talo le tau ile no fanga fa salanga radio Samoa tama ki Makauros for valu o ile malu o le air nei time le tai ava vai atu atata mai le langi le lei ile nei time o le tai au wingo le tau le so o la fa solo ina langi le lei le tau e awa I ni so time los for lima o mo runga na fa no ia ia le vela le amo au kilani ile nei yaso se fulmar fitu I lona mawalalo tai au pe au dia o la fa solo fo ina awa langi le lei tusa le vela le so mata ha los fo lima lona ma lunga fa salon awa pa utimu le so sa awa ya lang le ni se vaeng o le so fu le Auckland Anniversary Public Holiday moto telo tato lang le so lua stofio na va so lo mana yatu o fa mabonga o mana la vai tau tu na mai ele nei tai au la tuno la papa au so se tafo nei kilope e ele tuno lo so longa le mo le tau mo to le nei so fo o ta to mo le lo fo malanga le o le tua au na tu talo tau Radio Samoa whanalonga taro company lea. Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga malolonga, ba so se wha lawela ve. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea bala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whailau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E ai inga whabitoa, pala au lo le Pacific Finance Limited, ile ovar se lau fitu whawha, lua fitu. Ovar se lau fitu whawha, lua fitu. Se folo mal fitu o tele to la fitu, ia mai ska ko ki manga ia taulunga de nei vai aso se ole mele le ia le ko le le mo ma fai ki manga lu ngor nei tai ia le pura ka ka langa I ki fai. Na tonu la ta vai ke fo fai aku kai ki fa pe mai ele pule kamalum ku ia pule au tau ia se fai se fai ole mele wa ia was fala ile ko pai ko ta vai au ka aku wa fa ma hopo mai le pukar ko pai ele as fraile u malo pisa ku wale au lai ki ngai o mai ka ko ulo ko pai le o mai a semi-finals vai ngata mai tai pe ona ile pona po o le tamasanga tenisi lo fanga solo Australian Open o le lua felo suma lima lo host ia Melbourne so le lo manino ia vai ngale la mo le final la sole nga o le semi-final Sabalenka ma le tene le Badosa no matamatai too good kelele number 1 le langi ia le la sa mai la America le sole ele mo ia la carga kale ali o kiseli ile la America le wa ole lono lua le na la semifinal tulanga lua la langi so le mo kwale le yor carga ka soli so le ale la mo malo mo le America le ali manga ia mana ia manu malo ma jako kengenga Madison Keys yes so le la nga ia tu ile final al final na vai ngota mai tai au te lo le la fanga solo ia semi-final vai ngoli ia ole atado vai fo la ia e pola tulanga ole ai mana ia ia wa te lo final so la so pola stona I pola sa yo mai ai lo tamo sanga tenisi Australia ora ne foi sanga Australia foi le host Perth Australia le host ile tamo sanga te to fitu
Ya, mole se fio le tano. Ola te papa ya tol ta long mo New Zealand. Ya lang le ola velta tu manu Samoa il ta long le. Ta long Kenya le sut kasing in kai au. Ku so le tana le lua. El time o I Perth Australia. Kana so le mal ta long afiti ma Uruguay. Le luas fulua te futasi o le luas fulua nga te lua o. Yang fa nga so lo fo le telo ta long ai halu na fia finga ngi ai. Mana ya. Ya mai ngai ka lo ngai o le fo ile ko fa la kapia. Ya, lelei Ale aule Kenya tavai. Ya. Ol makwa sawa o kangak. Ya. E mo la ta alo se Kenya matatu. Ye ta wa ye ka pole la kikia. Nango kama ye ol makwa sawa. Aisa. Aisa. Ya, aisa. Ya no ma, wasa kan fa New Zealand mai ka le o mo unga. E koe ka alo I lor peleki. Yeah. A pe ang ka vai aku fa fu le afo le plan ka malo. Ele ka sang New Zealand fi ngo fa pe o ya pang ya. Yo ya fi sa pe ai lo la kile manero. Ola la lang me makalan vau. Me makalan. Ole vau lang me makal. A sa le ya. O te loa lang le sa fa mo New Zealand fo le tu la fono le fena mai ya na to ta mai ta alo fa fo. Ya le sa kon fa ya em fa mai ya. Yo mo ngo foi le ya te lo ona numero se fulu le na ina ia fa le ya ti le lo peleki ya pe ya ona na fi ele na ma o ta por kala foi le o foi le fa un ka malo o le ai fa fe ka New Zealand o ka me or kupele mo ai o le aulo le kele aulo New Zealand ya ona so wala fa la ona mo mai se no mo ya mo le tulang sa fa mo lo peleki ya ya le lei o nai vai ngai ta longa ya isi vai ngo ka longo inga ya ki o pe nga pa wo le o awana ta longa nei weekend se lau posenge ma nai ya le lei to mo le sa mo sfoni mai tolu a mo lo se fulu mo tasi no ta nei le tula fitu pa fi fianga all the time alpha wa fa na Jerome Gray fai ma mingoi sei fai Suiti somali pe se poi awe la taru pe awe tangi awe oro ulo tolea tawina fa pele minoi ye minoi ane minoi mayala upele te aruina uta imato o tuolo u ofisa esu e ai so fa amanu malela so ia e te alu fa ala we la taru pelupe awe tangi awe o ulo tolea tawina fa pele minoi ye minoi ye minoi ane minoi mayala upele awele pulole ela mole ala mola
tolu a mo. Radio Samoa. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Do you know anyone who enjoys living in a rundown house with a leaky roof? Probably not. That's why we regularly clean and fix what's broken. Because our house is where we live. You know, your body is your house. In fact, from the day you're born until the day you die, you're housebound. You live in your body 24 hours a day, every day of your life. So how well do you maintain your life's house? How well you take care of your body will greatly affect how well you can live your life. All your dreams and plans for your family, as well as your job and career, are going to depend greatly on whether you're even healthy enough to enjoy them. Someone said, your body is the baggage you must carry through life. The more excess baggage, the shorter the trip. And it's less fun, too. In a way, we need to take care of our body like a farmer takes care of his land. He invests in all kinds of machines, seed, fertilizer, irrigation, and hired workers. He understands and obeys the laws of nature, planting at the right time, rotating crops and resting a field, and finally harvesting the crop. Because he knows if he doesn't invest in his land, he'll lose it, and all his money. You know, these same laws of planting and harvesting must be followed if we want to take care of our body. The first law is cultivating, since at first the ground is hard and not ready for planting. No farmer would waste good seed on bad soil. It must first be prepared by plowing, so it can be ready to produce a crop. Yet many of us let our bodies settle down into a condition of being stiff and unresponsive. So then we get old before our time. So just like a farmer plows his land, we need to exercise our body to keep it responsive and ready to produce for us. Use it or lose it. A wise man said, if you want to live, you must walk. If you want to live long, you must run. So are you exercising and taking care of your body that your Creator amazingly designed and made for you? If you've wrongly neglected or even abused your body, why not ask Jesus to forgive you today? Then ask Him to help you start changing by disciplining yourself to take care of your body so it can take care of you for life. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com. Talo fa Samoa, wa ule ne yokas futialu, awal suia ngila wa ule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, vevela a. Lusu fitu mala fa wati anele tula fitu na minuto fa mwenye asfanau antasha fa tis mai de fe ngade aloli le pulo jimana. Ia porta ulunga fo tanjo di porta neva yaso. Fatalo Fatima langang fia le nei fo itai au happy Friday malo le soifua la fionga ngal malmana. Of course it's happy Friday. Malo se fo manuia ma le langi mo ma fo ye tole. Fatua ye le gatsele pa fela fo imale aba mal falalo ila sunga le o tawai. Morning sir. Yeah, tawai mo fia fo show na wo des Friday. Malo la ba le tawai. Malo fo ile usule nei fo ya so ya le tawalunga fo ngal venga pai. Ai vi ia lava le li lo to soi fu tautua e ma se ola vai le ngata ile soi fu la le tu ta vai lo tatu au dia ni aso ma lo lava le usu pa table nei vai aso ma lo soi fu moni le sa no ngol taulunga le nei foi vai aso ai pe a fo na sa no e le mo fa na taulunga le no fo le tu wa lo na lo fa o lo soi fu la le nei mo soi fu manu la tino e ma se ma to wo la nei foi dai yo ta vai au lava ni ngalo a o minoi loa vai le tai au ia o le ale me train fa ia Yesu mo le sfo ata vai nga ko la ya sa no ya mo le to lu ngota tu li poto nei vai aso fa mo le tai le malava le nga fa tai le tatu team le nei foi vai aso malo le tautua malo foi le ngalo lui sa mo le tu pele o te fa feloi mo fa talo fa tu le ava mal fa lo le nga tai lea au na to fele tu so fa pai taulanga le fio ngai patele te bai tai sa ali felela le nga tailea tu sunga ya fa penga sunga fa fengainga ali sea me se foi episcopo ba pa ia la sidasi o le tato tulu tonu o nanga tonu o le kalesia ma lo lava nga lue ma lo fo ile tautua ile tua ma lo no pilagalo
Patalo Pambasani, le Failava Loa, Fiatu Lao, Brotel, the Babaotel, le Tapoiva, le Leoa, Yao Sinasino, la Tanu. Malo lava fo ile polau, malo le soi po manuia, paaptai tele ile Tapoinga. Pape fo yona ilunga la tele, tono falfinga luenga, la tau lo fa pena ua manava mai, au suatu fo I tono au mauta tau singo tato matua, malo lava faiva le tau si ainga, malo le usu le neiva yaso atoa. Sa mo la tunu pele ia le malava fu le nganga faafetai tu sai fo I male amatanga o le nei tau sanga, isi lava mai se fo ia tato so atonga, e fo la to mamlama fo le ngan Samoa malo faafetai tele ile faunga ino le aunanga alau o lau tama whanau ia po aunanga lau Pasifika o tama whanau lo fa pena ona tau tuaina o oba nei ma le luas fulu la sapadia le lusu lima tau sanga ia o tau tua pea I ala lea I le tūlanga le tato olanga I le whatauina o tāwale. Pamana tuatu tu sai tele lavani vaenga lo whelafua iai so soani pe ina o tā ua le tolu le whama asina o le tongina le o lau payments o mo lau tāwale pea whapea ia whataua lau tāwale ia wale whale tonu tāwale wa amata ngā wenga o le tausanga ia e le o lava lau whasoa mo le taiminei ia whai ona o tongina le tātou tāwale po le alava le tūlanga lo iai mai le tolu māsina anga I le wha e fofua lava I whelafua inga o le tātou whengainga ai le ngata I lea o lo iei fo le tātou promotions le nā e mwhaiona aveina le tātou tolu wa whe tāla tu whaatasinga o ai tālafu ina ia mawhai ona sosoni mo oe ia whamama venga o le tupe sa whaaru ia o ai tālafu ia mwhaiona toi fo I bai whaatau wai lau tāpate fau ngata I lau tātou trade-in mana tua le tātou trade-in po la whale tono le tāwale la vea ia pe ilpe po le tāwale le ola le tāwale ia le ngata I le umana tongi tala noa mai asiasiatu le tātou unanga le lua balu e Kenson Avenue ia whaasoa ai e na ia mawhai ana maua se soani moe tu salava po whena whaatau wai lau tāwale e mawhai lava no o trade-ina pe a whai e fia whaatau sau tāwale. Nau I la tū whangaina la o nanga whaatau se tāwale e mwhai ona o so soni iai ai le whapela o te whaatau ni tāwale tuai ina I manino le vaenga o te le whaatau ni tāwale tuai ai mawhai no tali ina sto se tāwale lava ia po so stasi lava o fia trade-in son sa ia mo se tāwale o lo fia whaatau. Whatere whamtalanga pēwala o mai le tātou ofisa le lua balu Atkinson Avenue I te su mai le tātou tuatu sili nā whaasanga tonu lava le Pampensini Port Burger King I nai o tau I le tuni manu o Princess Street ma Atkinson Avenue te wala au mai fo I le lua fitu o wha o lua fitu o fitu o valselau tima numeratasi o valselau whaun o lua sili tātou telefoni walau fua. Awali ngale ya tue tala le tato ona ngā tae au me le awhale balu se I pā ia le lima ia o le aso ia o tūlanga masani lava mai le iwa le tae au se I o tūlawa le ono le fiafia te mai a fwinga luenga patu atapuni le tato onanga pe ona masani ai ai whaftai sa mo le neiva ia so atoa a ngā leile atue wanga poi mutiu tio le weekend tawai manuia wha ngā tama tae au e le ngā tae lea ia na yo walo ia manuia foi fa ngolu vai nei foi weekend ai fa ta tele para no nei vai aso foi fuia fa ta le potel nei tai au he manuia foi vor nei aso fa pena foi ia le fa unga ole nei foi vai aso to mo re samos folima I tolu mo o maltaimi o tato famanianga o aso fa now.
Pamdenga sfanau ole aso for roile nei lo se for fa January o mafai on evala mail talu telefone nga makala sa le makala ko nga makala tolu fitu tasilima e tolu ya lo mo fole mo do tanto email On air at radiosamoa.co.nz. lo on Facebook ma YouTube ro Samoa pule la ba po fe va nga na mo fomle mas fanau nei tai au amata mo pito nei tai au Ya, le o ye tato whaamanuianga le lunga o le apio fōlinga. Whaamanuianga mo mua mai a fia tui a ana. O alo whaanga mo le asa whanau o ruta whaasavalu. Whaafetai le atua, ua e au lia mai le lua se fulu iwa le nei o tausanga. Whaamanuia le atua ia te oe le awhawhine. Whaafetai fōi mo mea uma o lo e whai e te tono le tātou ainga. O lo whaanga mai au ainga uma, ai mai se o mātua, fia ma whasavalu, sua mili, manu ia tele ngaluenga o le nei aso whaamnianga na mo ruta whasavalu. Leisi o whaamanuianga mai a Peter Eneliko. Happy birthday, Jenny. Today is your 45th birthday at Ranui Malo Lava. Manuia tele le aso soifua. O leisi o whaamanianga mai a Folole Misifua. Birthday wishes for Nathan Fetu. Whaafetai le tua mo le nei aso e au lia mai ai lo lua tausanga a talii. Whaafetai lana whaamalolonga malana puipuinga ia te oe. Ia lofa le tua puipui oe ina ia e tupu maola. O lo whaanga mo oe mai a Dad, Mum and your brother Daniel. We love you, son. Ka konga. Ia, se i koe kausiaki aku le si kako YouTube i ke i ka ua whaiti o ina ta ua pēle uma atos whana. De lei. E whoringa mai o iaranga. Malo. E whaare pisi fo da suru wha yang wari. Ia. E le lei whoringa da awar pisi. Rau pisi e whai kopai koko. Miri puka. Lei. A whai whawhonga mai o lo waso whanau le so manuia tele lava. Ina no famananga le lei o tana matai le langi family atu purenga mara fainga renga rodi sa mo tana mo kana mano tao no wasa fana pesena my le hallelujah worship team ina wato lua se fulma lima ina ba Happy birthday.
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Penrose and Ellerslie on State Highway 1 o lo feololo le taimile nei le pisile na uaiai on State Highway Sfuma Leono Morningside o lo maita watu ile anga iatu fo ila lea Maleanga iatu tato northbound lava fo ilunga le State Highway Sfuma Leono o maita watu o pauna na ivaenga le na ua pisi mai I le taimile nei au nisi fo iyo tato o fai malanga atu mai vaenga Bombay anga yane ile taulanga ia pea malifasul 5 minute o lau fai ngā malanga mo tato malanga atu I Manukau tu anga iatu te aratu via State Highway Sfuma Leono po le State Highway 1 Luas Sfuma Leono minute o lau fai ngā malanga Manukau te Albany via State Highway Sfuma Valus Sfuma Leono po le State Highway Luas Fulu ia pea malifas fultasi minute o lau fai ngā malanga tato malanga mai City to Silverdale via State Highway Sfuma Leono po le Sfuma Levalu ia tolu Sfuma 5 minute o tato fai ngā malanga so ta pena mamao av ta vale ina ia lava fo I le taimi e ta pena I lau fai ngā malanga o niso vaenga la tele o lo solonga le leipea ia mafile mu le taimi le nei o le tae au mani e tele av ta vale lau fai ngā malanga ma futa mai ele malu en Tower Radio Samoa tu e se fulu iwa minuto en tale o le tu lai valu Jalo falava roa wa te talaina nei le wa unanga e veni mo fa tangwai au kilani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Ta whatafatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. E te mana oi maua se lumana I manui o lo wa tali I polo wa whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School le au aunanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngangana ale Pasifika I le NCEA, STEAM ma le waka ama. Maua fua o fuaonga taile ai ni pili a onga. Ua uti ava noa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. A whaialo sa ili se a onga a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. E fia lava le nganga I le ava ma le whaaloalo e fia whailoa tuai le au nanga a Rooters Barbecue and Catering Service. O le atatala ina le wha moe I le aso tole se fulu o January, lua afema le lua lima, whaitotoa atatala ina le sfuru lua I le awa ulianga I le sfuru le po. Mato te ava no mo as whanau maso se wha moe, mana o mie le puaa, povi po le mamoe, aua te popole. Mato te whavele ina so se mea tau mawha. Mo nisi whamatalanga, whaso taile li pule I le telefoni, o lua tasi o wha, lima iwa tasiva, tuatusi, lua pitu iwa G, East Tamaki Road. Awane ngalo ia te oe le aso tolu se fulu January lua afema lua lima. Rooters Barbecue and Catering Service, tautua mo oe. Talofa, this is Pat Lamb and you're listening to Radio Samoa, 1593 AM. You hear the sound, it's all coming to ya. I wanna get ya, I wanna teach ya. I'm gonna get this beat to hit ya. Get down to big time illusion like all the rest. Come on and dump it, jump it, fuck that feeling. Give all your best. Y'all just get up and dance. You got to get up and dance. Y'all just get up and dance. Yeah. Y'all just get up and dance. You got to get up and dance. Y'all just get up and dance. Yeah.
goes on. Ooh, yeah. La, 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 life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face. And in the evening she's still singing with the band. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on. Ooh yeah. La 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 la, life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she's taking him by hand. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. Esse foi alo alo, esse foi alo moana. A faita pena etuliatu, tatai mulana o feile mua. Alo tuliatu de foi volta matane.
Wana taloa whaiwa tama e na ua toi iwa mino talo tōre tālo le tūla e whalu. Le tū tōmo lua sa masuli me matonu a mōman po kalame malu le tai au. O wina tū tō whanalonga ale e veni. La tū whale lo fau le i le mamon malawa le lea whene e vai su la e mani ha wha au le a kiri e. O ngaki au le a e la e lo e la e le vengi ae. Wha popo le si luong fua o i le sifupaseng ia lo au le le whai ngi vea so wako ia ue vanga wanga o le vanga ka penga lo ofu e ba e le ka penga si ofu lo. Mga e wai mo e whi ofu lo tu o ta vai? E sa o le a e la ngā la ia ka penga mo mo ofu lo ku ia ngā so mo muli e leo so ofu e barngai whai ungar vai aso. Mama ia tu fufuanga al President for America. Le santa tano fo ineli tai ao le ngata ina ave se marifso soani a America mai tono le WHO. Ala titi lo atu pe a foi mala fe dim se lau nisio active duty troops. O le a sendi o ile Mexico border. Yo te vai. Man so fo ia e pe o le tulanga fo ia na e o lava fo ile taimi o tu la i mo mai fo e pe o lana ia lava fo ile na vaenga e tau mawhai lava fo i ina ia wha mautu o le taimi lana nei ia o le tulanga na mana tua o le isila ngā o nga policy le nga saingi le aso mua lava o le tau mawhai lava fo i ina ia to i eile vaenga so se ia afe lima se lau i lato o le ato e a vatu ina ia ngā lulu e le vaenga le nai le border a wafo i le tau mawhai le ave ese ina ia male wha fo isi ina mai o i lato fo ina ia awane ia ise ise no fo fasol tu la fo no i te tonu o le malo Amerika i le taimi le nei so o le tulanga na le o iai ia se o taso tuli mata ia pefa amata o anisi ve singa o wa e tonu la vala o manatu e le mawhai lava fo i ona le langa langa inai ia nisi fo i ve singa le taimi le nei sa le so te le lava ia vaenga o lo whiringa lo President for America e suia uma e se teimi vape. A taru ti tiro wala o faso so mai te le ne vaenga o leng sengi na sumo mo so mai mala so longo lua leo whai no mai pōna pō tu langa nao ia o le wakua la ko whitifita na pe a mana whiri ma se lau i le kua oile o Amerika ma Mexico ka no whai. It's tough. Au tatu ia tunu mamau Australia. Ia le polls sa whaia. Sua foi whingalo tangata Australia. Po le ale natu whingalo i le taima le vaenga e tau ona tu le mai pea o le slako whenga parako. Keo por kausanga ringa whenga parako Australia. Alau kikiro ako. Pea whenga mai wani lifa kene le langolango nisi. Ia mo le tangata le sa whaia pida Dutton. Pea mas tolu lima pasene a tawai mai tau atu le taimile nei so e tolu sulu whaanga le kolu sulu iwa le sa taimila nei o leo mai tau atu ia o tolu sulu lima pasene le wali daila ia le peona ta ua so o tulanga fo ia mana tua fo isa tai lava e iai lava le taimi e whaali ai fo ia po o a fo ia ta iala o a vaenga o leo le a tau mawhai ai fo ia mo le lei o le atunu ulau tele so o le itula le na e alai ona fe fuli ai fo le manatu tangata uma lava so se atunu ia fa pe o pe ia ko peng fiki mai ka ko il vaenga le pe ia sili le vaenga le mo tatou ia o tula na o le la fo mai tau atu ia e se fo ile maka ngo fie mal manga ia fo il tulo o ia fo i vaenga ia sa le so ole tulanga na ia i peona ia ole so tols fluiva a pasenda ngal korsufa o le lida ia le ngantale o Peter Dutton ngai lo Anthony Albanese ia o le Palmiana Lucy Australia lo ini so ko fe maka kia ni ia la ka fa ka fu ka ko fenga pa lo ka Australia po la kulang la ai so nga ia ma foi from time to time me fa ia so nga foi le fina lo le tinu ia po ai li fa la to support ka ma ngai foi o ko ia o le pulisili o le Woolworths in New Zealand o lo te vavai atu o resign o te leo mau le leipo la me o resign ai ia ai o le kala ngā mau ka ko official ni tai Yo te vai le sunga le na ia Spencer Sun o le ua whaalawilo mai foi ia lona whaama vai ai mai whatau sanga talo na ngalue foi ia o le ala mo mai tau atu taimile nei ia o se tulang foi ia mana tua foi o so se itula vape e lava foi polokiti
po o politics i te tonu fo i o company la tau ia. A mai ta watu la le tangata fo ia tai. Pe kele se swinga talu na iai, pe tele se polo fiki po se whaamanuianga a le company talu o na iai. I lona taimi, a mai se whatau sanga le o se taimi lai titi. So o tulanga la na fo ilele, ele ale kilo mamau, ia mawhai mamau le fuafuanga, ina ia mauti noa, e mawhai o nga progress company, ngai lo le kolo po le kolosi le pa, ia po le tāpuni le pa, a o tulanga le na o lo whaalau ilo mai, ia wa a tonu lava o langona lava o tangata fo ia wa ia tai me fai na ia filfilinga a tai me na ia o le o fa ma vai ma fa alo ia mai fo ia lana fa alawi loa mo tangata uma te whamino te hele walu o le taurunga o tātou tala mai Samoa pia tala walu e le taio. Nei o le whamanatu mō mātua, i o le lātou fo i umanai whanau lea onga re nawa yaso lo mana yatu i a le lei makua i ku i eilo whai me le lei. Te pena lei nei whanau mō le te fo i a onga, amtanga fo i a onga. Ni tu sanga nawa yaso lo mana ia. Io e ta vai, io e ka mai ki ia makua wha umal vaso ngen mo e umi. O vas fo, ia, to ia la popo mai tātou. Ia, asa. I a le lei so o le te fo i nā nei whanau lea onga le vai aso fo. Ia, o le a whapenga fo, o whaasole ma pisilunga la wala, wau ke whakawar kala leo leo. E whio lolo ale pisil kaimini ngei. Ai, o lo por kaimi koe e aonga, o na kako koe o fo ilunga mo le bamba tu bamba ilunga la wala. Sa o le leita vai. Le lei mar whamna tu masani le tāra po kalame se ala lo whai whai maro skingo se vai whare le soi fo maro lo inga. Ia le lei o moro le tāra wha maro stino. So mataro tala mai Samoa le foi tai au. Ia le lei so iluma, so iluma. Vai le whangu vai mar whamu inga ai ange sesi whamu mone. Ka kou au. Ia, aluluma. Kai whai le mu. Ia. Ia, taitasi. Aia. Alu. Au kafa. Yo. Au kafa. Aia. Alu. Ia, koe kasi luma. Yo e whaloa iei malpatua. Aia. Aia. Ia, tau au. Ole ulu. Aia. Ia, alu lo kako luma. Aia. Tunga. Aia. Au tafa. Ia. Alu iei au kafa. Vale. Aia. Ia. Luma. Ioi. Alu. Lunga. Aia. Luma. Savali luma. Sawi tua. Ia fa vade woi. Anga vale. Luma. Sawi tua. Aia. Anu. Yoi. Alu. Anga vale. Alu fa malosi elang vale. Oluma. Aia. Ia kangi woi. Lu. Atapa. Ia. Dua. Alu yai. Iyo e. Alu luma. Aia. Sumu luma. Aia. Alu. Iyo e. Alu e. Sawi kua woi. Au kafa. Au tafa. Iyo e luma. Se foruseko. Aia. Saulo i tua au boka. Ia. Kol sela. Mana vai tutonu. Mana vai fafo. Mana vai tutonu. Mana vai fafo. Seki. Moi votu. Amo.
O te whatalofo i lo tātu o tunu o le taualunga o le ngā ruenga o tala mai Samoa. Wanga loma mo watu le pisa o manatu o nisi o le au whai whanga, sa ali lunga o fiso te inga te le vavave le social media. Ina ua whaeloa le minsta o tupelo i eima le vai o le whaalaptonga, o le whaaputu ngā tupelo lumana i manui o tangata le nupi wha. Le wha mauni ai le komiti wha foi o lea whaalap te patonga le malo, o le 5% o le wha manianga po le dividend, mo whai whanga umai le tunu. O lea 5% o le atutongi atuai le nupi wha, se au wha inga e fast food tolu miliona tā lao se mea lofa. Ma ua wha ingo ina o le wha manianga mo le toi fo i o whanau i aonga, po le back to school dividend payout. I lalo ai au tula fona nupi wha e le eini me o ai ai whapea. I whainga ko dividend payout whapea. I al silsila i al tātou malo, i a mese fo i a ta wala man tātou whalapuptonga. I le tūlanga lea ua tau mwhai e tātou dividend payouts ni i a so soni i tātou tunu. E mese o leuna i a o nawa le tātou malo. E pio nei ni fo tasi lea nawa tāu al tātou malo. O leuna i a wa o ngā whanau. I a le fo ila u whatau ai fo ila le tātou whaptonga lupi wha. I a tūlanga lea o so soni lea mo tātou mo si tātou tunu o tau alato i tātou o whaisau whanga. Ia tātou sosani ni, mo le pena ina o whanau to ea e o aonga, ia mapini o aonga whanau. Ia lea la wo mai ia le whiongo tu mai tei pule, ia ma whautua ina fo le minsta, ia ma ua talia fo i wo mana, talia fo i le komiti whafoe. Ia lea la wo whaasisila tua il tātou o tunu, te mese tātou o whaisau whanga. Ia o tātou dividend payout le ua approve. 5%. Ia mantu fo tau sanglen te nei sa lua te simale 5%. Ia au le ua si tia nei 5%. Tanto dividend lea. Mai ile sisilai al tanto malos tulanga leite lea. Tulanga le leile mo tanto no pifa o le tasile fa ilo o le tulanga le leio lo iai ia tanto no pifa. Awa o dividends ni. Ia ran fa tanto fa tino meni. Mo tātou whai sāwhanga. Ia ona o tupe ie to e maua mai, tupe ie whawhenga luenga nupi wha. Ia lea lai mo mai dividends ni, ia lea lai whansosoa nupi wha. Ia lea lai tātou payouts li. Ia e teina ne fwoi lau nei me hui to e whapopo i lunga ia. Sāwhanga tātou o whai sāwhanga. Le minsta o tupe au fiait whalaptonga o le whaputunga tupe lumana i menui o tangata le nupi wha, le fionga lauti mu ia a foa wele sema ai. Whalia te maitai ofisa siri o le pulenga o lea whalap tonga le malo, le fionga le malu Celestina Reti tu Stala, e te tongi uma le 5% o le whamanianga o lona winga, e le aise mea alu i le sao whanga o lo teu whaafai ngā ruenga, e pēr na masani ai. Le ai awanoa na toi na nope ai tā lafu wai le tangata whai sao whanga. O le atu wanga e pule ai lava le tangata whai sao whanga pe tala itua, pe teu ai pēr ilana sao whanga. O le asongafua a sau e amata whaangai o iai le tongi nātu o le 5% o le dividend, le ole a whaalu i whaataunga o mea aonga e pei o tōninga, ma isi tā penanga e pei o pili o whanau. E ei pisi nisi ro tātu o tunu ua mōni mawina le pule whaatonu, le fionga ngisa le matua tangaloa taua fuata i pesau, o lo lātu whaatau watu whaasori tū la fono, o loa tau i masini whaatakonolosi e pei o telefoni whaavai, o masini computer le tu ainga o le laptops, o walkie-talkie ma mea pu e ata whaalele po drones. O whaalia le pure whaatonu o so se o loa whaapea, e te tau ona iai se whaailoilo po se saine tau mai ai, o talia pe ua approve lona whaauru whaleina mai, ma ua whaatanga ino na whaonga i tu tonu se atunu e pe o Samoa. E le o whaailoina mai e ngisa po o api sinisi ia ua lātou whaatau, whaasori tu la fono ia o loa tau masini whaatekonolosi. Ma ua avela na whaautuanga, i le te tau leo na avato nei masini le ofisa le pule whaatonu. Whaatasi ai ma pepa o whaamaumaunga o iai whaamtalanga whaatatau ia masini. Mo le mau ai o le whaatanganga e tusa o ai inga, o le tū la fono o so te inga o le tau sanga lua afe ma le lima. Whaalia le pule whaatonu, o le le tau sisi o ai inga o le nei tū la fono e mawhai ai, o na whaasala tupe se pisi nisi, pe o le tāpuni aloa e leto e whaangai o ia. Pe amar se fulu iwa i tū la talu na sola ese ma le whalipui pui tānu malala,
Le pāngota o lau bititi tualima. Ai whata alise mai le whaasara launga le mtanga aluenga o leo, whare pui ma le toe fuataina. Wa tālo sanga ina ise fesoa soania le atinuu. E toe sa ili ma mauai le ali i pāngota. Wa whaalia le mtanga aluenga le na whaasara launga o le fitu i le fiafi. O le asolulu o le vaso neina sola e se aila uititi o se pāngota o lo tuli le whaasalanga i sori tū la fono. E pei o le tosu teine, whao mea, ta le pe whale ma le ngaoi, o le whao o manu atu ngā, ma le sola ese ma le whale pui pui. O le pāngota e pe o si le fiena longo ao na tale le rolangi, i ina ua ia wha malosi se tama i ta i tū lisi na malanga tā whao mai i le atunuu, malana ua o tama i le tausanga i lua festival 5. O se sori tū la fono na tupu, a o sola fo i tua ma le whale pui pui lea sa i tāwha i ngata. A o turi elo na whaasalanga i se furu valu tausanga mai lea sori tū la fono, na toe molia fo i leo le telepe whale, ina ua ia o so wha i manisi o pāngota na so sola i tua le tausanga i lua whelua se furu, se whale o loa se whai pisi nisi mai saina. E te le tausanga o lo nofo salai lea tau le lea, ona o ia sori tū la fono na wha maoni e le wha amsinonga, peitai o lea fo i wa toe sola i tua. E leo wha ilo ine leo pēna wha pefeo na sao fia le sola anga la wititi. Hai o le isi pāngota lea na sola taluai nei, ma ua toe maua, na avanoa na alu ese ma le whare pui pui na ua o e whawhai mai fuala au aina, a wāmea aia pāngota i le whaato anga i whafo mai, o le pāsi mā māua lunga, mau a mea maa ai, o lo si o ai le lo toa o le whale pui pui. O se sori tū la fono mātu i ale wha alafi e se tangata o se pāngota ua sola, mai le to ese, ai o lo tuli le wha salanga. Ai mai se foi, le wha alafi o se tangata o lo mana o mie leo, mo alato sue suenga. O le whawea o le stofi le vaya sone ina mōni mawina e nisi le wha tāma ia le malaia po le afi. O le maota sa mo tele tu lata le tele o le malo i le fio anga o fle una. O le maota lea na wha e le suafa matai o le urua i ali o tu mua. O le pāle mi o le malo ni usila ia Bill English i le tausanga i lua festival fitu. O le wharetua o le pāle mi o ni usila i lea taimi e mai le fio anga o fle una. O le mafu anga leo le whaafotu tupu na whaiai le maota ua whaatama ia i le afi. O se maota fo i sa whaiai ta alonga pinko, sa lata mawhengo fie tangata ta alo mai a fio anga e tūra lata i whale ula, mai le tu i sifo masasae o lea fio anga i le tu malo palota o sa nganga numela mua. E le tele tununga lo whia suenga leo le mafu anga o lea whaalave tau mū. O lea songa fua sa ua wha moe toi amatari e ngā ruenga masani, i le tongo fio mta upu tau whaamsinonga i le ngata o le whaamsinonga o sori tūna whono, ai whaapea le whaamsinonga o whanua masuafa. O lea ua wha iloa i mta ngā ruenga, le tāpuni o lona ofisa i tua sivi mo le asfareile a toa le nei, ai o le ofisa au tui mule nuu, e whatoa tatale le āforas furulua i leo auli, ona o i tū lao le tai au e whaiai le sauni ngā lotu masani, e tālu si ai ngā ruenga le whaamsinonga o le nei tau sanga. Ia, manuia le whaaiunga o le vai aso le tātou tunu Saifu. Talofa, we're the Casinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o Lapi Mariner, mau pela o litio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Luan tatou whaalawlawa tau tāwale o lo ilunga o le State Highway 1 i le vaenga le nā lata nei le tatou off le nai anga ia nei Sylvia Park o le tasi ia o le vaenga le nai Penrose i lunga lava o le tatou State Highway 1. So o le tatou State Highway 1 le taimile nei o lo o ua matua tele ina poloka mai le taimile nei sa ia o atu lava i le anga ia tu le vaenga le nai i Ellerslie, ia mal whape nafo i le anga i atua i nai Panmure, mal tatou off le nai Panmure i le taimile nei o le tai au. Awa ta vale tautua nafo ia lava lo ono sa i lungo le la tele, ia ono o le na o lo ia nei whaalawe tauta vale whape nafo i Mount Hobson Road, Remuera, lea fo i lo mai tau watu tele ina poloka mai i le taimile nei. Newmarket Viaduct fo i o le vainga le na lea o iei tatou i le nei fo i taimia whape nafo i se mai tau watu i tutonu le taulanga au tūkara
Kalanga Hape Road o lo Maita Watu ua matua malosi fo ile pisi i le nei taimi o le Taiao Queen Street o le vaenga le na o le na fo i ua iai tatou. Lunga le tatou State Highway Swima Leono i o le na o lo feo lolo mai la le State Highway le na i le taimi le nei. Te Ada to South o lo Maita Watu i le anga iatu le tatou State Highway Swima Leono pau fo i le na o le vaenga o lo feo lolo le pisi le taimi le nei. Nisi o vaenga uma lava ia o le na o lo solonga le lei se ia vananga na tatou lea o lo anga iatu i lunga o le tatou State Highway 1 ia o le na o lo iei wha lava tau ta avale i le taimi le nei manu ia te le lava ave ta avale lau whainga malanga ia lava lau onu sai i le nei fo i taimi o le tai au tūlai mai le taimi was fultasi minuti te aile i tūlai valu malu o le tai au Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Ua mawhai ana awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Luas fumar whalo te wapai atua o i le vevera le e Samoa ne vai ngā le tai awa te arabalu i Samoa tu sa le te menu sinam Samoa tu mawi ngā rangi le leo le tau le atu nuu e awa o ni so teimi se vanganani sa vaenga o Samoa e pa ua timu alo to ale le tau le atu nuu i le nei foi aso fau a tātu o Leon. Tolu se fulu tolu sultasi a degree Celsius mo runga de vela e Samoa nei aso lo se fulu moreono e lona mawalalo fata fatu tara proclame e panga uma ale maru le tai out with Samoa lo fa mai mo mai lunga Facebook mari YouTube o le Samoa e le atu pele Samoa malo la vole sui fu maruio fata lo fo initial malo le atu fa manga mai Samoa taro fatasi au kilani le foi vai tempo to sanga Papa ya turanga i le tau i Australia whatalo whai panga o manawa maru o tai au so se whanga Australia malo la wara sui fua manuia e le lamu i Canberra le mana ia le maru o tai au so wha le whanga o le tai au la whasolo na awa o le tau o le bevela wha mawina mo Canberra le so lo su fitu lona maua lunga so lua lona maua lalo Sydney Australia maru sui fua manuia le nei tai au la mana i malu le nei whanga o le tai au so iwa lo iai o la whasolo ina awa o i pa o timo nisio taimi Lua se fulma ono maurunga yo ele vela mo to le sos fruiva lona ma lalo melpone ma lo lava ma ngai ka sang ki ngisi na no na ma ngai ma lu ta as fa ne ba ngol ta ya na ma tene na awa o tau los futolu no maurunga na ma fana mo melpone ile ne yaso ba ya to los futasi maurunga ma fana le ai Hobart e fa solo un po' ultimo ni so tempi la uli ma ngai bo ya la solo le la i Adelaide Los for vadu mo runga vela Perth Australia le host tamo sanga te fitu le amata nei i le so fa si vela te le todos futolu lona mo runga le le vela le ya Brisbane ma no si fo mo nei tai au o ka e mo kwa vela fo le mo ko ori a wa le tau todos futolu mo fitu mo runga yo le vela mo Brisbane ira nei fa yaso ma va yato la fa solo po ultimo ma no si Sevilla Darwin todos futolu mo runga vela o vaenga mana Australia ma tulanga i le tau Mole nei sa fo tātu o Leo. Ile tulanga ia no whanga whasalanga Radio Samoa, tamaki makaura wau kilani. Lua se furu wa ile mawhana whana nei vanga o le tai au, o se suru mai mare la o ia woika whi makua maanga ia. O winga nā le tau lea so, o le alangi de lei, awa o ni so teimi. Lua se furu lima. Morunga le bela mo au kilani le so, se furu hono lona maua lalo tai au pa au lia, tu sa le tau lea so ma tai au, la whasa whaina awa o alangi de lei. Los for lima mo fo il maurunga de vela mo au kilani tai au awa pa o timu la so sa sono na awa fo pa una wanga la so fu lang de leila so lua stofia na va so lo mana yatu ya ofa ma bonga ia la mai tau ele nei taimi ole tai au Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe maliu whai puiponga aso whanau sa whai whai ngā malolonga ba so se wha la vela apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval sa lau fitu wha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe ile vao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai wha tali e se tali e iai ai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval sa lau fitu wha lua fitu oval sa lau fitu wha lua fitu Sfule malo jale tula valua faina MC taru tala mai Samoa nei tai au awa ke popole te fasa la wina mo e pia tale tula sa fulu male lua le o le so male fitu i le po ana nei ya o tulanga nei taru tala mai Samoa mori fa te tele le sui radio Samoa e pia le finga ngam mana tu mana o tanga wei tipi tanga vai ma lo fa time mo le tu atu no
Ia o lo whaina longa pui ali e Samoa, he le ngata ia o Tero nei, o so se tafora nei ke lope, tere me o lo tupu lea tino. Ia, ma ngai o whekau i leia le dividend payout ale lupifa. Ia, mo le sauni fo nei whanau joe fo i le a ongan vasa fo, kai ma ngai ia. Ma nei nei vai tau tawai. O iei sila wha mama avenga. Ia wa moni lava o la so ile iei ni tūlanga wha pia. Ia wha tai fo i le pūlenga lupifa. Wa le lava fo i lo mai watu mautino atu fo i lana saunuang. Ele o iei ni vaenga wha pia ia e pita iane. Olive sosoani, which is a really great help. Ma lo wha tai. So tanga tala ke le langa saving le sai e no pifa. Yo ke le fo langa va fia fa paseng ia. Fa paseng. Kwa ma ya. Ana ia. Ya le amu ia o ko. Ai sala le ika ka le ia se sau fang. Ya ai sala se lo fa kamala. Se lo fa kamala. Ya wa ngai me pi ku e le si kai mi wa ro fo lo go ba ku ma ka vo ka mingi aku kupe ia ala e ska ma saving le i ya lo fo ma lo no pi fa le kai pe la ngai ngi fo ka ya man ngi yaso ya man ngi va yaso ya me ole sa nga fa nga me ya nga se le ka ya nga fa putu nga o mo kai makang kai mi kim ya ka bu so sei ia le aila aru pe o e korki e pula ma soro ke fai a kori pe fa fenga soro ngi pa o ka ma fa pui ri ya sa o vai ona bingo tana fo le o la to nei e fa si ma tu ya te lo la to soro tu la fo ka ka wanga ma ko ai va ai le ia ai ona fo la ko mo mo ka na ri ka si ai ka si o ngi ya fai nai se si a o sa i le ia ana le o kwari ia ole le fo yo le wo fa fonga ia le tunu e mais la fo i tonu se sa wa tunu i Samoa ina ia so soani ia lenga luenga fo ia le tau sa ilia fo ile ia ai awol fa ala fia ma wo fu e mo yang ya wale mau fo i tana mai Samoa so tu la fono le fa la fiesta ngata fo ile o lo sa ile le ma nei tai fo alo fa tele tunu alo fa fo anga le nei vanga le tai au tel tono lo so ronga le tai au le fa malanga le le tato ma tai le langi se o aso mai le di le a ko o va marcelo paseng ai alang fa de kongu ka ko wa e ngo fa ka ko fa de kongu das aso ya ka fe amu ia tato wa mau se aso asa le se fulu male valu le o te anei ia le tu la valu se mala fa fonga tau ronga le nei vai aso tato mau fa sa mo E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua fo'i e tāo fitau muli le atunu. E le o se mea le lei se tangata a e tangi alao. O le upu tangi alao e ave i se tangata ua whaalailai o ma ua mana o tele. Ua le whaamaliaina i mea e avatu iai ma o le mea e o iai o le inosia ma le fia iai tangata. O upu e fautua i le to'atele ina ia aua ne i tangi a lao. A wai uai i le malaia. E pei lava o se tasi o upu. Ia ngata ai o utou manao i mea ua o utou maua. E le o se mea le lei se tangata ai tangi a lao. Pe manao tele. Manuia lau vasa sau. Ia, ma lo a o oe matato umo se tangata manao tele ia la ngā wadwak ule no good. Be content with what we have. Ia, ma nei o whamanatu mai le sunga si awai wa onga il tuspa ia. Yes.
o vai ngomana ia fa mali ina tato me o tato mo ya wa ngau ki dia ku isi me la langi ngai e ku po nga oi male male ya ngai manga ya a me o mai le tur ngai ya so fia ma ori ai amene pa tele sunga siava tai mole tu fo mana unanga mona tino tato mo fa sa mor ni foi pa yaso ya de le ngau ku mai a pirisi vai nga de vai nga ngale ya ya ma peor o se kupe apa war mor kusira non fa ma ya nga le se enrollment sa mga omia le wasag sa le ya alo fa tas mai sia wo Chris night out Happy Friday, Chris. May oil and eight tayo. Kaya niya for the tora wo bijele tu ni tayo. Defa mina magdu mo tu ni tayo. Fai mai. Ye fa masani mai e te fide mu wai. Ole mea lea e o mai ai de manuia yeti oi e mena. Nena fai mea fa maro si de pole o mo tu ni tayo. Fai mai. Me ye e fa masani mai e te fide mu ai ali fredo wing te to le fredo to fa masani mane tu mai ata to fa masani mane tu e to fide mu ai ali fredo to doina o le tu Muta utia ali fredo tai ali fredo poala ia me le anga fi Boa foi wala la so we la mama mai tatu fa na wore tu ali fu alawa ye file mu to ni tatu wala to different friend up Tari tatu ya tatu ai fia mana e mo we le e file tari te ona tatu fa ma sani dei ide tu ona mau le tatu file mo fa me ya tatu fa ma sani de tu fa me te file mo fa me o me le e o mai e manu ye te o ya different e fa ma sani e te file mo e malesi me e te tu mau e manu ya different friend te tu dola o le tu e man malo nete ma fa ye me uma o le tu o file mo o different o le tu e ma ta utia te tu dola leina no ma ta utia friend tu bo le asuni ta tu mau tino te tu ma ta le le tu o different o le foi na le tu e te tu fa fa me nekta he o different to one yes te tu ma lo fa ta si mai ma le tu o different ma te tu fa ma sa ni ma le tu te file mu ai ma ia e mau foi ta tu le e manu a different friend te tu ma na ta tu nekta fa me le te tu ale tu mo to ka place ma la friend ne so fa
te mana oi maua se lumana I manui o lo wā tali I polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au aunanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga ina inga ngana ale Pasifika I le NCEA, STEAM ma le waka ama. Ma ua fua o fua onga toi le aini pili a onga. Ua uti ava noa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. Talofa Samoa. I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo'i le kulimi fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e whasoasoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Jalo whanawha tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mō whaataunga I au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O mo mia sau lo I e fsosoani le whaatauina mai, po le whaatau e se ino lo mauta. Ai ale tapena ino lau wili, po le vai tamai no whanau mai Samoa. E whapito fo ile au aunanga, I mata upu tau immigration. Wala au loa Hearts and Stowers law, matai mai ono Grace Stowers, I le o lua fitu, lua tasivalu lua tolu. O lua fitu, lua tasivalu lua tolu. Ua silia ma le loas fulu lima tau sanga o lana tau tua. Hearts and Stowers law, e au auna mo oe Samoa. Radio Samoa, tasilima I batolu. Radio Samoa. Tasilima I batolu. Amo.
tau mawhasa moa, wili tā vita, ina wa toi loa se fulavalu I le iwa toi pauna minuto lo toi o le maru o le tae hao, wili sa moa, ia mone ne fo I tae hao, whanongonongo atu le pese, ma tau mawhasa moa, nge ngā leo so loka fia koe aru sa moa. Tāra po kalame wane si mosa o I fio whata si mai, so alo se tu mua, nei tae hao le tātu fisa, so alo, bāno sui fua mauia ko sang fo. Happy New Year ka vai tu mai le whakako te vai. Ia, a pena foi o nau folo whātu le. Yo ngot whatua nei po tau sara tae ia tasa maro le usi tasa. Ia maro li kau kua le, ama kama whangi kau sanga. Mano. Whakaiti le li u kako koe mafuka fo kako fisari. Ngai ke le kau sanga ngai kako soka I mai Samoa, ane umangai u. Yo misi ero ko ofisa ira lo ki polo mo rungo o ngala a. Marko aku kama. Iyo. E mo ia ai ero kama ai ero ai ngamu ale ma ai ma ro sa bi ia ai le fo si dia ku manga yo I. O le manga ia mo fa sanga ya. O le si dia wi ngol fa alo alo. Da ro ko lo mai. A me ora lo ko ru ala ku mo la la au yo. I pi fa de ma nga me ai ma ro fa kai fa fa ngala ku mo ka po. Malo whaftai o le sa mata te no nei. Ia ma newe aso. Whamanatu nei mātua o koe fo. Ngai ka miki fo I lea onga. Nga vai aso. Ka penga ma mau. Ata pena lei nei whanau mo lea onga nei tu sanga. Ia, o le whaiva māsangi lava. E le whapeo a o ia eva. E le me ka o le whi ngau ma le me ka o le oe. Ngā lue. Pefo ka penga maiki. Pefo la Samoa. Wa ko ngafi kele fa ya o nga I uporu mo fon kanga wa foi ka penga nga malama le tase wala ko pikola aulia ia o le fai vai e fa alangi o le e ko fa ku loko ma fanga ma fa fa anga le fa nga yes ia ku langa nga ka penga fa ya o nga ka penga le ka me kia o nga ka penga foi ka ko ma ku mo e o va fer sei o va so fo malo whaftai. Uia wa, au le wa, matata tu wholonga le ni tu sanga, ke le fo ia me fo le ni tu sanga. Ia, ke le loa, ma woi whaafonga le koe kule mai. Ia Donald Trump, President Amerika, Morris Fatu sanga no mana. Ia, o kama fo ia. Ele whapere kai fo le koro samo, e cutthroat. E ko tuluma e le roa vai au kafa. I for ye within hours I declare kamalo there's only 2 tenders in America. Yeah. Also ko lo malvanga la le Elon Musk le AI. Artificial intelligence. Ai fika ngaka. Ko so me mo au piko milio ngea America. O mai fine media al region afa ka ko. Afa o ko afa maru America. O ko pat fa account media an ma ko pat. Ava ko fu ko pe mi kai fai me. Ia marco fingara le ka vai matasia. O se alo ka mai ka ile fa singo foi. Chelsea Cup. E maka ukia foi. O ka ngakale mo ko fe ngaru pa lo ka lu lu afi lukas. Right. Presidential candidate in the Democrats. Ai ese ro ma inga ia ngai foi mafo anga. Ai o ka san kengi ento se lo mo kuona foi. The campaign of Donald Trump. Kua Trump so e kofi national director of the national intelligence. O longo vinga o ko mai o mbenge I more security ma ko ka ko le cyber era o technology. Ia ai maka ukia so le warka ngakang fa o ma ko European Samoa. Fa nga kukuila o la kukuila. Ia ma ko fo ko ingale o Michael Caput. Sa senator fo ia wai. Le fo la mun mule ko aronga fingele ave ma senator o le wo mo. Ia ai longo fingele lo mo ko fo ese mo ko le professor yang mari usamo Caroline Cup. Se fa o kana le kele wa arka ngaka. Ia me se fo o fi nga wangi ka ngaka. Ia ayo ile ka rufa sa fo ngare ma ka lu pe se un. Sa si le se un ma ka lu pe mo la lang. O ka mai ka ide. Fi nga wa o edunga yo. Adu SM Democratic. Ai sau ku ye ko fin kele Republican. Wow. Ai pe me sai maso ngi ko ya so ya. O mo fai pulo me fangaro aru sau ya sau pai pulo me ya sau. Ya o esa no ele tulanga le so ala fo le o le mau fu esa mo e au ale ngai la wa tamai tai ya. Ya wa fa pe le fili fo la Donald Trump se tasi fo yo tanga fa mo ina la na fa nga malo ya le fo le fa o mo ngele weekend le ka mo sa ke ngi sile a skadi. Ya le fo isa Ia. Sa talo fo si tasi alo sa mo longa fo longa yetu le mai ai ava e ko ai e ma e fo finga o le ka mai kai o le nganga fa mo doku o le se sponsor
E se naming right for ngal. Inga wa Yesu ia ngai ko kinga ai copy ko inga. Angisi fo yo fiku pula ke ngisi aso wa. Ia. Ole fam kalanga le ya ulinga elo ko mai kai. E pe ale se sengo upu director ma le manager. Director to the right thing, the manager to things right. Ale ku ua ka mai kai. We will never get done. Everything will not be done right. Tapi bika kasi aku le ku pare ka mai kai ya mo ko ya ko ida. Fe de fio ke no ka mai kai da ka le fa ya ko. Lele. Oile tu elita tu manga marka ko ngaka ku kama ka pa sama. Ole ainga sa so lo lava. So aru kali fungo so aru yesem so aru ye nga yo ke lava mga yo. O la ku ya pe o fa ko la waru fa akasiar kalo bale. Bale ku kamo. O ku kam eso engi ku pe kongina ko. Ismela sang kongi ya na ko eso ko bai ko nga mor ku per kalo. Al ku kam va venga mo. O kalo fa kali be usida. Al ku kam fa ka wa o ba ro ke su ba ke sa nga fa ko ku kam yo. Ya. So la ya la wa ku manguya. Ai o le fia manguya ka nga kala ina le fa. Wan be nga ku pe ka ko yo fa ngi silangi. O ko nga me nga fa kala u ma ko ai pa ye lava. E ke la ko fa ya ku. Mo sa u ka mi dio ngara le ka ki me la ngo la mo ri me ku. Fa pe o la ka mo elo mai nga la ko la mai. It's that worse. Asale. O le no vale na e sa no fo le la le te fa o na te tu ka ko ma ke sa mo ni. So alo. Ia sa ma tu fa la ulo ina matasia ma. Maniu le ila matanga le masina. E le fai ungo yang ngwali so koru kasi masinge. La so muri yang ngwali. O le so muri fo ile ka ku al market sa mo ile furu lo ti pa pto toi. O ka mingi la fa wa la ka ku va le lua. Pe ngo fe ngale vai salo na vele mo. Ala mo roma la foi kalo la mo kalo mo le uru mo le esia ia mambe ai vela la como favela le mengai mo ko ko esi ma so fa ia marke ke senga la male masi sen pe me le manga ia ale fa me ia ba ko fa ia ma pa ulava o le un kaso fu male o mele o le ko fa fo o le disi ia ala ngo so ala la rusa mo ka sire ngum ka ku na ai la fa me si ke so ke le palo ko fa mai mo le kan o ya fi alba fa ko le vesinga le disi ia mo manga fa ko ku ka me mo fia o le moto fo ngala we ka vai matas fia yes fia ke le ma ke le uki ya wa au wange ko fa ngwa fia fo ke le fia o la mo ko ai am ka fia wa tal no fia la ngala tal no le poto Solomon o le loto fia o le vai la au ngala na so se me ala sa kuspai saulele ka ko kuspai ele fa ko fo ka ko lang o ngai fo ko la fo ngai fa we pale mengi e fu ala va ile kuspai saulele fu kuspai wa mele vesi ka ko se vesi kuspai ala mangingo sa wa o a kamu ngoa apela amo isa ako Yakopo ka vika Solomon Yosefa ma Yesu anaya ai la fo fa yo kala me la sa ngi makai sa ma de pelo ka o fa ka kuspaia la so le fasili la so ala wala ngol telo tatu talo le kilen ka ko kala ngoi fo yo container pe mai sa wa lu tono tatu market o le alfa mo le la ini so tar containers pe ngi ka ria el export of out yer malo le ka pe ia ale kele ngai outlet singele sa service el market kele ngai ka wo ingi kia wo fa ngo ka le la wa fo fie nge pe pelo ma kwala o ke fa ko fie sa imena ko fa ngai wa ngi fe pisingisi e fanga mela pe kia sa o va inkia we no fanga we pa mo pa ku we have nothing in common. You are Indian, I'm Samoan. If I love pisingisi, if I follow so we still have those outlets ngai fa ms fo ngai ka ku mari o Samoa lo fa pila I Evelinga o I Alavinge maso I Otara o skamo sui male un ko o Tauma o I West Auckland ia ma o ya paka ma o catering companies ma o le kusama o ke le yo o le demand sa me americano ai vai supply me fo ngai ko fo ia ka nga ka inge yo fa ka mai ka lo fiki o ngai le o yese commercial level ka ko
e vai ana fa ko anga ko e o traditional way fo ngale kasa ko anga afa pe fixa wa pe ke le se dia ai ka ngek fa me fico suru afi fixa fa mai e ko nga kala nga ko ka sui level ka ngwa ma lo le ya so mo fa fo mala tunu la stol sul tasina ma sinen nei le na ta pu ni ta to market samo ya la o ba nga mana per so alo la molta ka ko kalo le la samo samo io o le so fa le vai so la sa que las crossing non ko foi la so foi la sa ka ko holiday ole Auckland Invest yes ya as fa de lo as ko kasi aso do aí vai aso do vai so dia porque eu fai mo ka vida la ka vale ya ele le al fai masiaki o ka ko e pe popole le Wonder Fitness ka vale ale fai nga Wonder Fitness ala ka vale ya ka ro ia va ve a me ka wa sa ko ingal ma ko ka se me fe o ya le so alo e tele ana ma amene e po la te fa no folelo tangata matalo to sanga e la to new year's resolutions kusa ongi pe oni lui tau mani moi mitinga fo ie tultuli to sanga ola o silfie le tula o se melele ia le ba ayo sa moi mitinga kuri mo neto sanga pe e vo ia kawanga ye se me take vo ngale e fai fa kong fo lau ngi kausa ale se koule e seki o longo winga ia e lua me fa ye o le va ai kamera milo le se kapit ia mare lo fe sa o le se mang ai le koula ko e set mor kausanga ia le fa ko resolution ia or ke la ka e follow en mele aga ko anga ka wa ko ru fa aso ya umma le resolution le la wa no la mala ya e ruwa va ya so pe ha umme fiki al me o le olanga it's a marathon not a race ya se sprinter foi ngale ngala ka venga se la se konge ale le marathon fai de mu o ngole mu lo wa o ke le ngale kai me kiro ya ukafa o le ko me kasi ko fu ya alu al me ngale pa da ko Cara, que foi cavali. Sa sia warun ke de ngaro madipi. Sa lo mo se rubbish. Arope. Sawa. Nei malo fa tai so alo mole nei tai hao ia o te le lo pesi si manga ta we fa o malta tro por kala me wala si mo so nei tai. Fa wa winner fa tai el market samo ta vai ta sa ma pule ngai me se foi o fa ton. Ina o tu lango market. Ia e ka pungi de make ki das falele ai fa wale le wale si mo so oi ya kama ya e ola ile pe pe ya maro so la fa maro so la aki bunga o le se me kama ya e ola fa so ko fa fta ya ila o to lango e me so la tu nga so la te fa ta market to lango le ya wa fo fa de ko ngol market ki men kala so alo e pe me pe lo so alo se e pe lo e mari ya wa fa de ko so alo ya fo e me so alo ya o dia ko lo faanga mai pulenga i lo matei i ngai a solulu ia manguia foi ka penga ngo lo fa un ngai vai aso ka vai matasa me so lo makua la sa fola yo upole ko la sa ia ke rangi nga fa de ko nguya ngai yaso akili ngale yang so ala va tai mo nei tai au ia mani foi va wale la ka ko fe lo foi lai le va so pe audio i ka ko studio oi ma ngai au pure ola le ro fole ko la sunga so ala ma le tata proclame ole wale si mo so yo nei tai au to is fully ma nei la le le oe inu ole vasa
le taina o le sua le palua vama le sula tonga ia mana tua au tupula ngatala voine ia so se mana o faalia le malu ai le fa samo wana ole nanu fa mole mole so say filo malu Oino mawhawhiwhianga o le tai au, ino o Joyce Fulu, mino jolo jora tālo le tulaiva, tā shawhatas mai le sunga le pule, di saul mo le tātou tara noanga nei fui tai au, mora whai ora vai aso. Fatalo fatu i le nei fo i tai au, lo fiong leo pepe malo lava fo i le soifo manuia. Whawhilo i atu le lua sase lua le nei tai au, mai sei fo i le toi te liu mai o le sunga le au. Ya mai ana malo longa foi o aso fia ya patalo fatu foi io sa mo foi ona mafuta mai le tatu po kalami ile nei tai au malo lava lusu malo si fola pepe fa mo sa mo se Christmas fia male to sen fo ya mo no so foi ma fatu no falo so o se foi va lua fe lua ni malako io o le fo tatu o mo fai umo o le masina mo ia o lo tote le lavo o nei matua ia la o matu fifianga Christmas ia le fo o to episi to tapena le fana le onga ia ma me ia no masania ia sa o le ia le sa o le wa va se fo to fo nei fana le onga ia mai ia o ni vai ngai ta fon si fila tino walto tua digi sa fa mo le le sunga le wa ia ro te tapena le tatu fa pito to fo il fana le onga ana ia atu no lo peta wi lo to fo mai ia a o tu vai aso fo ia o to no mo se tatu ton ia te mine ia na fa lo lo na la fo yo tatu papa por lo fai ona mo le tele o tatu fa lo ele ton no New Zealand ma Australia ia de ngata fo le na ia ma fai ona fa tau online ia le la foina fo yo se le ni pe ona fe nga ia mo to tele ne vai tem ia pe yo tatu fai pa anga la va mo click excel o tele na fai mo fie me tau mo fie ia to telefona le rate mo tele o ona yo tatu tangata ia mo la to foi o lo tau sa uni foi ia malanga sa mo ia o na o mo ana va tatu sim card til tatu officer i mangeli ia so mai matala mai au ia fai le ona so so ani tuai i le tulanga ia te lo di sila pa o tatu tu ese ia o nei foi tatu talo fa voucher ia o lo pa ni fia la va na fai ngo fatau anai ai nei sa mo ele falolo ia fai on la foi talo fa voucher me se foi to foi fa na ula onga falolo e veni caradas ia man CCK ia fa pena foi SSAP na fai on la forsa o ia talo fa voucher va foi fata no na ai ngata pena fa na sa mo ia multo e fai atu la onga ia monisi va ngala va foi o tatu tau ta vai ia im fai la bona so ta email o lo tasi di mo no to fa o te lol vai so asau ia la am fai ona mo to ise update mo tatu factor to for fa na lao malo fa tai la pepe fa tai mo tai mile nei tai au na tatu te felo na vai so mana e pa lia manuel nei aso mo fa ngol vai so after la so fo na fiora le pole digital la pepe tuna tala le ne malta to le portal nei tai au la to officiale il mele ile falsa mo ia le lo suane ia por lu old watasi lima ono tolu fa ia la mo inisio fam talanga ia wa so so mo le tu ma sta tu le sau le malanga sa mo ka ko la malanga sa mo ia so mo le weekend malanga ba ia so ka ia fu o ko ia ne le
Mai lo pese non fatto fatto le ole po kala me maru le tau ya jo fela ma fa fo mai nei tau tono lo mota tono ta vale tono for fainga wenga mai mo mai re tono no Facebook mai YouTube ro sabo la fatto maru le tau ya jo pese le Lato Brothers La belle ciao fi e sa o e u le fa maoni ai ona la lo langi ma ona tu ina na una si se ai lo nei ma fa ciao fi la belle ciao fi se io e u le fa maoni Mola tino pele o taro po kalame na malu le tai au mo le nei vai aso a toa malo whaftai te talo ma le tāpua inga whaftai whanolonga le veni la whātu purenga ma le whengaruenga le veni la tu whanolonga wina toil po kalame malu le tai au i o ka koulanga alo lava whawhikai whawhikai manu i o tō mātua e o la mātua le whana
Soifua. Maroro sila cha sa Malo pala sungat fa malo sila na bayaso. Segala wa manu yetsele lang ya tu il fa ungol bayaso masapatsi. Fa pena foi Samoa, manu yetsele il fa ungol ne bayaso. Ia tofa, ia soifu. Fa soifua. Samoa ea tautino mai la upele tai mane le fatu olo wanganga o oyo la upele sili le lupe o Samoana mai maupe ana e loa dia e lo fa amaoni se manu ai tau talamai Tofi ale a faina te wanelo manatu o isi se aso vatasi o ema o te fia whaafelo i atu i nei fo i tae au mā lole fo lau alo mai o talo le nei fo i asfaraile. E silia ma le tolu se fulu lole methamphetamine e le i mawhaio na maua talo mai o na whaia so e suenga. Silia ma le 5 masina talo na mua maua le unua i lole lea na alu i tua i pusa mea ai. Ale Auckland City Mission. Ma i whaamauninga mai leo o le 2 ma le fitu lole mai le 1 ma le tasi pusa mea ai. Paui o lole na mawhaio na maua ma e o mai fo i le so. E le i maua lava se isi e mo lia ona o le nei mata upu. Talo mai lava le whaai unga le masino au kuso le tausanga talo wai. O lea lava ele i toi maua mai ni reporti mai tangata lau tele e tusa ma le awhianga o lole lea na maua muli ane. O lo o tele le fuala au whaasa ino lo i eitu tonu. Ai tangata awhia u wha maunia se fulu 5 i lātou na tau mawhaina le lole. Ma e to aono lea na reportia na awhia ai ma o le to atolo i lātou nei na ave le whale mai. E ui ele i tā awhia. Mai so enga na whaia o lo o iei le tale tonunga o leo. O lole nei e fōlinga mai o lea na whaaui mai i New Zealand muli ai tufa i food parcels a le City Mission ma le leiloa a mea o iei ni fuala au whaasaina i tutonu. E lua afe fast food ma le whaane wasilia ma le 5 se lau afe tangata kiwi wa maua i le maisuka. O so enga fōu nei wha o ngā i wha maumaunga mai le lua afe ma le ono se ia o mai le lua afe sfu ma le iwa ma iwa inga mamau o le fuainu umera lea o lo o valo ia. O i tu a inga o le type 1 ma le type 2 lea e whapea o le a māua i le to atele. Tu umai tangata anu o e māua i le maisuka i New Zealand. E umane le tausanga i lua afe fast food ma le wha pasia i le to atele o tangata anu o Pasifika, Maori whapea tangata Asia, le fuainu umera o tangata Papalangi. Ma o se tala wha noa o tangata Pasifika lava lea fōlinga mai e maua O ni so enga le University o Otago o toe sawai ma le wala au, ia toe tangata ngā i le whaatautainga o ngā luenga le soifua maloloinga ma le te leo le tupe e toe alu ai ona o le haafia o tangata i le maisuka. Wa toe ola mai le suawa i maua mo le 5 pito nuu i sisifo au kilani lea na motusia. Wha maunia mai le pulenga o le suawa i au kilani. O le whaaleetonu i Mountain Road i Henderson Valley le mafu angana a fia i le sapalai ma o le waweawa na leila lea na whaalele ai. O pito nua i ai Glendine, Konini, Mātua Titirangi, Kelston whapea Waitakere, lea na a fia ma o lea na momoli i ai tangi vai e whesoa soani tangata. E ui la o lea na toe o la mai le sua vai le waweawa na leila. O lo o whautuai na lava tangata e wha au ngā le sapalai o lo au mai e le pule ngā nuu i le tae au nei. Ona o lea lava e nefu ma le saunga le mule swa vai le tau mafa. O lo o maua umale atoanga au nanga o lo o fo mai e fisoa soani tangata a fia i lunga le upenga tafa ilangi a le water care. I tala mai au se talia, wa ave e sea neile sa na whaia i mua mafua mua au se talia ono le avian influenza po le bird flu e tele nei loai. O le fulule nei na matua i longa o na a fia i New South Wales ma o le wasilia ma le tolu se lau lua se fulu wafe. Moa watu uai i lalo talu mai le masino iuni o le tausanga talu wai.
ina ia tau fiofi ele pepesi o le whaamai. E lua whaatoanga na whaamaunia mai so esuenga na afiai. Mai talo mai lava le masino iulai, o lea lava e le ito iei nisi cases whaamaunia. O le saolotonga o toe au mai nei alo ia mai le so, ma o lea fo iwa le o toe iei ni so ne tau fiofi ele feo hai o moa. Tu mai ini usina ma le peso o ta inga ma pāmoa nei na whaamaunia le bird flu. E o mai le aso nuasu malfao te sema, e le ai masisiaki na toe whaia a mea na whaamaunia, ma o siaki fo inei na whaao ngai le whaita wafio samples. Whai watu i tana mai Amerika, toe ta ua mai fo i le isi mu fo i Los Angeles i Amerika, ma o le ua ave e sia whaamalosi mai e le whaita wafio tangata. O le mu fo le nei whapetusa ma le valu se fulu kilomita mai mātu o Los Angeles, ma e o mai le taimi, e tu whaatasietana o tae au. Wasilia ma le wha afe eka le mamau o iai. E o mai le tau nei o tusa ma le se fulu wha pasene le afi o le whaiona tau fiofi. Ma o lo i ele popo o lenga i savili maa lo losi, e o no toe wha atetele ai. O le vaiaso fo ile nei o wha amauti no mai o le si ai le perisa tene fo ia Donald Trump le no fuanga wamu ai mai se, o le sila sila i mea ua wha alea ngaina. E tusa ma le wha afe sui o la o whainga luenga le tine mu o lo o tau mawhaia le mu fo ua toe ta ua mai. Pai ua toi talo le nei tae au, manuia tele le nei au. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi, ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited, telefoni o Valselau, fitu whawha, lua lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe moe, ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawelawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz, pe bala au le oval se lau fitu whawha, lua lua fitu, e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz, ai tasi le tu lai whatali e se tali, e iai inga whapitoa, bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua lua fitu oval salau fitu fafa lua lua fitu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Ai, na nei si pale la manga o na vai tau ina
Hi, I'm Leilani. I live with my husband, kids, and my parents. When one of us is sick, I call Healthline. It's a free service where I can talk to a nurse or paramedic for health advice and information about what to do next. It's available all the time, 24 hours a day, every day of the week. And if you want to speak in your own language, just ask for an interpreter. Call Healthline on 0800 611 116. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo leo. E te leo mautinoa, po o whea a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama lama, o le amataina po le toi fo i atu i aonga. E mawhai ona whaafai ta. Ai olo o iai le mātou au soani wha maoni. E taita ia, malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se aina. O se no fuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walu. Au aloe te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele ona la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Jalo fana va tia roa wa te talaina nei le o nanga e veni mo fa tangwa i au kilani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Ta whatafatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. Mal family te le tene ia le tu lai vai lunga le tau la udanga si fonga vele sa mo te sinima tolu amole ni tai au fo mo le fo ia so ma tango fie le aso le wa tatu au dia mai ma toi fa wina i tatu maftanga i lunga le tau tua ma le udanga fifia mai pe ona yele ni as fa le fa mai no tu manga lunga le malo le tatu wa tunu ai mai se fo le tau tua le vele sa mo pe ona yele pokalame i le va yaso ma le va yaso pa tai ma vi le li o le wa fa mai atu le udanga le tau tua ale poklame le malu le taiao pe ona ele una masani ale sunga le o ya tawai medi fa pe fo ile fatu ana tasa vai lua tau to ino le tatu watu ni so tatu poklame fa nga solo pe ona yele nei va yaso tau lunga fo na la tu tau tua ya mo le malu le tatu watu la to tari mai le poklame le malu le taiao ile va yaso fo ilona sunga fua a nei taiao fia to fa talo fa tu ma fa fe ya tu pe mo lunga le tatu watu le tai au fou ia le fo tatu toi patia le lofa maleanga le leo tatu matesi le langi fa aftai le tapa inga mau tatu watunu le tai au fa talo fatwa ile nei tamam tira matua tu asinsina i mauta malawa fa bena fo na mafta mai ila to le tai au ia iso se no fanga lava po so se atunu le olo mau mai po kala mel fifia mai fa talo fatu malanga fifia se mai fa talo fa le tai au la finga luenga le tu isunga fa fenga inga mo to fa tua a fionga patele to mate sa ya la tu vala wina nga wenga le li so se to vine pa talo fa tu malanga fa lo nei taiao a le ngata fo ile a fa fele ya tu ile finga wenga malo manu malo o ile tu malo mai nga wenga le tua ya wa fa malo le tua malo fo nga lue na wa nga lue ile tu nisi fo ka le sia pa talo fa tu ile po kala me le taiao lo tatu wa tunu o ila to u malaba o lo fa penana mafta mai ma eva mai i lunga le tautua masani al fifia mai le aso male aso fa talo fatu pokala me ya to ya ile nei fo taiao to lunga le tatu pokala me le yaso ia le lo fa male anga le o tatu ma taisi le langi le o tatu te fe lo i ma tatu te mafuta le taiao fo Sulu ono minuto te nei le tu live fa nga solo diso tatu pokala me le as fa laile
leo te mauna watu lea o le upopoto mo tātou le nei tai au. Tale tu la sfuru watu te fasala wino o tātou tala i vai whanua pe ona ele tautua a le whatua Salvao Massimino o la unanga ma le tautua masani mo tātou tala o oto me le tupu tono nei atunu. Ta warunga fo ileo le tautua le whatua mo tātou nei vai yaso. Awa ni ngalo tātou whamarastino le nei tai au, maana tua le tātou sumpa le nei tai au te sumpa mai ai. Awala ni ngalo le whamarastino mo tātou, tale tu la sfuru, ona whatasi mai fo ileo le sunga le whawhengainga ia au pau, awale whaowino le tātou whamarastino mo tātou, wai le manga i e whaia mo oso le whamaraskingo. Ele whapea e whaima tātou tuua le whamarastino lea i e te tau ana whaima whaisina tātou whamarastino. E ia maualu malosi. Seki, koe ni whaiunga le vai aso la tau. Awa ngalo le tātou whini maketi pa mai le tātou whamarastino nei tai au tari tū la se fumal tasi o le amawhai ona tu atu i atu o tātou telefoni ngana Britania. Tā ngā solo nisi o tātou e vavanga po kalame pa tali tū la sumal tasi tai au nei. O le tawalunga fo ileo le tautua o le fifia mai pa tali tū la se fumal lua i le ule le so. Nisi rao tātou po kalame nei tebel tai au le mafuta mai le tātou watu nus fumal varu minuti leo te nei ia le tū la e iwa. Pa talo fatu le nei fo tai au. E le tautua malaunanga le fionga al konsula le tātou malo ma le latu ofisa po le latu ova nei tai au. Whatalo fatu ma le nganga whaaloalo ni aso fauvi ia le lii ia i ngā ruenga i tūte whai ma whaiwa pe ona tautua i le tātou wa tino o.
Samoa. Kasilima i wakuru a mo. Faitawina le upole poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualinga Fusi and Sons malana au nanga o le a wha ma avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. O le whaitawina o le upole poto le nei tae au. Ma o maile le whata o tolo na mtau pe lua se fun ma le wha. Whamanuia le atua le whaitawina o lana fiong paia. Au e te losi tangata mi o le anga. Au a fo ia te fia to anga ia i lantou. Au au a mawhau o lantou lonto le sawanga. Wa tau talatala o lantou lau ngutu i mea whaati ngai. Wa tina ele falo le poto ai wha mau sali ina i le whautauta. O le poto fo ia tu tumua i anwhiawhi o loa umalava i tā ua ma le mātango fie. O le tangata poto o malosi ia ma le tangata anta mai e tupulo na malosi. A wao le filifili le lei e te whai ai lo taua. O le toa tele fo i o whai pule e saunga le muai. O mawalunga le poto i le vale. Na te tautala lava ia i le whai toa. O le ua mawhau e whai me leanga. E ta ua o ia o le tangata whai tonga fiti leanga. O le manatu o le vale o le anga sala lea. E ino sia fo ia tangata le ua whata wemu. A whai e te whaavai le aso vale. Ua i titi lava lo malosi. Ia e la vea i e ua puea ia e la vea i e ua puea i oti. Ma e au o ino fasia. A whai e te whaapea, pauta, ma tu tele iloa le nei tangata. O le ua fuatia loto, na te le langonaia. O le ua tausia luanganga, na te le sila fiaia. Na te le tau iatu ea ili tangata e tusa malana ngaluenga. Lo watali i e aile meli. A waile lei, antoa male meli sina, e sua malia ilo ngutu. Ia e iloa, e whaapea fo ile poto ilo wanganga. A whai ua e maua, ona iai leo le unga, e le uvale fo ilo wha moe moe. Le tangata ami o le angai. Awa te lama ile mea e no fwa ile tangata ami o tonu. Awa te whaatafuna ina le mea e ta oto ai o ia. Awa e atu fitu ona pa ule ami o tonu. A e tu o ia. Awe ami o le anga, e pa u ila antou le mala ia. A pa ule waita ia antoe. Awa te fia iai. A tau suai fo i o ia. Awa le oli ai lo loto. Nei sila fia i ova. Ona leanga i lea i ona luma. Mana whaali liu mailo na toa sa ai ante ia. Awa te wha meo i e ua whai me leanga. Awa fo ia te losi i e amio leanga. Awa ele e uisele leile ua amio leanga. E ti nei ale la mepa a e amio leanga. Lo wantali i e. I e matau ia i ova a toa malitupu. Awa te whaawa i mai e whiliuru wai. Awa e whafua se i ona tūla i mai o lola antou mala. O ai fo i se nā te i loa le malaia mai ante i la uauma. E ei fo i nei mea i e popoto. O le whailonga ina o tanganta i le whaamsinonga e lele leilea. O lewa whai atu le ami o leanga, o oe le ami o tonu. E whetu ina o ia e le nuu. E whaafano ina o ia e tangata. A we ua o iatu iante ia.
La tau te fia. E o ia ila antou le whaamanuia e le lei ai. E tau whiasongi tangata uma ma le ua tari atu i uputonu. Ia sau niuri i whafolau ngā ruenga. Ma e teu wai i le vau. Muli ane. Ona e whaia lea o lou whale. Awana i whaifua o e ma moli mau le lua te tua oi. E te pepelo ea i o langutu. Awana i e whapeane. E pei ona whaia le tangata i ante hau. E whapea lava ona o whaia i ante ia. O ti tau iatu i ante ia e tusa malana mea ua whai. Na o aluane i le whanua. Na o aluane i le whanua o le tangata pa i e. Ma le tō vina o le tangata ua le ai se mawhau whau. Whau ta fhoi. Ua tutupua e ua so lava i la au tui tui. Ua ufi tia uma lava i le vao ngongo. Malana pā maa ua solo. Ona o vava ai lava lea. Ma au matua mana tu natu. Ua o iloa. Ma ua au ina ai au. Se toi titi sina moe. Toi titi se mata moe. Toi titi se pe ilima e ta oto ai. Ai o maila umativa e peo le balanga. Ma lo le tango lima e peo le tangata ua sauni lana a upenga. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia ua o nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. Samoa, sa uni lau vi inga.
Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Talofa o au o Leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to olua le mawhanau mana i o mātua. O te bala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala noa i se tausima i mō fautuanga, tau soifua maloloina, ma whaamatalanga i mea te tau ona whai. O te bala au iai ai le tinga ina seisi o i mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo i le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lawanga ngana, e lea i fo i se tutongi. Bala au loa le Healthline, i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. Ta lofa na wasa moa, e toi whaamanu atu le tausanga fau le nei tausanga, ma le tātou wa onga tuspa i le Auckland Pacific Piper College. Fia e whailo atu, wa toi amatali o fo i le tātou wa onga mo le nei tausanga, wa olua lima, mai te tala le awanoa mo so se tasi, o e ngalue le kale sia i se tofinga, pele ai fo i se tofi ai fia o tawina, ma fia whata pena lo soifua, i le fionga ia le tua. E fia le tātou wa onga, e whailo atu le atu e amatalia le tātou wa onga mo le nei tausanga, i le aso wha o February wa olua lima, i le fitu i le afiafi, i le tātou tuatusi ma le nofonga masani, le tolu Sedan Avenue i Papatoetoe. Mo nisi whamtalanga, whamole mole whafsota i le olua tasi, olua lima, tolu olo tolu, lima walu, o le olua fitu, walu se lau, lua fitu, lima fitu, whamanuia lea. E te mana oi maua se lumana i manuia o la wā tali i polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au aunanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nai ngangana a le Pasifika i le NCEA, STEAM ma le waka ama. Ma ua fua o fua onga tai le aini pili a onga. Ua uti ava noa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas i le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. Jalo whanawao tia roa, ua te talaina nei le o nanga e veni, mo whaataunga i au ki lani ni sila. Numeratasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale ufu lau iloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Oi, sumaliva minuta leo te ia le tula iva to sumaliva minuta tano le tula sifulu le te bale tai lunga le tatu tau tuma lunga le tatu po kalame pe ona yai leo te amatalia le tatu fono le tai au le fono uso le tatu watunu pe ona yai ala tatu se atu se fa fonga tasi o lo saunu le tai tai le tuangai fa waula na saunu anga wa mai ele fono le aso na ia a o lo saunu le tai tai le tuangai leo te mfaito fa wina la saunu anga le tai ena e toi fa fonga la tatu fono usu ni tai po ani te manga lo anga yai to te liu mai leo ni so tatu po kala men li tai fo ora ngal komit ale i tutino le tatu malo e lato te mata tuina le mawalunga o por kalame o onga ia e mo se fo i le tulanga o faya onga o fatinoina ia a onga o tele o fabeatu la lo malalo tato failonga ele ai wala no ye tato up ono lipoti le tato tala noina o le lipoti o ngal wenga fatino ale itu tino na fatuina lo ia e faimola to tiute le mata tuina o onga nei o lo fatino o lo tutu mau i por kalame lo o inaya tatu fanau aga ia tuai ile maua failonga mai taluai o mta o fapene e falala solo ia le taua e le tutau tupe awa pole alava le tamu fail tato universite ai a le lava se lene te tongi ai ia profesa e o mai fafo e mo e no mia ma fa wai por kalame tawa onga o inale si fa fitau le fenga mai tato mal fa ponga fo na e ono a fiai ma le mawo lunga fai longa lo o ina i tonu o tato atu e angai la se lene o lo ye foi la to por kalame e pe ona fai universite umala o lo foi na tu o avanoa e students e yali imata mai ta ya onga isia tunu wale mowani universite e ulfale iai ia no folole tato iai mfai on to mai ya onga ina Samoa onale ona le ngatale ina atili to wai fa ilonga mo watu samone ai atili mo wai fo ia selenia university ai le ngatale na ole atili mo wai o tupe mo wa tato faletan malo no fai olona wenga e te lele le nga falala solo te tono tato te maainga o le una ia o le tulanga ia mawalunga le onga e fatino el tato universite fa pe foi por kalame tau wa onga mta opsiri sa o awai le e lisi fa unga taluai o malua ia mai o se nganga mita o lo falonga atu e ia foi mai si mai isi tu motu o lea onga fa fai fe awi malua o se mem tau tia le la o lona wenga o lo atangi ai le fio maio o isi tonu le Pasifika e a onga i tatu wa onga mta opsiri ai a fuo no mai ono el maululunga o failonga o ilato o lo faya ongai lo fengo el fong talai pe o le tulanga foi na e o lava i a wala es o lo fatino ai ia tatu wa onga ia ma por kalame o lava ilalo ia onga primary po ala tulanga lua o le matu tu leo te o man sa no ia sui e fale tonu lo lalo o ki a koalunga o lona wenga a fale tonu lo ia a onga mata o ina e ono fale tonu ai o ai koe siwe koe a kulka mai ki o makua ele mfai o nanga i luma
E ia foi mawala o lo whaongane o le po. E tai pe o sota inga i tau social media o lo whaonga. E ia tunu wala tau tau fia a lato whanau ele i o suroro tau sanga. E nea el Pacifica. E tua tapu ai le access o whanau i lalo i fol suroro tau sanga. E le social media. Ona e te lea o ngā lele lei. A whanau o lo mawai fo ina e le social media. Al social media lava lato. O lesi lea vaenga tāua. O ati na e o malo demokrasi. E mawai lea vanoe tangata oma. E whaali ai o lato finagalo sa loto. E lo whianga le whangawhitalai pe o pau i o nai tū. E tāua. E whai ule mori atu o whamalo. E ai lato lo o ngafa manei ngā luenga tāua. Mo le whatu mawina po le whamaua lunga ina tu mau. O whailonga ai lato uma e ao ina tono tātou atinu le ngata le universite. Ai whapea fo i maisi trades. Whapitoa e mo mia i le o nanga i tono le tātou atinu. Mani al whona. Alo. Sao noa. Pau tuanga ho ia. Lau whionga te te le tuangai. Ia, me se lava le ngata o le lipoti. Ia, le anga i lufu i luma o tātou mtanga luenga. Ma lo whaftai. Ia, o lau whionga te teifono, wa lea wa pe a satu atu la mnoa nawhire. Te te le tuangai e atu le meia. Me wo sala ngā tātou mauta. Oi. Whaftai lau whionga. Ia, ma lie lau whionga te teifono. Lea o lo ho marisa o whasala ngunu lima. Ia. Tura ngai lau whionga. La whaina lau whionga. Whaftai. O ni whaftai lau whionga le whongwhitalai. Ia, talu leo o umana sauno foi le whionga tai o neitu. Ia au manatu e ono le tau o te ro neili poti lau whionga. Mese lama tūlanga tau. Tātou universite. Manatu lea le leine watu fo i se matou fo i lango ma se tualalo le poti. Ono le tau o tele o neili poti ua tuina mai nota. Lau whionga i le whongwhitalai. I le tau o tele o tūlanga nei o whaelonga tau aloa. A tono o tele fo inisi o sui o sau noa le tūlanga le nei. Ai mai se lava tūlanga ia le o mai o alum whanau le aonga mai le universite. Le ua o mai ma ala to whaelonga po tu spasi fo le nei. A o whainga tahana maua ia ni ngaruenga. Pe o tūlanga le o lo tūlai mai ma le whawhita uri le o lo tūlai mai nei. Ono le tele lava o ngaruenga tele. E mo mia tele i skills ma professional ko i fatiluita. E mo i lava lao le ua i o mai alo ma whanau ma lato tu spasi ne ua whaiuina ma ni universite. A sisi e foi. O le tele o whailonga nei. Pe a toa loa i tu la e au ina i alo ma whanau. O na whailea na tu ina tu i whanau foi ne ua whaiuina. Mantua le telo talo tupe o te langa yalm sa upu nei. Sa no le fio mai la fio al mistawa o. Ma sali ma fa so i tono va pe ma o sa va. Langa tau tele le polo kalame le lo so so ni mal malo Australia. Sa to fa apprentice le metal skills. Mantua le afif se lau fituiva valsu valtas. Se tasi fo io se sa ave presidente al Malotelli o tula mai ya Ronald Reagan 10 million sa va peona ta pena ila na ia fo campaign na tai mai fa ala lo ai Malotelli ina ia
Una ia lo mfana o malo tele. O la onga. Ina ia o ina skills ese. Na ele o fata tali o tupe mau mai malo I masinta das. Me yo benefits for mo mai malo. Wa tasi le tupe tele le malo tele. E fa alu le lau homeless for ia mai la to le ngaru lue. Na al fata tali lava siaki le mo mai ma ulanga fa pena. Ole campaign la le president. Wo foi na du social malo America. E o e a wina I tūlanga whamtata ese ne atu tongi tai vai aso. Le ala nana leina te le si tianga o tangata e fia o e whengalu. Au le te whatatari vo le benefiti ne mo watu I masinta I tasi. E pe tasi la le vaenga tā o te whaftai ei I le tātou foi malo, ai mesen malo Australia. I latu so swani le fatino ai le fa apprentice le fa level mele tu o le o mana ia le level le ai I le o wina mo level mo le o alum fana o fa apprentice ia tu no ia e o mona na o ida I potua o ngal fatinga o mtatane ona tu ina tu le o le tu spasi ya fa peo le wa ausia e alo mo fa nau le mana malama fa tino ai ia tata ese ne o le sila le vo so o le practical o temile o la fa tino lo le fa tino ina o tata le saro le fio belle fio ngal mista solution le a ma fai o fa tino e o la wa tau sanga e fa alu se si do se la wa fe tato malo. Leanga e taua na mai ni fale. E whaatino ai patata ese nei. E ala no whai atu ona o I aturu ia. O fale nei. E aua wa iei tamai tia aonga. A whai o whakabuta. O le so wa mea. O le whai e tisi o palana. E umana o atu isi vaenga whapi. A whai o so wa mea whapi. Ia o atu fai ele tise ia o a uma to so waya pe vale tu pa ele te lo fa vitau di tonu so tatu luma mu wali te lo fale foi o ai e vale tatu va e te lo fale e to so ale waya e o tonu tu la fono mata ia lo ngal wenga nei e standard o ngal wenga io e pai tu e waya to na lo bene te le fai o di ma vai o na yo tatu ai wa me monia atila le sumu le waya lango le waya le vivi bu mena le no faya ta u tele a fai ai tong fai so tatu malo e fa alu sto se la wa fe e mai ni fale fu fa po umana e o ia lo fanda a uma ona wina I tula fono mata ia ai ma fai ona wa fa tino a uma fa pi e le vai Ia lo ia fa ora bene mi sta metavertise ia se be vi fa sa ia sa no o lo usa no ia le fai pole o le kisale mo ia fa lo le tudo e fa marudo ko lo fianga le fai pole e o meanga o mo wer ke lo fale o pe o ma fa mai la usau I le pulenga ya le se me fa penga va nga we ngi o fa mo o ia nga ka mai le o fianga le fai puli tu lo mai lo fianga su ma lo fianga o le tala no atua o me ia na o ngai su le to tala o le te no fo malai se de fa ti no me ia Lo fianga te le so tala no la ma ota nei me fai le sa nga fai puli e tu le me la mangingo le sa nga le fai puli o nei le mu fade va tu fa fonga le tu man motone o ngol le kise o mere ko fa sa mai le sa nga la o fianga a fa la ke ko fo I America o la nga mu fa lo America o le kise o mangingo la ia e do ngi chamo tu le me se man
Ia, lau fionga. O se whataita inga leo te whai atu. Pio le te leo whale o tatu ainga. E o tula lau whai mori po whērawa sa uri whai mori o no lai titi o le tupe foi. Wale awa tua i la tau e ele poto whaapitoa. Awa watu atanga ta foi e o no le lai titi o le seleni. Le la ato so male waia. Ama tau ria lile. I lalo standi o ngā luenga ne. E ai paipa whaapitoa. E tu e waia e tu. E whiu ala le isumo e le paipa. Ala se fele waia. Taru le o moa ni stand me lea. Io e. E o foi la. Lau fionga le whamtalai. Le la o mangingo aku ia. Le song au mai o le mta upu lea. O le mtafa yo ia ia le IPC o kua kore waia. Anga i whare. A le waia inga i o whare. Ia ngā. E ia whai mōri e. A inga. O maonga certify ia kore IPC e whakingo. Ngā ranga ngā. A pia ngō vai lau mauka. Ngai i la koe ngā mea ngā o le yongi paipai o i kongo waia. Sau ngō lama e koe whaafoua waia ngā i lau mauka lau whiong. Lau whiong. Salo e le o manino le minsta e le telo whaulawe e tū lai bai. I le tele le o lau whainga wanga lai pisia mahali liu. Mafua i sea. Tu ulu mai po mori. Mafua i sea. E le o lai malama le safety. Tanta whainga luanga. O me umai e tono le standard. E pei fo ole au whapi o mea ma be whapena. Ida ia muri tai i standard. O le mafu anga lea. E ala lano o whai atu. E lemu whai. O na sua ngā luenga halo ma whanau. Peare umia i a laisene ne tau bo. Ua e seri whai lau skills. A whai o lau skills. O le whai ele tese palama po le so ua mea. You have to certify. You have to become certified. E paule o le mea e mo mea ia tunula. E vai me ua seri whai longo winga. Ua e au sia le malama ma le experience. E ma whai o na whaatino i ngā rua. O la wala tau sanga le tatu malo. A mai ni whale se lua pe tolu. E a mai nei e uman whawipi. O mai ia halu ma whanau lea tau sanga klo tu lalo whapena. A o au iei whaulango mori. O le whainga o le suawai. Whapi inga o whale. Ida ia malama nai le nā le a onga tolu potu a onga mai matu spasi. Let's experience all my fun. You know, film. How I don't know, talo, try all of mata upu. O te la au mai tau sanga uma. Ina ia manino mama lama alu fana. I le skia silea o ngā malo wharo lava. Ya, malo. Af time mo le sao fo le sui whasala ngā lima ia o te whamoi fo le sui. Te len whamanatu mai ana launga ia. Tūlanga o me whapea. Ia mese lava le o ino alum whanau molu manai. Ia ai whai titi e fo le o ngā ruenga whawai teimi. Ia leo mana ia le nganga o saunoanga sui maru mai whasala ngā lima. Ia tule mela o whionga te whono, leo mai saunoanga mauta. Aftai lau whionga i whangtalai. Leo e si tia le viinga o le tua le nei tai au. Ua te tala foi whai toa le langi ma ua whaafonga i ova le tātou taulanga ua mōlia. Ia, sila mai e whonga alofa le tātou mtai sili. Nei e taina pē i tātou le tofi le mua le nei maota. E mai se la ngātu tātou tiu te mawhaiwa ua wala uli heni ai tātou. Le foi wa uma e pai ul fonua pa ia o tai au ma le aso. Pa ia whale tala le leia wa au na tofi le tua lo nofo tapu ai. Ma wha no manu le tua. Ma tapu ia o tātou whiwa. Wa se manuia sa moa malona manai. E mai se lava iona upu whai o malo. Pa ia o tapu inga o tātou atinuu. Le mamalu le tātou malo, whape foi le whionga le sui le whono sui tau fia, tai le whamasnonga, ia e whape foi le maua lunga le tātou atinu. Tu mua mapule tu au malataua inga le tai ma le whaafonti sa moa poto le nagatai sa mo nei, e whape nā foi tātou sa tua oi. Ia tuila manua. Lau whionga le whangotalai e mamoli atu le whaftai tele.
ona o finangalo faalia i li poti e tolu. Sa talanoina ele fono au fai tula fono. E se le taua o finangalo faalia o sius fono umal palmene sa sau noa i li poti ne tolu. Oaia, a talanoa loa i vaenga te wa onga o le pautu tolea. A le lei ona o ta wina alo ma whanau. Tangata anu o malo e tupulu te mau a inga ona o to mai maanga wa esese e lava ta pena ai mo le tari atu i mana ongo i so se vai panoa i te tono a inga o nu e kale sia a meise o le wha au penaina o le tato malo i so se ala. Lau fionga te whongatalai e tu sai ma li poti wa liu ai le tofa ma le boe i finangalo fa alia sui fono le nei maota e a fiai le pepa pal mene nu bela lua o lua tolu lua o lua fa nu mela valu sfulma le valu le pepa pal mene lua o lua tolu lua o lua fa nu mela se lau tolu sfulfitu ma le pepa pal mene lua o lua tolu. O te fia e whaafeno i atu i le nei fo i tae au mā lo le fo lau, alo mai o talo le nei fo i asfaraile. E silia ma le tolu se fulu lo le methamphetamine e le i mawhaio na maua talo mai o na whaia so esuenga. Silia ma le 5 masina talo na mua maua le unua i lo le lea na alu i tua i pusa mea ai, a le Auckland City Mission. Ma i whaamauninga mai leo o le 2 ma le fitu lo le mai le 1 ma le tasi pusa mea ai. Pau i o lole na mawhaio na maua ma e o mai fo i le so, e le i maua lava se isi e mo lia ona o le nei mata upu. Talu mai lava le whaai unga le masino au kuso le tausanga talu ai. O lea lava e le i toi maua mai ni reporti mai tangata lau tele e tusa ma le awhianga o lole lea na maua muli ane. O lo o tele le fuala au whaasa ino lo i ei tutonu. Ai tangata a fia u whaamaunia se fulu 5 i la tau na tau mawhaina le lole. Ma e to aono lea na reportia na a fia ai ma o le to atolo i la tau nei na ave le fale mai. E ui e le i tau fia. Ma i so enga na whaia o lo o iei le tali tonunga o leo. O lole nei e fōlinga mai o lea na whaaui mai i New Zealand muli ai tufa i food parcels a le City Mission ma le leiloa a me o iei ni fuala au whaasaina i tutonu. E lua afe fast food ma le whaane, wasilia ma le 5 se lau afe tangata kiwi wa maua i le maisuka. O so enga fau nei wha o ngā i wha maumaunga mai le lua afe ma le ono se ia o mai le lua afe sku ma le iwa ma iwa inga mamau o le fuainu umera lea o lo o valo ia. O i tu a inga o le type 1 ma le type 2 lea e whapea o le a maua i le to atele. Tu umai tangata anu o e maua i le maisuka i New Zealand. E umane le tausanga i lua afe fast food ma le whaua pāsia i le to atele o tangata anu u Pasifika, Maori whaapea tangata Asia, le fuainu umera o tangata Papalangi, ma o se tala whaanoa noa o tangata Pasifika lava lea i fōlinga mai e maualungai. O ni so enga le University o Otago o toe sauai ma le vala au, ia toe tangata nga i le whaatautainga o ngā luenga le soifua maloloinga ma le te leo le tupe, e toe alu ai ona o le haafia o tangata i le maisuka. Wa toe ola mai le suawa i maua mo le 5 pito nuu i sisifo au kilani lea na motusia. Whaamaunia mai le pulengo le suawa i au kilani. O le whaale tonu i Mountain Road i Henderson Valley le mafu anga na haafia i le sapalai, ma o le waweawa na leila lea na whaale le ai. O pito nuu i ai Glendine, Konini, Mātu o Titirangi, Kelston, Whapea Waitakere, lea na haafia ma o lea na momoli i aitangi vai e fesoa soani tangata. E ui la o lea na toe o la mai le sua vai le waweawa na leila. O lo o fautuai na lava tangata e wha au ngā le sapalai o lo au mai e le pule ngā nuu i le tae au nei. Ona o lea lava e nefu ma le saunga le mu le sua vai le tau mafa. O lo o maua umale atoanga au nanga o lo o fo mai e fesoa soani tangata a fia i lunga le upenga ta wha ilangi a le water care.
I tala mai Ausitalia, wa ave e sea nei le sa na whai ai mua mafua mua Ausitalia ono le avian influenza po le bird flu e tele nei loai. O le fulule nei na matua I longa o na a fia I New South Wales ma o le osilia ma le tolu se lau lua se fulu wafi. Moa watu uai I lalo talu mai le masino Iuni o le tausanga tālu wai. Ina ia tau fio fiele pe pesi o le wha mai. E lua wha atoanga na wha maonia mai so e so enga na a fiai. Mai talo mai lava le masino Iulai o le lava e le I to iei nisi cases wha maonia. O le saolotonga o toi au mai nei alo ia mai le so, ma o le afo iwa le o toi iei ni so ne tau fio fiele feo hai o moa. Tu mai ini usina ma le feso o ta inga ma pā moa nei na wha maoni ai le bird flu. E o mai le aso lua su malfao te sema. E le ai masa siaki na toi whaia a mea na wha maonia. Ma o siaki fo I nei na wha au ngai le whaita wafio samples. Whai watu I tana me Amerika, Toi ta ua mai fo'i le isi mu fo I Los Angeles I Amerika ma o le ua ave e sia whaamalosi mai ele whaita wafi o tangata. O le mu fo le nei whapetusa ma le valu se fulu kilomita mai mātu o Los Angeles ma e o mai le taimi e tu whaatasieitan o tae au. Wa silia ma le wha afe eka le mamau o iai. E o mai le tau nei o tusa ma le se fulu wha pasene le afi o le whaiona tau fiofi. Ma o lo I ele popo le ngai savili malo losi e ono toi whaatetele ai. O le vaiaso fo ile nei ufa amauti no mai o le a si ai le perisa tene fo ia Donald Trump le no fuanga wamu ai mai se o le sila I mea ua wha alea ngaina. E tusa ma le wha afe sui o la ufa inga luenga le tine mu o lo tau mawhaia le mu fo wato e ta ua mai. Wha I wato e ta lo le nei tae au manuia tele le nei aso. Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. Samoa wai la le le vasa la le oe inu o le vasa.
tala vo i nei aso o se mana o whaalia li malu ai o tia le wha Samoa wana o le nanu wha mole mole so te fifi lo malu Silly, silly, low, low, Ya, le leise mal tolu minuta le te nei ia leitu la se fulu nau a whafonga le tātou wa tino le toi whasalawina o tātou tala i vai whanua le tautua ma launanga le whaltua ia salwa masimino le tau lunga fo ina launanga le whaltua ia salwa mo tātou le leiva yaso. Ma alo whaaftaili ma whatuma le tātou wa tino i le toi tari mai o tātou pakalame le nei taiao wa talo whatu nisi o tātou paanga umalawa le ilunga le tātou YouTube le nei taiao. Ia, le alo ma whatuma ilunga le tātou tautua whaangai mai le tātou YouTube tātou te sumpai. Ia, ma tātou e wawalei tai au. O lunga tātou Facebook, o lo wina tuai tātou apokalame ia pe ona iai. A mesel tātou whanausu pe ona whaafonga eli tātou watu lei tai au fau. Leo a whatsi mai le sunga whawhengainga ia pasta o pau. Awa le tautua ino le tātou watu tātou whamarastino. Tātou se e mai mo le tātou whamarastino nei whai asfaleile. Ia, o le mea hai, e wawaoa sa moi e la tau fo i whanutanga. E vivesi fo i makako e fsu o le mea e olo. Vede soi fua malolo ino le tangata la tau. Ya langa le mefa penga nga fai. Ai, e tau foi na e sile fia tu langa lo ia ile fonutanga le tatu watunu. Ya le foi la vatu mal tatu fa mastino le tau, va talo vatu malenga nga fa lo sunga fa fenga nga ba lo se fo mondio le tau fo. Va talo vatu tia malo se fo malo le lange ma malo foi le usu le tau fo. Ia fai unga fo nei va yasa tia malo le usu. Malo lava, malo fa malosi. Ia le li nei tau sanga tele wa. Fua i penge ia so ekele a tetia. Mai e sului fo le la. Ana fai a le kai au fo le malosi. Vi ia le atua. Ia e vevesi fo le fongo le almeaka ko e mo iska ku peli kiki. Ai, Le suele me malolo inga e kou suele ziasu. Tele o vakori le vevesi le fongo li vevesi le palmengeri. Ai, umai e le e mo ngaola ko e mo la ko kupe. Ia mo la Mola ko mola ko kupe mola ko me ama ko i ale singa ka pe wa polesa e mola el ka ungol beli be wa compressor le ba fo le singa ka se le ai le me se me mo yo ia pe ona mane fo le tai ao ia a ole o lo fai fila fa inga ni so mata upu ilo tono al parmede la to ia a wa fo le manui o le tatu wa tino al meia, porque cá com o marsquinho. O marsquinho, so ele mo mo. So ele me que malo se mo, ele ocupe. Io. So ele me nga a walta o single fan now. Male ainga. Ya si le na mo lo so fu malo lo ingete au na ma tau tu ai mole ko malanga lu. Io. Vai le se so ka ko o kongol palming. Ana ia. Le ya mo se so ta do ngai kongol palming. Yo ka le fu se so ka ko ma tu la fono fal palming. Ele foi me se tatou o malam ia unga meka ol porkiki. Ai sa oi fai do famarskino mai fai le do famarskino. Vai le so fu maloloina le le o lotino o lo ma fau. Ia ai sili lo wanga. Ioi, ia o le tatu famarstino le taiao, ma futumali tatu watunu mana ia sunu ma le la mana ia le yaso, ma tango fie le lofo le tua, fa ftai pele li ilo nanga le malo na lofa ia ti tatou. Tali mai la tatu po kalame fa wau pe ona yele ne yaso. Ya o le tatu sumpare le adu, tatu sumpare le adu. Ya tau tele le o pau. Danga te lo e ai le se eta o le taiao.
he se le tāua o lo tatanga e whaataua se mea. Ioi. Ai me se meni o le whaamarastino i a tāua le whai o rata whaamarastino ina i mawhai o na sosani fo i lea le tātu wola maloloina. Te tia kasi le fe au lau o vai akua ke le wawe mai lunga le i a New Zealand. I le website a New Zealand. O le o lo se fua maloloinga. Langa o wa tomu fa le mai ke mingi. Walengi poku. Walengi poku. Le mesa o ai. Walengi poku wa ke le foi moenga wa pedal tala se mangu le faiso o kul melenga mai. Le ngal wa kul fal mai ka usu eso ngomoenga. Ia. Le fa mkala kwas se mangu li il pokala mea fono fonga mua. Ia pe on menga la sa i la fonga mua. Awa ke la kul fal mai fa kali. Nga bule la bang moenga. Alo se fu maloloinga. Em fai nga ele ai ki e fai ai. Amerika mala fonga mua ari o sore pe a wanka o korisi mo ngar ka korisi mo. Kai do mo ngar ka kaso. Ia wa foi e ka le o pe yo le pula le mo o fa le ba ia die. La ka mai ala ku o le pula fa le ba ia manga bo si poko bo si poko. Ia wa le fa mai kai do va ia so man. Ia o ke lo pula le menga. Nga lo foi ko lo fa mai. Pero wo ko so ba. Oi dai yo la fa ingo fa la ma. Ba ya. La fa ingo fa la. La fa ingo fa la ma. Ya, le wo pedal mena le go fa pe. Fa ila sa funga mua o la e ka su ngi mo. E si la fa yo lo fa malo skinga mo lo se fa malo ringa le. Ye ma kai ka se fo imo nga ke mo e. Ke mo e. Wa le va pe a e de ko ringa ka se. Ai lo se fo malo ringa. La lu tatu fa partido, la ka ko. Se vai, la ka ko. Ya. Kulai mai fa mo le please, kulai mai. Vai tato ia tato matutua na te mam tina matutua. Ero ia. Ale el fo mai senga lo ke ali. Wa fikus fulu o fo mai. Awai le fengo nga exercise. Ke kira ko fa mai. Ga fa teu lima. Ya. Fai fa pia. Ai o mai nga. Vai o lo ma ava. O lo suka. E que cada una fa pia ia fa pia lima. Fa pia kasi. Lua. Ko fa Camilo le mo se le lo kingo ma. Ai mai se le la lo yo lo suka lo koko maurunga. Lua. Ko fa lima. Alu fa fo. Kasi. Lua. Ko fa lima on fik vad iva sul va ko fa sau kong kas lua ko fa lima on fik vad iva sul ya va be kas lua ko fa lima on fik vad iva sul ya kas lua ko fa lima on fik vad iva sul ya kari kwa peu go au gas lua kol fa lima on fico val iva sfulu ya kar fa pe gas lua kol fa lima on fico val iva sfulu ya kon fa pe gas lua kol fa ai fa go fie fico fa bo fa partida fa go fie Kas, lua, kol, fa, lima, on, fik, val, iva, ful, ja, va, kuva, kasi la iau vai. Ja. Kuva, kasi apea. Ja, alfa apea kai ke ele lunga, ulei mai ei, ia wowo, vai, lalo, markingo ako, vai, ia, kas, lua. Ja, kol, matua ngari. Pengo fiala lunga pungo lalo. Ngali mangaba. Lunga val lunga iva sfulu ya wala ya apera ia kas lua anga yoya ko lokingo kolu fa lim ai ngai tua fik val iva sfulu ya kas lua kafa fa lima on fik val iva solo ya alvali o vai ya kasi lua kolu fa lima silunga fico valu iva solo ya
Alvani, ja. Kasi, lua, kolu, fa, lima, ong, fiku, walu, iwa, fulu, ia wala ia. Ha? Ia whakaioi mawai a. Ia, kongi kua kasi, lua, kolu, fa, lima, ongo, fiku, walu, iwa, fulu, ia, wala ia. Ia, wharola i o lima, kasi, lua, kolu, fa, lima, ongo, fiku, walu, iwa, fulu, alu sa o lunga, kasi, lua, kolu, fa, lima, ongo, fiku, walu, iwa, fulu, ia, alu lunga malalo, kasi, lua, kolu, fa, lima, ongo, fiku, walu, iwa, fulu, ia, ka phrase, usa lunga vai, halu, whaloa mai ua, ki ngā wo vai ngai lalo, lua, lima, ongo, fiku, ia, kiki luma, kas, lua, kolu, fa, lima kua, kas, lua, kolu, fa, lima, lunga, kas, lua, kolu, fa, lima, ia, au kafa, kas, lua, kolu, lesi ku, kas, lua, kolu, ia, o lunga, ule, lunga, tau lalo, peke ifu ho lele, lua, sa o lei, wa makanga, ola mai muselo kingo, ya, luma, kas, lua, ko, luma, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, kas, lua, ko, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, kas, lua, ko, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, kas, lua, ko, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, kas, lua, ko, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, kas, lua, ko, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, kas, lua, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, kas, lua, ko, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, kas, lua, ko, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, kas, lua, ko, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, kas, lua, ko, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, kas, lua, ko, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul. Awai kong, ya. Au kafa, magawa. Lea, kango. Ready, go. Kas, lua, ko, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, kas, lua, ko, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, kas, lua, ko, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul. Ya. Sa o lima, mea. Kas, lua, ko, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, kas, lua, ko, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, kas, lua, ko, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul, kas, lua, ko, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul. Ya. Ya. Kua sa o lima. Sau kong, alu o kafa, kas, lua, ko, fa, lima, ong, fiku, walu, iwa, sulu, kas, lua, ko, fa, lima, ong, fiku, walu, iwa, sulu. Wah, makanga, kau au, ya, pea kau au, fa alu luma, kas, lua, ko, fa, lima, ong, fiku, walu, iwa, sulu, reverse, kas, lua, ko, fa, lima, ong, fiku, walu, iwa, sulu. Ya. Lalu, maaf,
Russian twist. Ready, go. Kasi, lua, kolu, fa, lima, ongu. Leo kafa. Wanu, iwa, sulu, kasi, lua, kolu, fa, lima, ongu, fiku, wanu, iwa, sulu, kasi, lua, kolu, fa, lima, ongu, fiku, wanu, iwa, sulu, kasi, lua, kolu, fa, lima, ongu, fiku, wanu, iwa, sulu, kasi, lua, kolu, fa, lima, ongu, fiku, wanu, iwa, sulu, kasi, lua, kolu, fa, lima, ongu, fiku, wanu, iwa, sulu, kasi, lua, kolu, fa, lima, ongu, fiku, wanu, iwa, sulu, kasi, lua, kolu, fa, lima, ongu, fiku, wanu, iwa, sulu. Aia. Marai kong. Aia. Fafu. Ya, laku loka ko pesi Ya, sau pesi. Laku loka ko pesi. Ya, sebaik. Mau codu. Kong. Ayoi. Cover. Cover. Wale. Raki.
Seki. Ya, mau tonu, mau tonu. Tung. Ya. We. O kele usika ya mose. O ke ka se el mo. Alu akakau. Mose, lotote. Aya. Do it. Yep.
Vaya! Tua ka kau! Tua! Ole meo foai ele ia faina. La au ile afi wasao. Aya! Vai! Tua! Aya! Aya! Ayay! Ayay! Away, Mose! Yo, ye kung kuala Come on! Mama pasa wanga Yes! Ose awi na tu o Luma! Babu! Luma! Fa aula mai no nu. Lagi! Ua o mai lele o la tutangi. Ya! Away! Mama pasa wanga Luma! Ayay! Ayay! Hap! Ay! Hap! Lua! Ayay! Hap! Hey! Tuk! Babu! Lua! Yes! Yellow! Ay, 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 ay! Kafa! Yep! Kafa, kafa! Yes! Do it! Up! Aya! Up! Do it! Yes! Do it! Aya, wala na bang aya ah. Shake, shake. Ayoy, ayoy. Ngoy, ngoy. Hello.
Alo, mana ya? Ya. Bebelo, masuk baik. Alo, masuk lo chido. Alo, mai lunga lo Tapi na mai mai. maltatu filima ke chinne chayao. Fai ngocho le la. Alo, mai. Ya, alo. Koso kuat. O chichi Vai. Alo, mai ka paso kuat. Selili sama Sakal balik kuat. Ya. Ya, ukafa. Alo, mai. Faile maba. Vai angai ko obel kiwa kinga vai ya boleh fai pun ga yo kiwa. Afai em. Ya. Kuat. Lene yola. Ya. Usa o vai ka fresh. Ke kunga fro vai bo vai ga ina lo ni. Vai. Kuat. Rumah. Kafa. Wajala. Okay, tota selili sama sama. Lalu. Lor kuat lalu. Apa ilah foyele caya. Ame. Olela. Ya, adu rumah. Nama jala lona bunga. Ya. Ya. Kungi kuat. Kingalu kuat ya kau fai kuat. Ya. 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 Dua. Ya, biar dia tua. Allah. Alo, fa tai mo tatu atinu mo tatu fa marstino le chayao o ila manga ia a. E sel manga ia mo molo tana una we faise fa mars. Ai mai sel mengi fa marskingo. Yo, ma alo fa tai tatu atinu le chayao mo tatu sumpa ya mo tatu fa marstino le sa tatu a ngalu dua le chayao. Ya taua ia le fayolo fa marstino ina me fayolo mo malos. Malo fa tai le sunga fa fengai pasta. Ya, malo fa malo si ele se fengo fi, ele se me fengo fi le longa ne. Ei mo se me ke la kulo mo le foi se me ke la kulo mo fainga fai. Ai le kango fai. Ai le fai fenga e kom fai fai. Unge le ya se me fai ke fai. Sa le le ya. Alo mo fa wa fi fai, ai le fai. Ai le fai. Mo nga le trim fonga le. Ke le ma se senga lo trim fonga le fai se me le fai ngol kau sang. Ai umayang wali o e trim. Fe wali o e trim. E o ko le afol kau sanga la ke trim. Ma fa nga trim ma. Ma ko nga trim ma. E umai wa trim. Trim. Pa ku ngalo kikilo yai. Ngalo mo o ma kikilo le plan ma ngai fingol plan ai le kango fa kau. Fucking. A fa ya ko se ko fai. Ciao le so. Ai ka ko fa le mo ka mai va a ngani. Ali kiki. Kere kan kulo fa ku mo va la po. Fe fai al pepa fonga le kango fa wele va amal me bole la fo fa ku ke o ku ipe ya ma el fo penga male o langa mar si fonga le ka ku ki mana ya ole o nai lu tau ya mana so sani mana fa mar au mo tatu le tayau ma to mali tatu wa tino fa tai mo tatu sumpa le tayau la to le na mo mali avono tatu fa mar tino lunga tatu YouTube le tayau fo ia fa tai mo tai bi mali avono e tatu te mama tina yo fa talo fa tu to fa malo atu mo tatu fa marstino lita ya ma tatu uma lava o le taulongo longo a o le taulongo longo sunga fa fengainga mal pokalame tatu le nei va yaso ya maso uma yaso fu mas falile molo se fu malo lo ina le lei ai mai se le fa marstino ai to anga tau sami fa senga luanga le tino ai lo fie te tau sami ai le senga luanga fa le tino sorry o le ka ki ko vai ngal fie ai sa fa ilo ya ai se fa so o la mal ka mo funga pe ko le fen kunu e ka ke fa ko foi lo talo fa lo kalo fa ai langa ngale ai se fa vala audo o ma vala au se lo pekelo ke le ko ngangofo ai fai o mai wa ngofo ngale ali le ai ngale wa me le fie ngale
No fua ia ber ko kola. Ia. Ko ligi ber ko kola nga se wingo maluru. Oi wa vela. Kam foi suile me ingul vai. Me maluru ma fanga. Ia pol vai pa foi pol fang vai la mol farolo. Suile ko kola. Ia war so fu maloloi. Mana ia ona I fa bala sina pe ona tau no atu le sunga fa fenga nga mo tatou le taiao asonga fua e aso malolo lo winga o la anfa into fa so atu le programa le taiao. Ia ala se mai ni sine ma faringa. Ia ona vatura ia lo tala tu le ma telefoni. Mo tatou fili market le taiao ta pe ma fili market lunga tatou laina tolu fit tasini mai tolu ina ia mafai ona mai so olo lunga tatou programa le taiao. Tala fana va roa wa te tala na nei le wa unanga e veni mo fa tangwa au kilani ni sila. Numero tasi John Coulter Drive ile Auckland Airport Shopping Centre. Ta fatonu lava le warehouse ma countdown. Lau fale ufula wilo le e veni Auckland Airport Shopping Centre. Hi, I'm Leilani. I live with my husband, kids, and my parents. When one of us is sick, I call Healthline. It's a free service where I can talk to a nurse or paramedic for health advice and information about what to do next. It's available all the time, 24 hours a day, every day of the week. And if you want to speak in your own language, just ask for an interpreter. Call Healthline on 0800 611 116. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui o le whana witi, o tupui le COVID is fluiva, mo I lato is fluon tausanga malunga atu. Whaapea matupui o le flu. Wala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I mangele I taftafane o le McDonald. Amanrewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O le fitu au lele ma le fitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika I mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe awa lai te whaatuai ai lesi tala nei loa lo walo kala au mai I le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Leo talatu tatu telefoni tolu fit tasilima tolu fit tasilima tolu pasta. Ia o tatou e mai lor ke fongi fangale le ala e salu vala. Kipiro. Ia ave se atu tangata na madunga tatu proklami. Ave se o pengi so pe tu sil le ngu vela le la mai. Ai le kusika. Ia, le ta vala pasta. Filima ke talofa. Talofa. Kia ele sa filma ke singa faukua nga fa molmoli. Ele mangingo e sele kope lau mango o kelefongi. Ai ka si e misi ale ai avile foi wale kali mai fa mole pe. Aya, hotuanga. Ia, el tabalau. Filima ke talofa sa no mai. Ya, no la le numera o le ono avion. Lima iba solo. O kwa o sai fama. Tina fa le mau mo le telefoni fa mo. Yo be mo mo. Le numero ole lua lima tasiva pitu lima tasitolu o kwa o po le Auckland Kills Grammar site 12 and 14 bili mai ka tu tai mai o numero na fa mo. Ya faftai. Filima ke talofa sa no mai. Ia, talofa lava ma le whaaloalo vātu le polkalama. Mole o le mera miese fsosoani. Wa ise si la fia faini wai o le mera sipika. Ia o la sipika wa si yaku lunga ai moku mai le mele I lalo. Ia le la ke wala o kai po ai se insingia. Po se si fa mole nga ke si la fia fai wai o le sipika. Ia o nga pala au mai le lau telefoni. Iwa fiku fa lua ori mafiku. O iwa fiku fa lua ori mafiku. Ia ma le fa alo vaku le lua porkala manguia le lua aso. Ai mo le avanoa. Ai, filima ke talofa sa no mai. Filima ke talofa sa no mai. Ia,
E tasi le pusare ia i sebe viku fuku le umi a koluma la fuku le la kele ma le mawalua la ia ma le TV e lima sfuru ingisi lo ia ma lona remote ia mana o ia duo ia vidi mai ia o lua o fa tasi fa iwa duo o lua o fa tasi fa iwa duo ia por telefone ia lo wa fino le o lua tasi tolu fa o lo valu o lua tasi tolu fa o no valu ia no verana lua e vidi mai ia pa mana o lo ia fa tai lava mo lo wa noa Pili maketalo fa no mai o se fo mo ia suma a mara wa ko ni sio inga ko ka vali wala o mauka pola ko ia wole ko songa na era ka va ka se fule le ave ka ke le reka e fa ka ia so ska vali la o le lori po ska va like ben ia va lo mo mo mera se ngola ko va ia esta ko kala pra ka ia mo fa ka o mela ia o la mo mela le o lu atasi o lu fitu fa fitu lu va bono o lu atasi o lu fitu fa fitu lu va bono sin mo chon tai Fini maketalo fa no mai pe fa manu ta pa fa man mole ala se free market asi kwa lunga ia fa man mole a fa sal lau fa ngale o lo pe ko lu ia mo va o pe ko lu ia o fa ngo ka fa man mole a ko lu lo la ka la ku so de fm ko kasi ai ku sa alu ar ka u are se lau ka la pe se lau ka la le a lu o a fa si ku la lo fa mole a ko lu era ko pike ka ai Prima maketalo fa no mai Ya mala sai fua ole numera ole olua lima tasiva pitu lima tastolu o fua unga foa le size 12 and 14 Auckland Kills Grammar pa so tai mai numera na pa tai lava ai Prima maketalo fa no mai Talo fa lo fio o prima keki ole wheelchair le ale wheelchair le sino fa ne kong ia me speaker ka vale ai se na ai vi mai me le 021 over se lau ta si luai vanima o lua kasi over se lau ta si luai vanima pa tai Fili maketalo fa no mai Alofa, se o au aure se a po ai a ku se pai te la ko luau. Ora un mera le o lua o con fa ku val. Mo la luau. Ja, wacht ai. Fili maketalo fa no mai Tala falava le fionga, tia. Tano mai. Ia, pa mole lava. Ia la ka fi au ka viri a kwai mga omia ngeki nga sexo soangi fa mole. Tina wala mo le lua no lua tasi lima vitolu fa mole lava. Lua ono lua tasi lima i vitolu. Lua ono lua tasi lima i vitolu fa mole nganga fa. Lora tina, tai. Ole sta wala la sunga pasta. Prima que talo fa no mai. Ala kama lo sefu Mole si mawala va pre afwa uma ia tsin makoli ole numera le olu tasi o no fiti tolu palu lua ala fia mawani fa uma makoli ia 13 sky lava Prima que talo fa no mai Ia ma lo se fu lo va se lo ia fa si la tu mo la au ya si 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 mana mie le va ngo mo wala au no tato nu ya vili mai o le numera o lu atasi o valu lima fa tolu lima tasiono o lu atasi o valu lima fa tolu lima tasiono fa stai manuela su dai Ya, lewa se balte tu wati le tai au to 2 minuto na talo le tu la sumaltasi e minuto lo tol tatu fuli marketi a mari fo nei fo tuanga le tu na mel tatu watu ua le sunga fa fenga ngal litai sa o le o te tia
Whape la kulka kanga whemei kolu ia o fupolan me nai whatau. Ia a kolu a se laukala, a lo latue kasi a se laukala. Ia mai se laban me lole whangali te tia o le whafonga mai la tunu. O la i lau telefongi o le ki whane o ngolongo lau si ufonga. Whamole ta pele le ki ovala au mai. E o ngatiri. Lesi vai ngā pasta o pēna ta ua mai. Lo inga whapea ngā mai au ofe e tolu ofe le se lautala. Ai la tu walu le lua. Le lua. Ia ala e kusanga mai lunga fuli ma ke se laukala i ofe koru. Ai la kupa kau ke se laukala le. Soli. A kuale alo whakele soli. Te kau vai fufuari o fili ma ke le mea li. Ele se hose o business le mea soli. Soli. E za o ia la ka moru manga. E papai makau ilo ka makai. Sure. E ka waro lo fa. E ka vai. E ka waro lo fali. Ya. Ma nei nei fautuanga. Ma le tu alalo. So se te mia tatu pokala me tatu fuli market le tu na tu lunga tatu watu. Ina i mawhai o nono fauta. Iai e mai sale mengi o i o lau telefoni. O le i o lau litio. Ona lai te fia whafonga. Ia i lau si fonga lai saurunga lau litio. Ia ai a whaina. Ili tatu pokala Ya, mana tu lau tau lunga tu ili tatu pokala me liwa angal taiao. Ia mo tatu free marketi. La watu ia nisio tatu whaalinga ni mo tatu telefone ngana petania. To tali mai le wha mai atu le pokala me titia mo pa liwa angal taiao. Ia whafte mo tatu free marketi le taiao fo. Ioi. Titia, melon free marketi wha mole wha kaure me ola. E disi au kama koe mangkuanga. Mafkawi ile ya pe kensei maskama. So lewe kwa idu luleu. E fa ola kole mai ko vai vele o mai ele wana mai nei to mai ti mai samo. Isi ainga mai samo. E ele lua e vai asa ngola le mai ko vai ko fa ola ku so le mo kwa emo mai ole. I va bon mole avingi me ungi pe le pa. E va bon mole le mu avingi me le. Ya, madaya nei banga na tu lalo na mo tatu le taiao le la vatu tatu le tu da sematasi vatu di sino tatu falinga mo tatu telefone ngal Britania. Baby, lobaki. Hey, hey. Moi votu. Amo. Talo fa Samoa. Wa ule ne yokas futialu. Awal suia ngila wa le kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Bevela a. In this update, the Prime Minister's soon to arrive at Ratana for an official welcome pōwhiri alongside other parliamentarians at midday. It's traditionally considered the start of the political year. Senior political reporter Sophie Trigger is there. The Ratana Band is practising for this afternoon's pōwhiri as a stunning day greets Chris Luxon's entrance onto the grounds. Conversations around the treaty have loomed large over his government, with David Seymour's Treaty Principles Bill now at Select Committee stage. It's expected to feature in today's kōrero from party leaders and Ratana speakers, but in the absence of Seymour himself. David Seymour, meanwhile, is due to deliver supporters a State of the Nation address for ACT today in Auckland's Orake. Herald political reporter Jamie Ensor says making his speech on the same day will bring attention to it. He'll be able to say that we're talking about these hard issues, we're talking about the economy, about productivity and other issues that he may want to discuss, while other parties are off a meeting with iwi. Skilled New Zealanders are continuing to flow out of the country. Stats NZ data shows the number of people leaving has surged to a record high of nearly 128,000 departures, and the number of migrants moving here is plummeting. Massey University sociologist Paul Spoonley says it should be a concern that we're losing a lot of talented people. They tend to be in their 20s, they tend often to be tertiary qualified, and I'm just not sure that we can afford to lose that talent to another country. Sombre scenes at Christchurch's South Shore Beach. The missing teenage swimmer has been found dead by a member of the public this morning. Emergency services began searching for the 19-year-old yesterday afternoon. The Herald's George Hurd is at South Shore, where the victim's loved ones gathered earlier. There was a group of about 20 family members there that walked the body down the beach after the police have recovered it this morning.
Water supply is being restored to thousands of households in West Auckland. A broken water main in Henderson Valley was repaired at 1:30 this morning. That's news. In sport, the Hurricanes are toying with moving away from a solitary team captain for Super Rugby this year. Brad Shields was the skipper in 2024, but coach Clark Laidlaw says with a number of leadership options, they're considering a new model. Guys like Duplessis and Brad, Suffo, Billy Proctor's captain the side last year, so we just try to work out what's the best structure across the team to lead the team. I'm not fully convinced that having an out-and-out captain necessarily improves your leadership. Manchester United lead Rangers 1-0 late in their Europa League fixture. Meanwhile, Tottenham's claimed a 3-2 win at Hoffenheim. The Canterbury Kings will be boosted by black cap Daryl Mitchell for this afternoon's T20 Super Smash match against Wellington at Hagley Oval in Christchurch. That's sport. I'm Malcolm Jordan. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Nisi o tātou pokala me whakasolo nei tai ao le mafutupa le tātou wātinu o walu minuta leo o te enei le tūla sifumartasi. Lau a whakawhambai le i le awina atu o tātou tale vai whanua i le nei fo i tai ao le ngana Britania. Malo lava taputapu i mai, te whakatalo whātu pokalami a te oelo mafuta ma le nei aso, au whianga iau tūtu mga ruenga, te whakamalo atu tapu inga nei tamam tina ma tu e mauta malawa, malo le se fumanuia, malo fo i langi mba,
mai se sunga fa fenga nga mo to fatua pa talo fatu nei tayo ya ba lo la fa ma lo si tato ye le vai so muli a le so muli o nei foi vai se fa manga duenga ya ile tu ai pasta ni so ila to le foi fa mo la so tayo la to nga duenga a yo sa te e se ma ga yo pe se le nga mo ngi te o se tau singi o ngai tele ia wa le kau singi o ki le mo i wo manu malo mai ke le o me o vai aso mai le fili o nga mai lei a me se fa mangianga wo mau le vai aso i fe au mga luenga wa le langa kau singi o le mai el pese so se le mai el singa fo le pese ole al pese le na tu sia e a foi ele onga vai monga le tatu pese le pe ona langi na tu litai ina o mau mo winga ko le langa tau singi o se o langa finau o se o langa foi fa moi le li yanga mo ele o fa mungianga e kusa ma le usul ngalwenga ale wa ele usul le se kusa la ke kau singi o mo ku pe con e piri ciao le leio io kusa le ka ke alu su la ka ku pe ka ke uso ye ka ke io mo ku pe ka ke lo ka ke ola ya wai le fa pe a no fo fa me se o ka ma se o ko fe ngal e fa mo lo sunga le ko ulumba le langi seri e ko ulumba le langi ku pe ya ta pe fo nei fa na wo le la to e a onga mole ni tu sang o me na le nga e ka singi onga le tau singi onga le ma fo fa ko ke mi o ka singi onga le ma fo fa e le fa punga le work smart but not work hard o inga o ka singi onga le ma fo fa ko nga lua mal poko ma la ka mai foi ke le me ku por ngai vai ka ile anga le mai la nga le tu le soifua ma le au a lue fa ka simbale ku ka sanga ya me tsela ngai fa la ko foi le onga te tia ciao me e tona abi i lau fa mo mua mo le tau sanga yo ta penanga nei fa na ula onga ina i fai ona ta pena ina i fai on ta pena ma e ina i fai ona na va saunia nei tamai ya be se foi nei fa na ua le fa to amata na su ya tua onga yanga ye io te tia ta sile por kala men la ufital no istanga ta le ona ole opu ta pena mai ki e alula onga a upo la foi matu e tamai tu lo de fa fonga la tu usa o e de koinga matu o le e pe e fata la ula ilan fana fonga le antala fai ai le lo la o e feku urungo tamai ali ke tambe foi le femme se pula merga me ki le fa vale vale pe ai ka ine mea o le tala e tawon ele o mafau ye ala o e feku uru fonga le e pe o se fautuanga na ta penal fanga ula onga le vai tau o se fuanga de wa saungi ia fai ko kalum ka meki a matai lam tanga tau sanga te mo mo ka penga ka meki la onga o le fa malo si au le ta pena ta meki la onga ma ave se kala fautuanga ia ma fai se kalo e o ka meki la onga lam tanga tau sanga ala wo fifi ta sile mata upu lo sunga fa fenga le no fa longo atu ne li tai au mala son nafi on ta upu tau ya onga i tono Samoa o vaenga te tau ona whaalelei ai i a onga tono tatu watunu. O le mana ira lau whalongolongo. O le iei vaenga tau ana saunua niso sue whaipule. Pe ila whaata inga o le whanau ia i le universite. O le ua wo le universite. O ila ia nei sui whaipule na whalongolongo atu i lanto fo ila ngona ma o lanto finangalo. E te tau ona avatu ni vaenga fo le po ni company. A fata ingol tamai titi ala e avila na faeltise ia umala na onga ia la tu fo ila ia lea ka ide fa ingol waya so ngol waya ka konge kingol moli fa pena fo ile vai ia onga luenga fa pena ina ia mafai ona tina e ai ia le tulanga mafa ma wailo la tu poto poto masani e fa tino nei la tu lo no minga ele ngatala ile mo tu spasi ia la fo ila tu poto masani pole loa e fatino ina ia la tu onga mala tu ngaluenga pe ama eo io te tia ma na ia i le fono la falongolongo i le polkalame le ofiso a onga o la falongolongo ia i mal toto ate tia sa o le lei alta la ni so fai pule e le ma fainga o ka mai ki lunga le university pe ale le lei ona fa vai ku la un fa kai kai i le tele o ka mai ki nga i u le lei mai tele o tau sa ke ki o lalo le a un fa kai kai le fofo inga ku lalo ngai fai a onga sai lalo la on fa kai kai
o akul primary school la ko ngai kolisi se ole intermediate alu kolisi se yo o linguist ke e o kula lunga linguist ke ko ile lei ya o tamaitia ole fano no ngala we ya le officer a unga samo ona ole le lei tapu e fana ula le a un fakaika me voi la le ma ku ka mai ki wa ku lunga ngale ele angal ngumela ele angal fai ka kusi wa foi o lalo a i lalo le un fakaika isa o le a e i o u fanga se yo ya o tu si wanga le alu luma alu tua ka milo ta ka ko mai ya o le tasi o le lua mo me element cho ia mai e fai ia on fa ka tamiki e o kula lunga le primary school o fe lolo ngai ia e o kula lunga le intermediate ko ile le e o kul kolisi so le ko ile le e o le university wasa o le me le me e o ina ia sa o la oi e te taulanga ia man company vo ia e lango inga nai a me sanga ka meki ele lava tu pela tu maku io le fia fai fakamuka ai fai akul ka mamar kinga afme ke lo si le lo wala so ngal wenga le sikupe ia me se foi fai mori al palamba o me ia ele o ke lo ka kuri lo ia e kuri fo mai kuri e office e kuri ngai ka meki ai o le palamba o le insinia o fai au wala o so ngal wenga kon kalake ke kasi dia kupe vave ke le mol lumunga yo waing ya mai ti tilo fo ia tu langa o le mea te tau ona fatino pe fa ingala ni sidi tavali ya te le tavali awa ele fainga fer wa ia le ka e alo wa e manga mia fa food service ya e fa di pa o tavali ya e fa di afel tavali yo ngaluenga fa pena e ila le sima tu na ndau a vilanta ma fo ile a vi fa alo ia fa fo mai a olanga ia mata fa yoi o rinsingia ma foi la ilo mto baditi e mawa unga luenga ya so uma wa u tavali ya so uma fa unga luenga ya wa ili fa pe ya do wa ya le anga mereka vali o ye fa ya ili fes format e fa ya e alu format tavali e alu lo ya tavali ai ave o rinsingia fa ai ave o rinsingia fa ye wa ye se sia mai foi el kak ave format rinsingia mai yo ya el kan ele fa pe a ma inga ele ya ave ka va ele ole wai ole si foi matua e fosi te mo kiki ile mea ele nga fatia ka mo kiki o nga fa ka ingala le e kiki lo ko ol next wa o e fo mai ia le ska mo kiki ai official ele le ngal wenga le ska mo kiki ia le si next wa e fa ya onga ko lo ia ia onga ka ngolo le ka kampea ngai ka mo kiki fa pe ia o fa ngale fo mai o lo ia le ka ko next to kom vai ele au ia le malosi o le mafo fa wor ka miti tinga mai ese uma ia balawinga nga mai le tuat ka malanga balawing ngo wingal ka miki kila ure unga kong ngo winga ale palama awa mang apel pai palo ia mai e sa palama la ko fai pal pai pa ngo winga pe fai erkise e so e tele akulanga fai mori me um fa penga ele nga lo ia mat fo mai e tele ia training en New Zealand e tele fo ia me ai le lenga set de le am tangot ko biki ma nei foi si vai ngana sau no ele tai le tuangai ia ila na ia fo ia so la fia lo nei fo si la fia malan for sanga pe na ta toi ia ole nau lava ina ia tapu e mata oto le tulanga e te tau ona ia fa na mo le manuia ta yao ia man tuala ia e a fa pe le ona fa fa le nei fa na uma tapu la tu wa onga e isi whanau e sa whaitono le mauta lea. E isi whanau e sa whaitono le mauta lea. Wa ele whapea sa whai mai umi eia sui a whaipule pe ona i le mauta. A i eila, e isi whaila whanau. Ia, e anga waa i tono le mauta whono. To e anga waa i minista, niso tō whinga, i tono le malo. O le tauala nā le leila o ina. Ia le leila o ina i tono le ainga. Ia le leila o inga i tono le whare aonga. Alua tu le tautala, ia iloa tautala. Alua tu e whaise ngaruenga, ala iloa le, na iloa whare ngaruenga, i te tono o onga pi o nā onghai. Ia pā leni, ia male lei mea uma. Ia wai, tahua te lele mo tātou. Mai sa nei whanau ia, na ia whanau. Te tia le tele te moitia ngai New Zealand. O onga matono e kalesia te tupu mai e te lo tamitia ngai Kongo o Palmenga New Zealand. Ele nga kai kong wai le se fa sa bo mani ang ngi New Zealand. A wai le kelo ka mai ki matanga te kulanga le tono Palmenga New Zealand.
O le kele o ka makinga a maka te valo mai kongo mea foi a ministry o loko a onga youth. Pio to mai tonu o youth. Lako mo ngale le lako speech o lako kala o le confidence o lato. A mo mai kongo o ekalesia. Ile a ngaluenga fita ngai whawhenga inga sa whai iei. Amatanga develop mai kongo youth me uma. E o foi lai tonu a inga makua le lei well develop ka maiki. Pero menga lenga fa no ele sunga ia tuile epa. O le experience tuile epa ila titilo ia le mesa onga ia tonu nei. Pero le na tam fai e ko ku kong fole le nga ia well develop ka maiki a onga ila ko confidence la temile ka kala. Wa telo tangata ele ke vai ku i le palmengi. Ile o telefone. Pero le telo la to we fa e pungo wa ma fa ka kala nga ile mai lunga. Pero la fai ka. La me kau fai kau onga o te mua wai konga o palmengi. Ai leo confidence o ile tula i mai as a member o palmengi. Ili kau kala. Ke leanga. Pe o le winga ngal tala tuile e pa foi le ile merna. O le mana ia foi na ia le fangfang. Ina ia koe te velo mai ia le confidence o tangata e kau kala ai. I le tonu la a meisa latina e ina o le tala te tai o le tuangai. A le lenga te velo pa onga. E manuia foi le atunu. A wa lo manga I mangui o laknu o le generation ne sa mai lalo pe fo tala sunga le tete fono ya ale sa no anga le suyo fo la tafa la fionga le ngom tu o le ati na e o le malo o onga ma kamiki nga ia ka mai wa aka mai saknu manga ia le tula mai tanga tete ina le nu mana ia ma le fa so ni taiao lunga po kala fifia mai te lo foto telo nei mantua o lo fa fonga I lunga tatu po kala melita yao te tona na ta fa nei fa nau ia o isia vai ngai le ia se atunu ele mana o ia le le fa nau mo ata yao a mese fo ainga ta mo fai lava ina ia mo fai tu le ta mai le ia la tu wa onga o ta tatu sumpa pas o kaiao ta tatu fa malostino I le fitu ai mo le valu pe ia la sunga fua wala so malolo o kwa ngo e makalvat taiao valu e mo le ile kaiao ia ai o kaiao la le itu la fiku le valu e faka la le kau ia ma le vailanga kala I o tose ele faila I bele ferka ko ai fai o tose mo welo vai o lo aloe o team lo shake ia uma le aso le weekend la tutiti ma lo fa tai ia fa tai tu lo sunga fa fenga mo tapo kala me liaso a me se foi le fa marsi au ile tatu watinu ile tatu fa marstino o le ngalo tatu sumpo le aso tai au tali tu lai fitu le tai au au te moi umi wa ke moi umi tuli e lo moi ale lo au e kale limo o le vanga e fo le lo moi umi ali a songa fua o le a to atu lunga lo no winga la songa fua a po le tale valu tale valu la amata di tai au le songa fua wa le aso malolo long weekend vai le manga yo ia malolo tai au fai sumpa tai au ia toi ahila ile pitau samile sako sumpa la songa fua vai le manga seki ia mau ale lo malo si ato toa toi ta pena inga luenga le vas fo fa tele sunga fa finga mo tapo kala melita yo ia fa tai foi tia mo ne va so ato ia le tua fa tai foi ile tu le tu ia pela ngal le tua ia sa mo le tu pele ia ngal le tua fa au to ngam fa au ngal luenga fa ngol va yasa ia le ngal le tua au na le tua le up folfola fa manuia le tua ia te oto ia le file mu ngal le tua sa mo le vai aso ia tatou whelua le vai aso fau pe atau puleo le lofa malanga leo le tua te e tuelo to soifua ma somatula I ia le li soifua ma Imanuia Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua o le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo I matupui pui o le whana witi o tupui pui la ko witi sfuluiva mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le fulu Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa wha I mangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valuselau,
lua lua lua, 555. O Valuselau, lua lua lua, 555. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whare tā vale la wiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sa tā vale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o a foi le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysel Front Manrewa, pe fraso tai mai le mato telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu, whawhisili mo and po alofa. So whase fua. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. E por palmene lu olu tolu, lu olu fanu me se lausu malua, li poter komite o tupe maua, ma tupe tutongi pe por palmene lu olu tolu, lu olu fa, no me fa sufitu, li poti fa tausanga, al fa la tonga me tau fale Samoa, mo tausanga fa tupe lu olu tasi lu olu lua. Fa pupitasi pe por palmene lu olu fa lu olu lima, no me suma tolu, tane malo, il pe por palmene lu olu tolu, lu olu fa, no me se lausu malua. Lima, pe por palmene lu olu tolu, lu olu fa, no me lima sfulu, li poti al komiti o tupe maua ma tupe tutongi. Il pe por palmene lu olu tolu, lu olu fa, no me se fulu. Li poti fal tausanga mtanga aluenga, tawala ala manuia ma tina el malo, mo tausanga fal tupe lu olu tasi lu olu lua. Lima puputasi pe por palmene lu olu fa, lu olu lima numero lusu tasi tari el malo, il pe por palmene lu olu tolu lu olu fa, numero lima sfulu. Tu le mai lau fionga le su te fono komite tupe maua ma tupe tongi. Lau whengai whawhetala o te whātu le lafo. Ina ia whautangi al fono au aule po te lua al komite tupe maua ma tupe tongi o lo tu ina tuaian sa ili ilinga whautuanga mai unga fono. Alua el sui o fanga po la se la, pa pe po sui po le ata numero tolu. Sili po la whamaunia lafo e fina ngaro e sao noma le yoe. Au ese le ai, ua manu malo le yoe. O te tapalau fionga le, min sta fitu tonu mo whalaptonga o menta whale Samoa. Whaftai molo wa manoa, lau fionga le whawhatalai. Ia, watu fo de wha malo i lau fionga nei tai au. Whatotoa, ia me se fo de wha tautai o tātou whono usu. Samoa nei tai au. A wotu lai atu lau fionga. O te whatule lafo. Na ia autania e le fono au tali al malo i fautuanga al komite o tupe maua ma tupe tongi lau fionga. Alua mi stau ngalo tele, mi stau tupe, mi stau leo, mi stau fatuanga. Siri po la whamaunia lafo e fina ngalo iai sao noma ne ioe. Au ese le ai ua manu malo le ioe. Ia lewa mai whautangia e fono au i potir komite e peona whaailoa nei i whapea fo i tali le tātou malo. Ia o lewa mai teimio tātou whelafulafo ingai tātou li poti e lua. Maloa ngā lurue e whaftai mo tātou ngā luenga. Ia leo to e luas fulono tātou li poti. Ia maloa ngā lurue whaftai fo i loutou on sai. Ia taimi nei wawanoa mo stasi o sui fia sao noa. Ia tulai mai le sui anoa maa numero lua. Whaftai lau fionga, whawhatalai. Tia manoa nei tu malo e. Tau whai au tua i fo i se langona e tu saima. Li poti e tolu a e lua. Ua tano ina. O le mone atu whaftai komiti. Tai fono komiti. E va per foi ia pionga al ministar. E va per ia l'officine me pulenga o para pot putonga ia pom tanga bang fot ole para pot putonga o meta ufale ale malo ina wa tona iai a fat tele sa fia ia tato tunu la fa ofa ma la fa valelia a ele to fa nga malo na vai tau fatula ile manatu le fionga el mista tupe na vai tau le sunga tula e pasai lele
tau na whawai statu whalapotonga me tau whale. E tali atu ai i le manao. Ma le tangi mai o tangata o le atunuu vai ta mau ainga. Fia mausi se leni whaalei ai o lato maota malawa. Ua whaaleanga ina ia whaat tele. I leo pō male e tūlanga fo isa eina vai tau. Mawhatia o nai ainga. Oti fori se leni o na ua tele o meo whaaleanga ina. Le mano losi o nama tangi sa aafia ile atunu. Le ala na whaatulai mai enta to whaalapotonga lea. Ma o te le fisoswani. Ina ia inga vai tama inga mai lava na vai taimi se o mai nei vai taimi. Ai taua na whaamauina whaafitai. Ile ali i Pursili whaapel pulenga, mtanga luenga. Fionga where mi stau tu lai mai. Na le bata watu. Mau watu pe mau whaasili. Lua tesi maleono miliona. A se whailonga le lei foi lea. Mora tātou whalapu tonga nei. Iai foi masalato wa seta. Mwhai on whatauina. E tasi o whanua me whale tono taulanga. Si tia ai se tūlanga le lei o whalapotonga. Ina ia maua pea tupe. Ia awa la tō vai tamaa inga. Sulu mai i le whalapotonga. Mo se fisoswani. Ai leo nā tia fōi tūlanga nei vai tau tātou iai. O lea tātou tele tea ese atu ma vai tau o matangi manosi. A se langona fia lai. E lo sui. O le iai na i se leni ia. Tupe mo whaasili. Whaasolo mai ai. E o mai fo nei vai tau. E a wala ia ni vai taimi leanga. Po ni vai taimi oso ai matangi manosi. A o le tūlanga i le tului. E o fionga mi sta. E to sila i tului o tātou no ngā tupe mai le wharapotonga. O isi whai tupe iai o lo mau lalu te isi a tului lo tului o te vai atu iai. Sfu whapasene le iai mo meo no ngā tupe whamauina i tangata po seini fo ia pe whamaunia i tangata personal guarantees. E lau tā awhi e whaisi maununga te isi a sila. E whai on tu te isi lalo. A whai o leile tūlanga o le tautupe an whalapotonga. Pawa pe o le sound the financial position of whalapotonga. I se isi lane. E o whai mo nonga tupe whamauina i whanua. Le su tasi pasene. E taimi nei. Na mata me la sumo mo mati lua fe no suma fa ia tulu i fo ia. Ava tu stu sa te lo sfa tupe ia o te mata watu e o lo faisi mo la te isio o isfa tupe. A se tūlanga so soani mo nai tangata ia vai tamawai. Ma fu e stala. Ena ia mo fu sava noa. A me se mo meu personal loans. Me mo singa top up. Me nei vai tau. Ona leo tātou sa unie. Tā pena whanau a onga. Lea la a e fo ia onga. Nei vai tau. Ia wa rewa vai atu le pasende nupi whanau. Wha pasende. Sa manatu ai mo sina ono pasende. So soani ai nei tangata whai ngā luenga. Mo si tupe ia tā pena i whanau a onga. Leo toi tau ngofie e lava a onga. Mea onga. Nei whanau. Ya le fitoa mai atu nei whelawhila fo ingai. Ili poti mtanga luenga ong. Tasi lea tūlanga tāua. Muna tunu. Si tia tūlanga o ina whanau. Nga maenga le fio o tu estala.
Na ia mo sina fesosani. Mo nai matua. O le fo sauni. Ta pena whanau. Ia wale a eo. Wa onga ni tausanga. O le matau ina le lipoti a le wharapotonga. Mtanga ruenga o wharapotonga le malopo le MPI. Ele I maua le 2 miliona ile foi piriota pena me lipoti. Tu pesa tau na maua. Tu pesa tau na au ina mai. Se sila le mtanga luenga, pulenga malo fionga minsta. E tau na famalosia. E ma tu I mtanga luenga e para tonga tau na tongi la to dividend sanga ile. Ana ile malo. Ia wata to atinai. No wa fa tu peino atinai. Ata tu malo. Ia wa so longa le leio. O mea lo mana mia. Lau fionga fong fitalai. Ia pe na na mai natu ia amata tuai se tala de. Tu sai mene ni poti wa. Por sia lau lau afono mo tano. Ai fa tai tere mo la noa. Alo, sao noi. Lau fionga sui ona ma no lua. Ia ma lo sao noi. Taupu. Ya, tu le mesuyo. Mai mangon mentas. Fatalo fatu le fiola fionga fong fitalai. Ia fatalo fatu foi nai tu on mo tele. Fio mai sui palmia. Ya, te mele wati le o te sfumaliva minuta na tale o leitu la sfumalilua. Nisi nao na iwaenga o le tatu fonohusu. Pe on avatu o le whaafonga o le tatu watunu ina ia de sida fiai. Tu langa la volo ia ifa la flafa inga fo el parlemeni o le tatu mahalo. Ia I nei mata upu a walawa le whaaleleia. Ia e meiso le manuio nei whana wa onga. Dasi o vaenga o leo lo mawhai o na whaasoa matala no iai le tatu ka peneta. Ia po le tatu parlemeni. Ina ia mawhai o na maua ni vaenga. Po o ni awala. E manu iai nei whana wa onga malato wa onga I le rumanai. Ia mo le whaafonga mai e tong whailawa o atu ia nei poklame. Wale susuia elo whaafonga ai ilo te mauna mai elo tatu whanau su neita iau a leo se mariba te mele wati to es fulvalu minuta na tale o leitu la se fulmale lua a se bali pokala be tatu o leimo o to ngari tau tuma nanga sunga whaafengainga ia nei tau whaanganga mo tatu le nei taimi o le taiao. Ua mawhai o na awara tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame leimo oe, tālo whalava. Na matua I whaate ia tangata umwa lololangi. Ina ua manu malo le fitu o le manu Samoa ia fiti I le tamarasanga a autaito fitu a le IRB lea na whai le laumua Wellington ia Februari lua afe mani fitu. Whaasa lawina inu se pepa ma la leo whaasa lau le whaate ia ma le hofo tangata I le whaia ino fiti le manu Samoa. O le telefoi o tangata Samoa sa pe oso fa ia ini mai fatu ma tuli susu ma o na nava sola atoa ona o le fate ia le manu malo. Na fasili le sui o le radio Samoa le malu le tai au. Il fa ia onga a le manu Samoa. Pesa a fate ia le manu malo. Tali il fa ia onga. Ele o se mea fau le manu malo le manu Samoa ia fiti. Na fatu ila loina ele manu Samoa fiti ma New Zealand ile tamarasanga I Dubai. Na tu mau le fatu tua malta tonu al faya onga. E au no ma se masar salo. E ma fai ele manu ona manu malo. Sta le falonga fo ile ali faya onga ile fo mai. Ale manu ai sa ta hofi mau ilona fatu tuanga ma lona tartonunga ilana au. O te fai ngoina le tofa manino al faya onga. The natural mind took over by the supernatural mind. Ele I fata ia al faya onga. E pei o le to tilo tangata. O te mana tuai se mena tupu. Ina ua whaafile mua Yesu le matangi, ma le sou le sami kalaia. Na matua I whaate ia ma ofo le au so, ma whai ane, o aile nei tangata ua whaalongo I aile matangi. Tali Yesu, ai se awa tau te I ma ofo ai, ua le ai se tau whaatua tua. Sa mata ma ai ma wheinu le au so, I wa venga sa whaia Yesu. Ai, na whaate ia ma ofo ma whesili, po aile nei tangata o Yesu. Whetalai Yesu, a whaitu te tatalo, ma le whaatua tua iau noa ma le maso salo, e tau te mawhaia o na awe e sa ina maunga. O le whaatua tua le whaia onga le manu, na solo iai, e le manu maunga papae mauli o fiti Wellington,
Lui ta wina le pala mio Samoa le au whaata ia lalangi, e le o se fuluka le malo le manu. Wa sa iei le whaatutuanga, ma le tantununga e ma whai o le manu malo. Lui ta wina e tātou e le tua, e le o se fuluka vāvenga sa whaia, ma alo whaia, ma o le a whaia fo ia Yesu ma lo wolanga. A whai o e ofo, ma whaata ia i vāvenga o lo tutupu i tau mo whainga a istangata o lona winga. E le o oe o se tangata ola whaatuatua. Talia Yesu i lo loto, e te le mate te iai, pe a o mai vāvenga ofo fungia. Ni Samoa Fiji, manatua, e le lei mo oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na lato awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua o na lua tolu fitu lua o na lua tolu fitu pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City. Oh,
Tai bina wa tino to sfuru bina tala tala le tula se football lua ua matango fia le tumu ngaina fo il pokalame le le mo oe mo le va yaso e se le taua ho le fa soa o nei pokalame fa le nganga mo tantou au tatu fo la wai le nei masina le o tatu ile masina lo na so lu sumar fa nei ya vi ia le le la umal nei masina mo mua ya fa tai ile ile la pui pui nga fa tai ile tua ile na ilona anga le lei fa tai ile tua ile na tau singa ya oe matato umalava ya o fia nga ya yo tu te mau fai valo filima ma na ia fo le au mai le upo le tua mo tantou fa ma si au e pe ya te tatu le aso ma lo le sai ma lo le pale ma lo le fa ma losi tu te manga luenga pe ona vala au ina nei va yaso o ni so la tou e fa ma ina la tu nga luenga le aso atao au ni so le so ya ma lo le usu ma le aso fua si ia pa ia mai le nei tai au le aso falai le ia se mia e le uma le ia se mia le uma pe atatu loto yai o le tatu loto iai ia e fa wa wina i pe ma fa mai ina ia tatu nga luenga ia ai malolo sai malolo la pale i nga luenga pi on vala wina ai nga lue so se fa nga luenga tono mtanga luenga le malo ona i pi silisi o niso company ia ai ba se fo ila to lo nga lue to ta vale so se meu vala wina ai tatu o tatu le na vala wina mai lele o ale mfano fata si mai le sunga le pula le tatu mega kase to lunga la tu tu mo le yaso fa si pisa le sunga le pula ya tungsia ai ola udanga ma le tu masani le sunga le pule te mo le lua se lau Kevin T Drive na i manukau o le tu te mo le old tasi fa fitono ni mafatasi te le la tu ta vale so se tu inga piki apua e te alua tu fa sanga i mal le McDonald e te va ai te le ta vale ese a mesa ya piki apu telefo ila to le nau fa ngaina le tautua ma la unanga le sunga tongsia pe ona yai awore ngali at oe long weekend le ala ti e tatou telefo fo fanga ainga e mai se niso ila to e anga ia tu ni niso no fanga tautua na ma o le usaunga le mo tautua na nei vai temi wa pepesia ia fa mai ia mai se foi o me tupu la to ia na tutu ala lo tu lava po kalame mo le malo tatu wa tinu matato uma ia no fouta tatou no fouta lei ia awan i ye ni fa blave tu lai mai a o ta pena tatou mo nei tau sanga ia ile toya e o onga nei tomaiti ai mai se o fa tu ina o niso fo fanga i tono lo ainga e tawala lu matala iso se vaenga le a foina an nei ta ya o lena u fa ngolongo a saula le niusa ni patia mai ai le fale fo ina le mota le na mu mai nai fa ula a na filen tau fa so atu tatu program o sina vaenga e to e manatu atu tatu pokalame tatu le tatu watino ai le saunga le mo tono ainga tono tavale so se vaenga o le naite mafutama enga ruai papalo tiri so tatu panga ubala vai lunga tatu YouTube le tai au ai mai se au vai va mal au fa so mai lunga tatu pokalame yoe ya lunga yo tatu Facebook o la batwai tatu tatu fono pe ona yai ya wa va ai la o le ni tatu comments ya lo no winga o le nau apolo ka atu le tele o tātou ia male au mai o whamtalanga e le manaia. A mai o whamtalanga po tustusinga e le whitawi. Ioe, o lunga o penga te whailangi, to o tele e ia nei ta mamtina mātutua, e ia nei whaifi au. Ia ma tātou uma, o nei whanau, ioe, e whaitete whaila, ia i upo e lafo, ma tustusinga e ave i lunga o penga te whailangi po lunga Facebook, ai maisa, o le ala vai te fai atu o tātou ia mai momo ai mai se tātou ia mai momo page whanga e ling fōringa o leo ke fai aku langa o page ngā o page le li o la langi ia e fia kanga fai kanga o fai wanga ke fia e ke alu e ke mingo whakasi marki Apollo tu load whaafonga le atunu e ke kami mai kua ia i pages ngā e le engi fōringa ngā e saula i le fai mai tustusinga o kangia kuskusinga e maka ukia ngā iau whainga e maka ukia a ngara ke fia e ala nga e alu e ke sau yaka nga kama le inforinga ya wa anga nga le o la lang a le ala wa e va ai mai la wa sila mai wa poloka tu o ilunga pokalame ia e le tali aina ele pokalame ia ni folinga ni tangata ele ni folinga ai lotus tus yo u se le ni folinga ai lo fai fa punga a fa punga ai maku ya fa punga le ala wa fa funga mai ai le nei taiao ni te o toi an atu tatu Facebook i lunga tatu pokalame versfo a wa vai mo poloka tu e ia ai te sau folinga o le li o la langi ia na wo fai atu na
te anga ia te vai se le tio fo ile ale na ia le le tau whaitangi a we ma le lili wau nifo. Ia, e te whaalongolongo ai, ia e ku mai pia se ama kou a le tio. Ia mana ia mātou pokalame. Ia e whaangasoro la fo, tō tere lau whaafonga. Ia ai anga ia tu oe nai te fie whai mai mo fōringa, whangai lei fōringa. Fōringa le li o lalang. E sa sao mai ia lureanga. Ia langai e le tari eina ia mātou. Manu ia le whai ngole vai aso. E le maftu mai le tātou atu ai manu ia fo le long weekend. Fai malua o faiva on sai fo tātou. Ila anga ia tu ile vaenga mo le vaenga nei vai aso. Ia o lela e awai atu ia inisio maftanga e maise inisio poklami. Fa utau ta lei tātou matalo i le li. Au mai le pote fa poto inai tātou. A wad fa aso soina o tātou faiva. Ma ia maua le ata mai ati tātou. Ia e tā pena iso se mea tātou te iai. Fa moi fa langolango i le tua. Lei se me fa a. E lei se mea e whaingatai le li. Pea tātou fa moi le tātou mutaisi langi. Na te amai le poto i ante i tātou. Alo whaatu sa mole atu nu pele, ta pena mai li tō whai a whonga mua se umanu Francisione, a wale wha o wina o tātou po kalame. Se ngana mas tau tua te tia o le tau ta mali nei vai aso i lau wha whonga, o te asu watu vai maru i puenga lu whina ngalu, wha maa ngalo se leo vai al tō auna. Ai ai al langona, ta te nau lava, ina ia mo se maftanga fia, ma se maftanga manaia, ma se maftanga lei, al po kalame fia mai malu al tātou wa antinuu. Ia e tātou te whaasoa, tātou te tuwhaai, au mai a wātou, ia ai awalava ni iai ni winga fu ie po ngi mea kako keilua e ke so o ngā arua i le atoa, ia ai lo le whina ngalo nao le atua mo tātou, mo li ato lo whaangal po kalame le whia mai a tau sa mo le atu nu pele, manu te le ina le yaso, i le lofa mo le anga le leo tātou tapa au langi sa i fu mai manu ia. Tā lofa o au o le lani, mātou tena nofo whaatasi malau to o lua, le mawha naumana i o mātua, o te pala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o i mātou. E le ai se to tongi o le nei au o nanga, mai ma whai ona o tala no e se tau sima i mō fautuanga, tau soi fua malonoina, ma wha matalanga i mea te tau ona whai. O te pala au iai ai le tinga ina seisi o i mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso uma o le vai aso. E maua fo i le fesosoani mo se wha matala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lava ngangana, e le ai fo i se tutongi. Pala au loa le Healthline i le o walu se lau, ono tasi ono. A whai alo sa ili se a o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o walu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i laungangana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Sunga, o whenga whakao elo kawa le whau maunga Max Ila. Se inga uka amilo i au kilangi. Mo koe fwoi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta avale ma pa utau ngofie ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ainga ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala pe ai fa i lo i eina e fa afafonga le Radio Samoa i nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. O te whatalofo i lo tātu o tunu o le taualunga o le ngāruenga o tala mai Samoa. Wanga loma ma mau atu le pisa o manatu anisi o le au whai whanga. Sa ali lunga o fiso te inga tele vavave le social media. Ina ua whaeloa i minsta o tupelo i eima le vai o le wha laptonga. O le wha putu ngā tupelo lumana i manui o tangata le nupi wha. Le wha mauni ai le komiti wha foi o lea wha lap te patonga le malo. O le wha pasene o le wha mrianga po le dividend mo whai sao whanga umai le tunu. O lea wha pasene o le atutongi atuai le nupi wha. Se au wha inga e fast food tolu miliona tā lao se mea lofa. Ma ua wha ingoa ina o le wha manianga mo le toi fo i o whanau i a onga,
po le back to school dividend payout. I lalo ai tu la fona no pifai le ini me o ai fa pe. I finka ko dividend payout fa pe. I al silsila i al tanto malo. I me se fo i ta wala mal tanto fa la propton. I le tulanga le o tam fa i tanto dividend payout i so son il tanto tu e me se o le una i o na val tanto malo. E pione ni fo tasilea na ta u al tanto malo. O le una ia wa o ngā whanau. Ia, le voi la u whatau ai fo ila le tātou whaptonga lupi wha. Ia tūlanga le o sosani le mo tātou, mo si tātou tunu o tawa lātou i tātou o whaisau whanga. Ia tātou sosani ni, mo le pena ina o whanau to ea e o aonga. Ia mapini o aonga whanau. Ia le ala wo mai ia le whengotu mai tei pule. Ia, ma whautua ina vo le minista. Ia, ma ua talia fo i womana, talia fo i le komiti whafoe. Ia, o le ala o whaasisila tua il tātou o tunu. Te mese tātou o whaasawhanga. Ia, o tātou dividend payout le ua approve. E whapasene. Ia, man tō whaltau sanglen te nei sa lua te sima le whapasene. Ia, au le ua si tia nei whapasene. Tātou dividend lea. Mai, ile sisilai al tanto malos tulanga le tulanga le leile mo tanto no pifa o le tasile fa ilo o le tulanga le leio lo ia tanto no pifa awa o dividends ni ya nan fa tanto fa tino men mo tanto fa safa ia ono tu peye to e mo mai tu peye fa fenga wenga no pifa ia le lai mo mai dividends ni ia le lai fa so no pifa ya la lai tanto pay outs le ia tena ne foi la nei me voi to fa popo i lunga ia sa fanga tanto o fa fanga Le minsta tupe au fiait fa lap tonga le fa putunga tupe lumana i menui o tangata le nupi fa le fionga lauti mu ia a foa wele se ai. Fa lia te mai tai ofisa siri o le pulenga o le fa lap tonga le malo le fionga le malu Celestina Reti tu stala e te tongi uma le fa pesene o le fa mnianga o lona winga e le aise mea e alu il sa fanga o lo teu fa whainga ruenga e peo na masani ai. Le ai avanoa na toi na nope ai ta lafu wai le tangata whai sa fanga. O le atu whatufanga e pule ai lava le tangata whai sa fanga pe tala itua pe teu ai pea ila na sa fanga. O le asonga fua asau e amata whaangai o iai le tongi nātu o le 5% o le dividend, le o le awha alu i wha taunga o mea aonga e pei o toninga, ma isi tā penanga e pei o pili o whanau. E ei pisi nisi ro tātu o tunu ua mōni mawina le pule whaatonu, le fionga ngisa le matua tangaloa taua fuata i pesau, o lo lātu whaata watu whaasori tū la fono, o loa tau i masini whaatekonolosi e pe o telefoni wha aveai, o masini computer le tu ainga le laptops, o walkie-talkie ma mea pu eata whaalele po drones. Wa whaalia le pure whaatonu o so se o loa whaapea, e te tau ona iai se whaailoilo po se saine tau mai ai, o talia pe ua approve lona whaaulu whaleina mai, ma ua whaatanga ino na whaonga i tutono se atunu e pe o Samoa. E leo whaailoina mai e ngisa po o api sinisi ia ua lātou whaatau, whaasori tū la fono ia o loa tau masini whaatekonolosi. Ma ua avela na whaautuanga, i le te tau leo na avato nei masini le ofiso le pule whaatonu, whaatasi ai ma pepa o whaamaumaunga o iai whaamtalanga whaatatau ia masini, mo le mauai o le whaatanganga e tūsa o ai inga, o le tū la fono o te inga o le tūsanga lua afe ma le lima. Whaalia le pule whaatonu, o le le tau sisia o ai inga o le nei tū la fono e mawhai ai, o le whaasala tūpe se pisinisi, pe o le tāpunia loa e leto e whaangai o ia. Pe ama le sifuru iwa i tū la talu na sola ese ma le whalipui tānu malala, le pāngo tā o lau bititi tua lima, ai whaata alise mai le whaasara launga le mtanga aluenga o leo, whalipui ma le toe fuataina, wa tālo sanga ina ise fesoa soani a le atinuu, e toe sa ili ma mauai le ali i pāngo tā. Wa whaalia le mtanga aluenga le na whaasara launga o le fitu i le fiafi, o le asolulu o le vaso neina sola ese aila uititi, o se pāngo tā o lo tuli le whaasaranga i sori tū la fono, e pei o le tosu teine, whao mea, ta le pe whale ma le ngaoi, o le whao o manu atu ngā, ma le sola ese ma le whale pui pui. O le apango tae pe o le si le fiena longo ao na tale le rolangi, i ina ua ia wha malosi se tama i ta i tu lisi na malanga ta whao mai i le atunuu,
malana ua o tama i le tausaga i lua fesfulima, o se soli tulafono na tupu, a o sola fo'i itua ma le falipuipui lea sa i tafaigata. A o tuli elo na whaasalaga i se fuluvalu tausaga mai lea soli tulafono, na toe molia fo'i e leo le telepe fale, ina ua ia o so fa'i manisi o pangotana so sola itua i le tausaga i lua felua sefulu, se fale o loa o se fai pisinisi mai saina. E tele tausaga o lo nofo salai lea taule lea, ona o ia soli tulafono na whaamaoni e le whaamasinonga, peitai o lea fo'i wa toe sola itua. E leo wha ilo ine leo pe na wha pefeo na sao fia le sola anga la wititi. Hai o le isi pango talea na sola taluai nei, ma ua toi maua, na awa noa na alu ese ma le whalipuipui na ua o e whawhai mai fuala au aina, a wamea aia pango tai le whaato anga i whafo mai, o le pasi maa maa walunga, mau a mea maa ai, o lo si o ai le lo toa o le whalipuipui. O se soli tū la fono mātu ia le wha lafia se tangata o se pango tā ua sola, mai le to ese, ai o lo tuli le wha salanga. Ai mai se foi le wha lafio se tangata o lo mana o mie leo mo alato suenga. O le whawea o le stofi le vaya sone ina mōni mawina ia nisi le wha tāma ia le malaia po le afi. O le maota sa mo tele tu late le tele o le maloi le afio anga o fale una. O le maota lea na wha e le suafa matai o le urua ia li o tu mua. O le pale mi o le malo ni usila ia Bill English i le tausanga i lua fes fulfitu. O le wharetua o le pale mi o ni usila i lea taimi e mai le afio anga o fale ula. O le mafu anga leo le whaafotu tupu na whaiai le maota ua whaatama ia i le afi. O se maota fo i sa whaiai ta alonga pinko, sa lata mawhengo fie tangata ta alo mai afio anga e tūla lata i fale ula, mai le tu i sifo masasae o le afio anga i le tu malo palota o sa nganga numela mua. E le tele tununga o lo whia suenga leo le mafu anga o lea whaalave tau mū. O lea songa fua sa ua wha moe toi amatari e ngā ruenga masani, i le tongo fio mta upu tau whaamasinonga i le ngata o le whaamasinonga o sori tūna whono, ai whaapea le whaamasinonga o whanua masuafa. O lea ua wha iloa i mta ngā ruenga, le tāpuni o lana ofisa i tua sivi mo le asfareile a toa le nei, ai o le ofisa au tui mule nuu, e whatoa ata tala le āforas furulua i leo auli, ona o i tū lao le tai au e whaiai le sauni ngā lotu masani, e talo si ai ngā ruenga le whaamasinonga o le nei tau sanga. Ia manuia le whaaiunga o le vai aso le tātou o tunu saifua. Tā lofa lava, o le si ufafonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga ba so se wha lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tulai whaatali e se tali e iai ai inga whabitoa bala au loa le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu.